Hello, Anil Dai. Cheers, coffee cheers. Coffee cheers. Hello. It's Hello. good to be back. It's You're the good to first be one back. who's been here twice. Wow, that's an accomplishment. Have you ever thought life ma म दुईचोटि पडकास्टमा जान्छु भनेर? दुईचोटि त I thought about it, but Sisanको podcastमा दुईचोटि चाहिँ त्यो चाहिँ it was beyond my expectations. I'm truly delighted you invited me I back am here. truly delighted. Thank you for your time. We've had a very के भन्छ रमाइलो खालको ब्रेकफास्ट एकदमै राम्रो राम्रो मान्छे आइदिनु भएको थियो गार्डन्समा. थ्याङ्क यू आशिष साङदन दाई. आई लभ यु म्यान. आई रियली लुक अप टु यु. कुनै ठाउँबाट यो कुरा सुन्यो भने. सो वी वर डिस्कसिङ अ फ्यु थिङ्स ब्रन्च खाँदा खाँदै अनि द कन्भर्सेसन एकदम इन्ट्रेस्टिङ हो. लेट्स टेक इट टु अ पडकास्ट खालको कुरा भयो. इमिजिएट सेटअप हो. थ्याङ्क यू रोशन एन्ड टिम. अनि यसलाई अलिकति अगाडि नै ल्याउँ भने किनकि एट दिस टाइम Wait a minute, you forgot one main thing, eh? हजुर. Brunch को खाना एकदम मिठो थियो, eh? My God. Thanks. There are not many places you get a good brunch, I find, over here, and the food was exceptional. Thank you. The environment Means was a lot. great, and I loved it. And Means- that's why the conversation flowed, and that's why we're here today for this podcast. Yeah, so Gardens is open. If you guys don't know, that's our new place in Jamsikil. Chia Mai Pan, so there for affordable Chia and Khaza. But Gardens is also affordable, starting from 400 मात्र pizzas को लागि. So that's what we're trying to do. अनि त्यहाँ सबैजना चाहिँ नेक्स्ट फास्ट फुडबाट नै हामीले नेपालभरि घुमेको सेफ्सहरूलाई ल्याएर नै फाइनली we didn't want one winner. That was अलिकति confusion. We now have 5 जना जस्तो chef who are with us. Some partnering, some हुन्छ नि हेर्दैछौँ हामी कसरी काम गर्न मिल्छ. तर we really are happy that we have chefs who are like really talented. Doing good stuff. That talent reflects on the food they put on the table, whether Yeah. it's the pizza or that amazing egg benedicts we had, or the chia and the sail roti that you have over there. Price पनि गजबको छ, खाना एकदम मिठो छ, and the environment is chilled, man. That's the place to be. Thank you, team. It's all the team. I'm just a tourist there. So what's up, Dai? What's up? Well, you can see the last time I was here, suit tie लाएको थिएँ हैन, अलिकति पहिरन पनि फरकको छ हैन, टोपी सोपी यस्तो उला झल्काएको छु भनेपछि What your own merch? someone told me today, oh Dai, it's been so long and you look exactly the same, and I felt offended. I said the same. I should be looking younger, I know. I look younger when I just Oh look man, at- you're holding up pretty well. हामीलाई बिट गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्यो. No, life is good. Life is good. Banking सिद्धियो, 31 years of banking, 17 years as a CEO. त्यहाँ गीत गाउनु सिकाएन मलाई, कहिले पनि गिटार खेलाउनु सिकाएन, but they taught me about leadership. र हाम्रो देशमा कुनै पनि चिजको अभाव छ भने नेतृत्वको अभाव, leadership void. So I am heading an institution called Lead Nepal Inc., where Okay. I teach leadership now. That's what I'm doing. Wow. If you guys have seen our last podcast, त्यहाँ यस्तै नै कुरा भएको थियो. अनि अनिल दाईसँग कुरा गर्न रमाइलो कि नेपालमा there are very few people who without हुन्छ नि any expectation are trying to do something. You grow भइरहेछ यो culture. तर you inspired me because everywhere you go you have your iPhone like this with your mustache. I mean, like, see what beautiful thing is happening भनेर. That's such a selfless thing to do, and that truly inspires me because you go everywhere. And motivate people. Ani try to make leaders out of them. Yeah. Also college go, like I told you, the first time I saw you was you dropped by Apex College, हाम्रो टिकाउ प्रीति सरहरुसँग, अनि you gave a wonderful speech that inspired all of us, and you've constantly making that हुन्छ नि change सानो ठुलो रूपमा भए पनि, from mom movement to everything. You've always tried to push Nepali people and have them believe in themselves that we can do it. So that inspires me a lot on that. And sitting here in front of you, you know, the proof of the pudding is in the eating, as they say. I just did a podcast a few weeks back, and a lot of the people there were former members of your team. And they said, bossहरू त धेरै छन्, तर boss बनाउने boss चाहिँ Sisan boss मात्रै छ. That's what it's about. It's about creating leaders. Okay. And you do it practically. And today where we had breakfast, that's what it is. It's not just saying, la तपाईले जित्नु भयो, खाना मिठो रहेछ है, ला एउटा टोकन लिनुस् भनेर. Saying, okay, let's make a business out of this. You come here, you make my pizza, you make my sail roti, you make my coffee. You've got something there. I'm going to give you a platform. And that's नेपाललाई विकास गर्ने भनेदेखि यो कुरा मात्रै गरेर हुँदैन. कुरा पनि गर्नुपर्छ, तर कुरा गरेको चिजलाई साकार पनि गर्नुपर्छ त्यो सपनालाई. And you do that. And I really believe that
it's all of us working together that's going to make this country what it is. It's not hoping someone else will come, कोही विष्णु अवतार आएर यो बनाइदेला या केही भन्यो, त्यो केही हुँदैन. नेपालीले नेपालीलाई मद्दत गर्यो, खुट्टा तान्नु कम गर्यो र मद्दत गर्ने प्रक्रिया बढायो भनेदेखि चाहिँ I think we'll move ahead. And I love it. Today also we were talking about it. You are delighted that there's so many vloggers and bloggers and podcasts and all that. You're not like saying, "Dai malai copy garyo sabaile, I'm the original." But you never say that. You're always pushing people. You're always pushing people, and that's what it's about. I just hope that the time has stopped. I think for people to look at me and start learning, but time has come for people to look at you and your generation to start learning. You're such a spirit. Is my age say no wala. Age bhanne kura nahhola. You can take inspiration from a 6-year-old. Doesn't really matter. That's there. But before that, I would really want to give a shout out to Rework. They have started their own podcast. The man Anil Dai is talking about is Samir Shrestha. He was in Paradygm for a couple of years maybe. And I wish him all the best. That's a round table garna khojirasa, something that's not been done properly in Nepal. So Anil Dai is doing like a 12 episode series with Rework, and what's the channel's name thing? What's with? What's with? So What's with content creators is the first one we just did. And we'll do What's with. So it's got intentions that empowers the youth. It educates us. So I'm definitely looking forward to it. My bro, Samir, I'm proud of you, man. That's what it's all about. That's what it's all about. Just like it's my selfish reasons again. Like म के हो भनेर सोच्दाखेरि एउटा talent promoter भनेर चाहिँ I think that's a thing that's I would be labeled as that because a lot of people have been here and it helps me grow. Basically, I rub off the energy, the fresh energy out of them. It helps my company grow. And for someone like Samir who did your podcast, I don't want them to be like मसँगै बाँधिनु पर्दैन. It's just उसले आफ्नै गर्यो नि, it just increases my portfolio. Okay, that guy is also from here. The selfish reasons. Absolutely. And the other reason I think, that people say, why do you interact so much with the youth? What's in it for you? What's in it for me is it keeps me relevant. Because if I just interact with people of my generation or above, soon I find myself to be irrelevant. Also, I can sit and talk with you. I can sit and talk with someone, 10 years older than me, 10 years younger than me, 20 years younger than me. Because I know the relevance of what they're saying, where they're coming from, and then I'm able to interact on that level. And that only happens when you I say breed talent. I'm not never looking for followers. Although in a vlog when you say how many followers, this, that, no, you're looking for building a tribe of leaders. Exactly. Once you bring a tribe of leaders, then I think there's nothing that can stop you. Yeah, man. This past year and a couple of years have been quite a ride. Because it's okay. Oiliko situation. I've told this thing previous podcast ma pani. Mansala jane kahi ठाउँ छैन नि त, especially because Paradygm works with athletes, artists, everyone. They look up to us and say, okay, like, ke garna milcha, ke garum, and they'll always be happy. त्यहाँ कस्तो स्ट्रगल चलाएको छ, त्यहाँ कति मेहनत चलाएको छ देख्दाखेरि त हामी त कम्फर्टमा छौँ. Exactly. So there's a lot of people doing a lot of good stuff. Yeah. And not only are we not supporting them, the sad part is अघि मैले भने नि खुट्टा तानिरहेको छौँ हामीले के कोहीले केही राम्रो गर्यो भने पनि the environment I find in my generation, in your generation it is slightly different, like what you're doing with athletes, for instance. Athletes we had never heard about now suddenly are becoming stars, and it's not only for that athlete, it's for all athletes, because then society, their families start to accept them and they say, okay, छोराले यस्तो राम्रो गर्छ, छोरीले यस्तो राम्रो गर्छ, खेल्न दिउ न त, badminton खेल्न दिउ, volleyball खेल्न दिउ, whatever it is, let them do that, let them excel in whatever they're doing. And once we get into that environment, then the nation hits another paradigm itself. But what we are trying to do is make average. Hey, Anil Shah just to banker ban, tu just to doctor ban, tu just to engineer ban. But I can do something. No. Kuruka padera tyu ban. Then you become average in that. Average, yeah. And we lose exceptional talent, exceptional artists. Skill gap. Exactly. Because, why? We want everybody to follow on the downtrodden path. And you can't complain also because the parents will want their children go security, to be them safe and everything. That's something that we have to accept. And in the next 5 to 10 years, I swear, I can guarantee you that Nepal is going to prosper in a way that's going to shock people. It's my guarantee, because I see people around. यस्तो भयो कि बाहिर नजान खोजेर बसेकोहरू पनि 30s मा पुग्न थाल्यो. Yes. So now they have the experience, they've made all the mistakes, they're still here and they're so resilient, and now they know what to do. Yeah. अनि
ग्लोबल ट्रेन्डहरू पनि फलो हुन थाल्यो अन्टरप्रेन्योरसिपको Yes. नाउ वी हेभ लर्न द्याट मनी इज फकिङ इम्पोर्टेन्ट Yes. लाइक मनी इज एभ्रिथिङ Yeah. मनी आउँछ एभ्री वान इज ह्याप्पी फ्यामिली इज ह्याप्पी डिस्प्युट्स बेसी हुने भनेको कि त अब धेरै नै कमाएर बाँडफाँड भयो नत्र मनी नभएर बेसिक कुरामा चाहिँ प्रब्लम आउने हो सफिसियन्ट मनी पाइसकेपछि चाहिँ धेरै खुसियाली हुन्छ सो लाइक वाट ह्यापन्ड इन दि लेट 70s 80s एभ्री वान मनी पर्ड इन टु नेपाल एभ्री वान मेड हाउसेस राइट बिचमा गएर धेरै पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी अब्रप्सन्सहरू भएर स्लो डाउन नाउ इट सिम्स impossible to for even for someone like me to buy land and build a house it seems impossible तर अहिले जे बिल्ड भइरहेछ नि अब अलिकति कम्युनिटी लेभलमा हुन थाल्यो क्या सो फ्रिलान्सिङको जमाना बिस्तारै बिस्तारै फेरि गएर अब कम्पनीजहरू फेरि फर्म भइरहेछ नेपाली कम्पनीजहरू सो मेनी क्लोदिङ सो मेनी आइसक्रिम नेपालमा बनेर सबै कुरा भइरहेछ आई स्वेयर म्यान लाइक 5-10 years you see Nepal is gonna हुन्छ नि all of this hard work, all of this pain that we've suffered, all of this like punishment, COVID होस्, earthquake होस्, सबै ठाउँमा हामी रेजिडेन्ट भएर बसेछ आउँछ एकदमै हुन्छ अब त आई थिङ्क आउने समयमा विदेश जानुभन्दा विदेश जानुमा त एक्सेलरेसन राम्रो छ नि त इमिडिएटली 1 yearमा यु अर्न 2-3 त्यो छ तर लङ टर्ममा चाहिँ एकदमै लङ टर्म भिजनरी मान्छे यदि नेपालमा बस्यो भने आई बिलिभ उसको लङ गोलमा चाहिँ उसको द्याट person will win जस्तो लाग्छ नेपाल बसेर There's no doubt about that, and the difference between your generation and mine in that is my generation who stayed back, they wanted to see हामीले चटकीय पैसा कसरी बनाउन सक्छौँ कहाँबाट ड्युटी आर्बिट्राज होला कुनै फाइदा होला कुनै चिज गरेर चाहिँ होइन भारतबाट चाइनाबाट केबाट गरेर not looking at the intrinsic core advantages that Nepal offers. We always wanted to say अरू ठाउँबाट कसरी advantages लिनु. Your generation is saying no. We want to see what Nepal, whether it is in whatever products, services that you're bringing out, it's Nepal-centric. Ice cream, for instance. There's a Bal ice cream that is out there, which tastes so good, made in Nepal. Silk, I love Silk. Yes, Silk. It's amazing. It's better than any ice cream that you can have. My favorite. By far my favorite. They deliver at home. There's, it's products like this. They're not copying. They're not doing anything. They're saying we will do it our way, a better way. We need 10 more Silk. 10 more Silk, 10 more anything. Just right now, someone built a resort in Mustang, which is now in the top 10 resorts of the world for 2024. Yeah, we are not looking only. We are also let the $10, $12 tourists come, but we want the $2,000 tourists to come also. Definitely. And now, so that whole plethora is opening up in everything. But the reason it is sustainable is we are not looking to be like somebody else. जबसम्म हामीले चाहिँ मेरो छोरी त छोरा जस्तो छ भन्छौँ त्यो बेलासम्म छोरी पूर्णता पाउँदैन कि जहिले पनि मेरो बाउले त छोरा जस्तो होला भनेर छोरी जस्तै हुनुपर्छ र नेपाल जस्तै सिङ्गापुर र स्विजरल्यान्ड जस्तो होइन and once we are moving towards that and I see that happening with the now generation is going to be completely different in every sector. I want to be as fluent. How are you so fluent? Like it's a flow, it's like waterfall of words. Practice. It's म त हजुर बिना अरूसँग like I made a grammar error बिहान you corrected me. I felt so bad. Like हुन्छ नि हामीले त पढायो हो नि त इङ्ग्लिस त्यो इङ्ग्लिस बोल्ने मान्छे बानी लाइक मान्छे नभएर मेरो इङ्ग्लिस खोत्रिरहेको छ कि यो चाहिँ के हुँदो रहेछ भनेदेखि आफ्नो मनबाट आत्माबाट कुनै पनि विषयमा बोल्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ सरर पानी आ जस्तो हुन्छ हैन अब अहिले नै हामीले न्युक्लियर फिजिक्सको बारेमा कुरा गर्न लाग्यौं या एस्ट्रोनोमीको बारेमा you just like pivoting towards you know you're very renowned spokesperson. तर वक्त कला चाहिँ is something that is very important. I would like you can do this thing English नेपालीमा नि खर्र अलि नेपालीमा पनि गर्न सकिन्छ होला किनभने नेपाली भएर नेपाली त बोल्नु नै पर्यो र भाषा चाहिँ बाधक हुनु पर्दैन कसैको पनि प्रगति ल अंग्रेजी आउँदैन भनेदेखि चाहिँ म चाहिँ जहाँ पुग्न चाहन्छु त्यहाँ पुग्न सक्दिन भने show off man this guy is a show off look at his clothes look at his clothes China घुम्नु भएको छ चाइनिज बोल्दिनु होला भन्ने डर छ के so let's stick to English as far as possible and what are you doing after this like we talked हजुरले ब्याङ्किङ छाड्न लाग्नु भएको थियो त्यतिखेर now you quit banking what यो आवारापन के हो यो जिन्सको ज्याकेट जिन्सको प्यान्ट what is that a जिन्सको क्याप back to your youth my name all you now needs a long hair and like त्यो आउँदैन र मात्र मैले हेरिरहेको छु त्यहाँ हैन I'm being very jealous about your hair. I think at any given point of time, and in my generation, maybe later than in yours, you should follow your passion, what you want to do. I am doing what I want to do. I really believe that whatever I have learned, because of friends like you and all,
certain brand has been built around Anil Shah. So it's not only a bank CEO, यो त्यो यसले भनेको कुरा सुन्नुपर्छ यो त्यो भने अब त्यो सुन्नेलाई के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ let's use that for trying to get the Nepalese to be the best version of the Nepalese, not to become like me, but to be the best version of whoever that you can become. So I'm on that. Also Rashtra Swatantra Party. I believe सबै नीतिको राज भनेको राजनीति हो भने जस्तै unless we can change the political paradigm, and in that also कुन ठाउँबाट लड्ने, forget that. I am heading the training and development unit, so I want to develop more leaders. What, they give you a salary? No, there's no salary. That's completely sort of voluntary. It's not what I can what get made you join a political party? That's always back of the head छ होला, के गर्नुपर्छ भने चाहिँ पोलिटिक्समा त लाग्नुपर्छ. Yeah. किनभनेदेखि पोलिटिकल पार्टिजहरू राम्रो छैन, पोलिटिक्स राम्रो छैन भनेर बाहिर बसिराख्यो भनेदेखि जो मान्छेहरू पोलिटिक्समा जान्छ उहाँले त जे गरिराख्छ त्यही गरिराख्नुहुन्छ. पोलिटिक्स किन राम्रो छैन त? यसो विचार गरौँ त. शब्दै नराम्रो त होइन. It's not that you don't like the word. It's maybe you don't like the way the people, the actors in politics are doing. So if you want to change that, you need to develop the right type of politician. Not only at the national level. I mean, right now we're doing Zoom training for ward level, local level politicians who want to stand in the next elections in the ward level. What does it mean to stand in the ward level? As a ward chair or a ward, in the Palika, what do you need to do? What is your responsibility? What is your accountability? Train them so that when they fight and they win, it's not that they come sit in the chair and say, kere, mero kaam ke? Before I became a bank CEO, I had to know everything about banking. No one told me, okay, CEO हो अनि सिक्दै गर्न भनेर त भनेर नि कसले भने. If एउटा सानो ब्याङ्क चलाउनलाई त त्यति अनुभव चाहिन्छ, ट्रेनिङ चाहिन्छ भने देश चलाउनलाई चाहिँदैन त. So that's what I'm doing right now. It's good. The party is good. The party is good. Is anything happening? Because we had like 10-12 people from Rashtra Swatantra Party, no? In any ways, I'm not promoting any political party. I don't give a shit. To be honest, मलाई बाल छैन, एकदम बाल छैन. Just my goal is to remain unpolitical for my life. मलाई केही मतलब छैन. This is a filter that you have to like. Yes, absolutely. No consequences on me. Yeah. No. Like how is it doing? I want to learn. के भइरहेछ त्यहाँ? हाम्रो रवि लामिछाने जी is the head. The सभापति. Mental wavelength मिल्छ. Mental wavelength मिल्छ. किन मिल्छ भने? He's obviously very ambitious. Obviously, as a politician, you have to be ambitious. There's no and two ways about it. Before you start and throwing another big chunk of paragraph, so मलाई चाहिँ मलाई चाहिँ यति धेरै मेरो ट्रस्ट ब्रेक भइसक्यो पोलिटिक्सबाट. म फुल्ली ट्रस्ट गर्दिनँ अहिलेसम्म टाइपको. आई लाइक टु हेभ सर्टन अमाउन्ट अफ डाउट. तर द वे अल अफ द क्यान्डिडेट्स आर पुटिङ इन वाइज वर्ड्स मलाई चाहिँ एकदमै पर्छ. सुमनाजी ग्रेट फ्यान, विराज भक्तजी ग्रेट फ्यान. लाइक आई गेट टोल्ड यु, हामीले 10-12 जना थियो. 85% of the people that came on the podcast we brought from Rashtra Swatantra. Not all, once again त्यो मलाई मन परेको मान्छे त्यो पार्टीमा परेछ. That happened. Also, after you answer this, also answer why you didn't join a bigger party like Congress. त्यहाँ लफडा त होला तर in your own ways, किनकि त्यो पार्टीहरू चाहिँ बलियो हुनुपर्ने कि rather than फेरि नयाँ पार्टी go under another political movement अब भनेर दिमाग खराब भएको थियो मेरो. So please, firstमा how is Rashtra Swatantra Party and then go to that. So Rashtra Swatantra Party is a startup. Okay, for those who are not into politics, you know what is a startup. A startup has its positives and minuses. The positive is its extreme flexibility. It's a flat structure. There's no hierarchy. There's no getting up, doing dhanushtankar, namaskar and all that. And everybody is free to share their ideas. In the central committee, whether it be in any meeting that there is, free to share ideas, and all ideas are heard of also. But the downside, of course, is there's lack of structure and so on and so forth. So we're getting into that. We've got the documentation in place now. Who's funding it? Training people. There is no funding. There is no funding. Utilizing आफ्नै resources. आफ्नै भएको resources. And also we have app. So if you want to become a member, you have to pay a certain amount. So that comes into that, and it's all app-based. App man. The training is on Zoom, and everything is we are digital democracy, as we say. So is everything 100% right with Rashtra Swatantra Party? No. But I believe that with the work that everyone is willing to put into that party, I think that is going to be the future of this country. This is for the simple reason that when I sit there, people are so young, so that even our MPs, our central committee members, but young only in age, not in thought. They have such depth of thought. You look at our general secretary, he's the political ideologue, I'd say, of the party. His depth and understanding is next level. Now, on the other side, why not the big parties? You look at my age. If I was to join a party and take a membership,
for me to be heard, start being heard, it would take 20 years. 20 years, I would hardly be able to get out of bed, I think, let me heard. I have great admiration of young leaders in those political parties also. But then I look at them and they're stuck. We know who's stuck. Exactly. And who should be the PM and who's stuck, we know. And you just look at where they are within the party also. And when they made a fight for leadership, how much support did they get in that party? Someone who has dedicated their life to that party, decades to that party, when they make a call for leadership and put their hat in the ring, they get, paltry number of votes. Actually, it was a pretty stupid question to ask, because that's we all know why. Yeah, so if it was that I wanted to become an ambassador, or I wanted to become the governor, or I wanted some position, I would join that party. With the understanding that I will put my face behind this party, it will maybe pull some youth to this party, but I want you to appoint me as this. And if that was my case, I would have joined another bigger party, I think. And there's nothing wrong with bigger parties. The bigger parties have done a lot for democracy to get to where we are. Now, I want to ask you one thing. People don't, they fail to remember that यस्तो हाम्रो ट्रान्जिसन जुन ठुल्ठुलो मुभमेन्ट भएको थियो, आई एक्चुली हुन्छ नि अब यो सबै मेजर पोलिटिकल पार्टिजको लिडरहरू हुनुहुन्छ, लेट्स से कम्युनिस्ट होस्, काङ्ग्रेस होस्, माओइस्ट होस्, देव डन दे पार्ट के. अनि अहिले चाहिँ भिलेनाइज भएछ. मैले एउटा प्रब्लम भनौँ, सरी ल लस्ट होला, तर यु क्यान गेट ब्याक टु यर थट. सो मैले भेट्दाखेरि कुनै पनि पोलिटिसियनले देश डुबाउँछु भनेर अगाडि बढे हुँदैन. हाम्रो कल्चरसँग यति रुटेड छ कि द थिङ द्याट आई सी इज हरेक पोलिटिसियनको मलाई त बिहान 8 बजे 200 जना भेट्ट आउँछ, दिनमा 1000 जना भेट्छु, और त्यस्तो खालको कुरा भइरहेछ नि भाइ. काम कतिखेर गर्छस् त? सो द थिङ इज बा भनौँ, बा पनि बिहान 4 घन्टा सुत्नुहुन्छ, दिनभर मान्छे भेटाभेटे, अनि काम गर्ने समय कहिले पाइरहेछ त? यो टिम राम्रो नभए हो कि? अनि ठाउँमा राख्नै पऱ्यो, मान्छे पाल्नै पऱ्यो, कुर्सी समातेर राख्नु त होल्ड पनि गर्नु पऱ्यो. इट्स नट देयर फल्ट के. सो अहिलेसम्म हामी एउटा इल्युजनमा छ कि सब घुस खाएर देशलाई डुबाउनु बस्यो, तर एभ्री वान्स इन्टेन्सन इज गुड. केपी बाको हाम्रो सुरज सिंह ठकुरी दाईसँग एउटा इट्स मलाई चाहिँ केपी बा अति नलेजेबल लाग्छ, एकदम नलेजेबल लाग्छ. लुप होल कहाँ छ भन्दाखेरि डज नट ह्याभ द ब्रिज टु कनेक्ट टु पिपल, किनकि कोभिडमा नि गरे हो, भिलेनाइज भइरहेछ बेसी. अनि मेन नै सर्कल, अब सरी ल त्यो जो नजिक हुनुहुन्छ उहाँको सेन्टिमेन्टहरू गर्न चाहदिनँ, तर त्यो एउटा म्यानेजमेन्ट सिस्टम हुन्छ नि, यहाँ चाहिँ हाम्रो दाइ भाइचारा छ कि भनेको. वी आर नट भेरी प्रोफेसनल, वी आर अ फ्यामिली फर्स्ट एन्ड देन हुन्छ नि. सो आफ्नो काका भतिजा राख्ने राख्यो, अरू गयो. सो त्यो लुप होल चाहिँ अब त्यही हाम्रो पर्दा मलाई भोट दिएको थियो, मैले के गर्नुपर्छ, द्याट्स अ ह्युमन इन्स्टिङ राइट. एज अ नेपाली द्याट ह्यापन्स. तर मेन टाइममै मिटिङ्सहरू गरेर गइरहेछ. अनि वेन डु दिस पिपल वर्क, वेन डु दे हेभ अ फ्री टाइम? काम एक्चुअली हुने त आफू फ्री टाइममा होला नि त, विदिन यर सेल्फ. फ्री नै नभएर दिनमा 1000 जना भेटेर अब ठुल्ठुलो मन्त्रीहरूलाई सुत्केरी हुन्छ नि, उसको डिपार्टमेन्टै होइन, सुत्केरीको कथा आइरहेछ यो अहिले. त्यसले सेन्टिमेन्टहरू गर्छ, इमोसन अर्कोमा पुऱ्याउँछ. यु गेट एभ्री पोलिटिसियन द्याट आई मेट एज सो ब्युटिफुल आइडियाज, तर हामी स्पेसलाइजेसन नगरेर हो कि. अनि अहिले चाहिँ नयाँ नयाँ लिडर्स तपाईँको स्वतन्त्र पार्टीमा देख्दाखेरि चाहिँ आफ्नो डिपार्टमेन्ट हेर न, सबैलाई किन पिएम ताकिरहेछ. सो त्यो इस्युमा चाहिँ डिल गर्न सक्ने खालको केपेबल भएको त्यति वाइड भिजन देख्ने मान्छे छ कि जस्तो लाग्छ मलाई. सो वाट यु सेड, सुरुवात चाहिँ एउटा कल्चर हुन्छ कि यो पुरानो राजनीतिक दलहरूमा राम्रोलाई होइन हाम्रोलाई च्याप्ने अलिकति कल्चर बढ्यो कि जस्तो लाग्छ. तर त्यो गर्नु नि पर्छ कि त्यो ठाउँमा, गर्नु पर्थ्यो त्यो बेलामा पर्थ्यो. त्यही भएर भन्छु जुन चाहिँ राजनीतिक रूपान्तरण हाम्रो देशले गर्यो त्यसमा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको धेरै ठुलो योगदान छ होइन. पञ्चायतबाट जहाँसम्म गर्दै यहाँसम्म लिएर आयौँ हामीले होइन. जुन चाहिँ सामाजिक रूपान्तरण भयो देशमा, त्यसमा वामपन्थी दलहरूको धेरै ठुलो योगदान छ. तर अब हाम्रो देशलाई चाहिने भनेको आर्थिक रूपान्तरण हो. त्यही भएर हिजो जे गर्यौँ जसो गर्यौँ त्यसको लागि धन्यवाद भन्नै पर्छ, उहाँहरूको योगदानलाई गर्नै पर्छ, बेस बन्यो. तर अब आउने दिनहरूमा नेपाली युवाहरू विदेश किन गइरहेको छ? राजनीतिक रिजनले होइन, आइडियोलोजिकल रिजनले होइन, धार्मिक रिजनले होइन, सामाजिक आर्थिक रिजनले हो, पेटको आगोले गरेर हो. त्यो पेटको आगो नेपालमै बुझाउने माध्यम कसले बनाउन सक्छौँ त होइन. त्यही भएर मान्छेले भन्छ नि डक्टर स्वर्णिम वागले उहाँलाई चाहिँ नेपालमा मात्रै होइन हाम्रो श्रीलङ्कामा मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि एउटा इकोनोमिक आइडियोलग भनेर चिनिसकेको मान्छेलाई चाहिँ होइन उपसभापति बनाएर लिएर आएको छौँ. किन भन्दाखेरि हामीले बुझेको छौँ भोलिको चुनौती भनेको चाहिँ होइन धार्मिक सामाजिक भन्दा पनि बढी आर्थिक हो. र जुन रोग लाग्यो, हाम्रो मुटुको रोग छ भने टाउको डक्टर कहाँ गएर केही हुँदैन नि होइन. मुटुको रोग छ भने मुटुकै डक्टर जान्छ. वी निड इकोनोमिक एक्सपर्ट्स टु डिलिभर द ड्रिम अफ नेपाल नाउ. सो त्यो कारणले गर्दाखेरि आई ट्रुली बिलिभ द्याट Rashtra Swatantra Party has what it takes. The best part of Rashtra Swatantra Party is taking in people with the right domain knowledge.
This is what I think the other parties lack. Diversification of एकदम America is America. एउटा professor, psychology professor मैले भनेको, the American empire will never fail because we encourage the best people in any field to come. If you're the best basketball player, you want to go to America. Best physicist, you want best doctor. The Rashtra Swadhantra Party doesn't say कि यो चाहिँ हाम्रो मान्छे हो अरू बाहिरबाट आएको ल्याउँदैन. ज्ञान भएको मान्छे who can add value welcomes with open arms. I have joined much later on. Dr. Swarnim Wagle joined much later on. So actually what happened is I was in America. My daughter has graduated. After that I was in Boston. I was talking to a bunch of Nepalese who had graduated from Harvard, MIT and Tufts. And talking to them, they said, Dai, and I was talking about the state of the nation and this, that and all. One person said, Dai, नराम्रो लाग्दैन भने एउटा कुरा भनौँ, दाइले हाम्रो यो देश पोखरी फोहोर छ भनेर भनेको 10-12 वर्ष मैले नै सुनिसकेँ. कसले फोहोर गरेर पनि भन्नुहुन्छ, कसरी सफा गर्ने पनि भन्नुहुन्छ. या त पोखरीभित्र पसेर सफा गर्नुहोस् या यो पोखरीको कुरा गर्नु छोडिदिनुहोस्. One was that. The second was an Uber driver in New York. I sat in the Uber, he looked at the back, we thought he was Spanish, he was Nepali. He said, oh, त्यहाँ पछाडि जुङ्गा भएको अनिल शाह हो कि क्या हो मेरो उबरमा. And I said, ए हो दाइ के छ दिस द्याट नलेज, तपाईँ यहाँ के गरेर जानुहोस्, देशमा राजनीति गर्नुहोस् अनि केही गर्नुहोस् देशको लागि, हामी जस्तो मान्छे Thank you random Uber driver. Yeah, no, listen to this then. So I said, हैन म जाँदिनँ, रासोपो छ, यो नयाँ पार्टी चाहिँदै, हैन तपाईँ जोइन गर्नुहोस्, तपाईँ जोइन गर्यो भनेदेखि प्रतिबद्धता दिनुहोस्, म $1000 दिन्छु र म जस्तो 100 जना नेपाली छ, हामीले $1000 दिन्छु, $1,00,000 तपाईँको पैसा हुन्छ, ल भन्नुहोस् तपाईँ जोइन. मैले भने त्यो बेलामा आइदिएन नमस्कार गर्ने. Then I joined. Look at the Nepalese, right? This is what I want to say. I joined. It came in the media, this, that, and all. Bholi Palter on Messenger. I didn't even know we were connected on Facebook. I get a message. I am so-and-so, your Uber driver in New York. Please give me your account number. I want to send $1,000. This is what the hope of Nepali people is. Ki koile ke gardios. Let me come back to my motherland. Please do something over here. And Rajnitik, social, yotyo, haina. This is an Uber driver in New York, and you know who you are, and you're seeing this as well, because whenever I talk about you, you say, Dai, again, you mentioned... You are our heroes, man. You are the heroes. You are the heroes. म त्यही भन्छु, जुन चाहिँ नेपाली विदेशमा बसेर हामी भन्छौँ विदेश गयो नेपाली यो त्यो भनेर, उहाँहरूले विदेशमा पसिना बगाएर बुद्धि चलाएर, if they had not sent us money, we would not have clothes to wear. Right? Because it is on the back of their hard work that we have what we is running this economy on right now. Yeah. Also, we are trying underestimate the number of Nepalese there are abroad. Like since we've been going abroad since what 1800s, beginning देखि हामी गोर्खा आर्मीबाट गएको हो. तर as time changed, अब म यो last year मा चाहिँ यतापट्टिकै कश्मीरको border देखि नागाल्यान्डसम्म, trust me, the greater Nepal still exists के त्यति धेरै छ. I think what इन्डियामा मेरो प्रेडिक्सन अनुसार 8-10 करोड जना नेपाली ओरिजिनको मान्छे मिनिमम छ. मिनिमम छ. बिकज नागाल्यान्डमा दिस दिस ह्युज, इट्स लाइक एसियाज लार्जेस्ट भ्याली आई थिङ्क कोहिमा. त्यहाँ नै यति धेरै नेपाली छ. नेपाली स्पिकिङ मान्छे त यति धेरै छ. द असामिज आर यतैबाट त्यहाँभन्दा फर्दर चाहिँ बर्मामा कति बोल्छ. आई मिन खाउसान रोड इन थाइल्यान्ड एन्ड म त बर्माको हो दाइ, भिटेन सुन्नुहुन्छ गर्छ. भिटेन इज सो फकिङ बिग म्यान. ही वाज डुइङ नागाल्यान्ड सोज. लाइक ही इज द मोस्ट फेमस नेपाली इन द वर्ल्ड राइट नाउ. आई थिङ्क भिटेन भन्ने ऱ्यापर हो. मच रेस्पेक्ट ब्रो, लभ यु म्यान. तर यति धेरैजना ग्रेट नेपाल त्यहाँ मात्र होइन, लाइक इन सम ऱ्यान्डम आइल्यान्ड इन हवाई युल सी नेपाली जगलिङ इज हुन्छ नि, ककटेल हान्दैछ के गर्दैछ. इट्स सो म्यासिभ. आवर रिच इज सो ड्याम म्यासिभ that we tend to underestimate what power we have in the global community, especially hospitality sector ma jaha chahi Nepali bhannu bittikai everyone wants a piece of Nepali people, like how they used to demand Nepali people in World War. यिनीहरूको अगाडि गएर मर्छन् यार, यिनीहरूको सस्तो लाइफ छ, यिनीहरूलाई ल्याम भने जस्तो. अहिले चाहिँ हस्पिटालिटी सेक्टरमा चाहिँ फिलिपिनो र नेपालीको कम्पिटिसन हो क्या. द इन्डियन्स हेभ लाइक एजुकेटेड देमसेल्भ्स, दे आर द लिडर्स. तर काम गर्ने मान्छेमा भर चाहिँ त्यस्तो पर्छ. क्याफेजहरू अस्ट्रेलियामा प्रायः नेपालीले चलाइदिइरहेको छ. सो नेपालीको ब्रान्डिङ राम्रो छ. what good we have. अनि through the documentary that we are doing, I realized Nepali विदेश जान्छ नि, we will never be able to stop it. Let's just give them better skills, right? So that when they go, that Uber driver भन्दा, not disrespecting an Uber driver, उहाँले नि फ्री टाइममा गर्नुभयो गर्नुहोस् Uber होइन, तर छेउकै मान्छे गुगलको सिइओ बन्यो त. अनि ह्युमन त हो. इट्स जस्ट हाउ मच स्किल यु हेभ, हाउ मच स्पेसलाइजेसन यु हेभ. सो बाहिर जानेलाई चाहिँ अलिकति बेटर स्किल्स दिएर. गभर्मेन्टको कुरा त आउँछ, किनकि देश सो सबभन्दा बेसी खाडीमा जाने हो, त्यो त फ्याक्ट हो. तर त्यहाँ एक किसिमको पनि सिक्योरिटी, सोसियल सिक्योरिटी छैन. युल नेभर गेट अ पिआर, दे विल नेभर लाइक हुन्छ नि गिभ यु एनिथिङ. सो त्यसमा चाहिँ डिमान्ड गर्नुपर्ने इस्यु चाहिँ मैले कतिचोटि कुरा गरिसकेँ कि 10-15 वर्ष बस्यो,
लाइक युआर इन मिड 40s नाउ यु इन्स्टिङ्क्टली यु डोन्ट वान वर्क कोही जबरजस्ती गर्ला तर अब यहाँ फेरि आएर अल द ट्याक्सी ड्राइभर्स आर रिटर्निज फ्रम खाडी एन्ड त्यो पुरानो लगानी त सक्यो बच्चालाई पढाउँदा कति 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 लाख कति करोड खर्च भयो पढाउन तर एट द एन्ड अफ द डे उसको छोरा पनि त विदेश फेरि खाडी लुप गएर त्यो पढाइको मतलब भयो सो जस्ट बिग लुप होल के सो स्किल ग्याप चाहिँ त्यहाँ लाइक एकदमै लाइक सरी मेरो तातो स्किल ग्याप इम्प्लोएबिलिटी मेरो दिमागमा अस्ति अमृतजीले यस्तो छिराइदिनु भयो कि त्यो 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 थिङमा चाहिँ काम गर्नको लागि द्याट्स द रिजन आई एक्चुली कल्ड यु इन दिस पडकास्ट कि ब्रो लेट्स डु फकिङ लाइक लेट्स डु समथिङ I think definitely दुईटै स्किल ग्याप चाहिँ एउटा प्रोफेसनल स्किल ग्याप एउटा चाहिँ म्यानुअल स्किल ग्याप पनि फिलिपिन्सले यो एकदम राम्रोसँग गर्छ एन्ड आई बिन सेइङ टु सो मेनी गभर्मेन्ट्स majority of Nepalese go to Khadi Kshetra. Okay, majority work in hospitality or in construction. Yeah. If we can just have training centers here where you are taught how to make a bed, how to clean a bathroom, how to do waiting services, so on and so forth, or if you're going in construction, how to do an excavator or whatever it is, when you get there, they ask, does anyone know how to make a bed? If the people from our neighborhood raise, they become supervisors, our people become workers. If our person raises a hand and says, yes, I know, so make, and you can make, they become a supervisor. So $30 more, $50 more, excavator, construction, those who are going abroad also. If there is a framework where the skills that are being learned here, nurses have proven it. Nepalese nurses are wanted everywhere in the world because as a culture we are more empathetic. Technically we are well trained, so they just think very reliable, and off they go. The day will come, I fear, कि हामी कुनै होटलमा गएर खाँदाखेरि यसो हेर्दाखेरि त त्यहाँ वेट गर्ने मान्छे पनि छिमेकी राष्ट्रहरूको हाम्रो नेपाली त खोइ भन्दा नेपाली त विदेश गएको छ. यो अरू देशहरूमा छन् है, हामीले हाँस्छौँ तर इफ यु गो टु दोहा टु अ रेस्टुरेन्ट मोस्ट प्रोबब्ली दे विल बी नो वान फ्रम कटार हु विल सर्भ यु. एभ्री वान विल बी फ्रम नेपाल, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, इन्डिया, वाट एभर इट इज. त्यो दिन नेपालमा पनि नआओस् भन्ने छ मेरो चाहिँ. त त्यो नहुनलाई चाहिँ the environment in Nepal has to be such, and I was so happy. Poor, त्यस्तो हुने चान्सेस पनि छ. छ नि, अब सबैजना विदेश गएर नर्सै हुँदैन हाम्रो हैन. And then what will we have is we'll have the bottom of the pyramid. जसले चाहिँ यस्तो नराम्रो छ कि कहीँ पनि पाएन, they'll be stuck in Nepal. There are one thing, I was talking to someone who's building one of the big hotels which is coming up here the other day, and he put a bulb in my thing. He said, you know how I'm getting my chef, my top of my departments and so on and so forth? And I said, no. He said, well, we have hotels, it's a big chain, so we have hotels in the Middle East. We have gone to people of Nepali origin. So we've gone to a chef and we've said, we will not give you the same amount, we'll give you a little more. You come back and work in this hotel. Beautiful. And head of housekeeping, head of security. Everybody who has been doing this work, Hilton. Okay. So they're bringing in everybody, a lot of the people from outside. Wonderful. And in their team also, they're bringing a lot of people, young Nepalese. Boss, I'm telling you, 5-10 years, look, prosperity, it's going to go crazy, man. Look at the hotels that we're building. Yeah, absolutely. Two things will happen in 5-10 years. That's why I fully agree. One is tourism will boom. Okay, everybody wants to travel. We are the place everybody wants to come to. And it's not the government, the private sector is investing. The second, most important, is these hydros which are being built now, and we are starting to export to India, starting to export to Bangladesh. The royalty will start to come into the government. That's why we need efficient government now more than ever. पैसा नभएको बेलामा त दुरुपयोग होला, अलि होला. But when there is an abundance of money, we're talking of like Kuwait level money that will be coming in here. Whatever the Nepali budget will be, it will be tenfold more because that much money will come into the government. When that happens, if we can utilize that properly towards the development of infrastructure, healthcare, social services. This is the perfect time to invest for anyone who is abroad. This is the perfect time to invest. 5-10 वर्षपछि महँगो हुन्छ एकदम. We will become Switzerland. Switzerland is one of the most beautiful but one of the most expensive countries in the world. That's what Nepal is headed towards. Switzerland त नहोला 5-10 वर्षमा. Switzerland भन्दा पनि राम्रो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई because त्यति हाई होप्स पनि छैन तर मलाई चाहिँ इकोनोमिकली चाहिँ प्रस्पेयर हुन्छ. अब खोला त त्यस्तै हुन्छ नि त. स्विट्जरल्यान्ड you take Switzerland and you all imagine the Alps and like the fresh water and everything. Let me tell you, I don't know if you've been to Niagara Falls. I went to Niagara Falls and I saw a show on Niagara Falls. Niagara Falls, that whole fall thing was the most polluted because they were mining all around. It was like Abhishnumati Bagmati. Someone took a decision, this is not going to happen anymore. They changed the whole economic structure around there and Niagara Falls. No, someone should make money. Nepal ma someone should make money out of the kawadi ke. Yes. So someone, entrepreneurs matrai ho yaha. Government ma ta faith छैन. Beat any party, I doubt because the system is fucked. The system is fucked because this is the reason, okay? You said fucked. If Anil said fucked. This is a fucking fucked up. Sorry. Podcast. Completely.
If the government's role is to make the stadium, okay? The government's role is not after making the stadium to say, "Hamray teamले खेल्छ त्यो stadiumमा, अरूले खेल्न पाउँदैन, अनि हाम्रो टिमले जित्नुपर्छ भनेर हैन." No. So the government's role is to make the environment. And there's a vibrant private sector in Nepal. You know, our population is our strength, not our weakness. Right now, we're looking at it as a weakness. You know, if you go, this is told me by very high ups in Kuwait. They said in Kuwait we have best hospital, best shopping mall, best hotel. But if you go in there, from the door to the general manager, everyone is from either your country, from India, Sri Lanka, Bangladesh. There are no Kuwaitis. In your country, you may not have the best, but everyone is from your country. Because that human resource of ours, which is now going abroad and doing things for all around the world, if we can get them to do it over here, wow, how amazing would that be? I'm not against फेरि बाहिर जानु राम्रो हो क्या, किनकि it's inevitable, natural process हो नि हैन र, before countries were formed, before हुन्छ नि, people roamed around everywhere. There's no doubt about there's it. like civilizations भएर आएको, it's something, it's like some things are inevitable के. अब नेपाल like 1 million years पछि नेपाल इन्डिया चाइना हुन्छ कि हुँदैन नि त, that's inevitable नि, that's a human thing to happen, that people will migrate. The only concern is get them good skills that they'll prosper, that they'll reach new heights. अनि त्यो पनि अब जबरजस्ती गरेर, it's a natural phenomena, right? एजुकेसन बढिरहेछ, सबै कुरा भइरहेछ. आई लाइक टु से अन द पोजिटिभ साइड. विदेश गइरहेछ त के रुनी के गर्ने, जस्ट गिभ देम बेटर स्किल्स. जाने त जान्छ, अनि लाइक यु सेड सबैलाई बाहिर पनि गरेर भएको लाग्छ कि यहाँ अपर्च्युनिटी देखेँ, किनकि त्यहाँ इमेजिन यहाँ अलिकति काम गर्न त्यस्तो गाह्रो छ. गो इन इन्डिया, डु बिजनेस द्याट ब्रो, यु गन म्यान, इट्स सो मच कम्पिटिसन. नेपाल इज इजियर मार्केट. नो प्रब्लम्स प्रब्लम्स, वाट डज प्रब्लम्स मिन? अपर्च्युनिटिज. मान्छेले धेरै मान्छेले मलाई भन्छ, ओ चाइनामा भए यस्तो गर्थेँ, इन्डियामा भए. आई से म इन्डियामा पढेको, चाइनामा त त्यति एक्सपिरियन्स छैन, बट आइम स्योर इट्स द सेम. त्यहाँ गएर वेदर इट्स इन एजुकेसनल इन्स्टिट्युसन, इन बिजनेस इन्स्टिट्युसन, एनिथिङ, यु लुक एट द लेभल अफ कम्पिटिसन एन्ड द हसल द्याट यु गट टु डु, देन यु विल थिङ्क, ओ माई गड, बरु नेपालै गएर चाहिँ हुन्छ भनेर चाहिँ. It's not the question of people going abroad. One is the percentage. There will always be people going abroad. The other is opportunities back home. मान्छेले हामीले रेमिटेन्स मात्रै देखाएको छ, तर उहाँले सिप पनि सिक्नु भएको छ. अनि जो होटलकै कुरा गरेँ, उहाँले सिप, स्पेशली हस्पिटल, so they will come back. We are a hospital. Our future is linked to tourism, and majority of Nepalese abroad are also in the tourism, in the best hotels. So they will come back with that skill. We want mastership, no? Exactly. Yeah. Yes. So that's where, you know, we've got to come up to that level. But again, the Prashna, you said, why did you get into politics? It's not only me or one party or anything of the sort doing it. It's the question of, we need leadership that will build the environment. Build an environment where Nepalese youth will say, yahi baser pani garau na. Kyun nahi chaina? Earlier I talked to a lot of youth in MBA, BBA institutions across the country, top institutions. Jaha चाहिँ सुखिला मुखिलाको छोराछोरीहरू जान्छ, and I always ask them, okay, how many of you want to go abroad after you finish your degree here? The minimum I get is 90%, okay, of people who, given the opportunity, visa लाग्यो भने abroad जान्छ. You respect their honesty though. Yes, respect the honesty. 90%, because, and I asked them why. He said, दाइ यहाँ बसेर के गर्ने, भविष्य नै छैन, दाइको पो त जे गर्नुभयो गर्नु. उनीहरूको आफ्नो बल्ल हुर्किरहेछ, कसले देखाइरहेछ यिनीहरूलाई भविष्य? घरबाट देखाएर आम्बाउले काम छैन. आई थिङ्क वी सुड स्टप कर्सिङ नेपाल. सतीले सरापेको भन्ने मान्छेहरूलाई त मलाई त यो त्यस्तो उल्टावाला क्या, यस्तोवाला. Exactly. Like you cast a spell on the universe once you speak. I'm doing okay भन्दाखेरि you are okay. If you say I'm doing great, you'll feel great, right? Yes. So the fucking thing is like everyone is, I'm about, like once again not complaining, तर नेपालमा काम छैन, यो हामीले यस्तरी ब्रेन वास आफै आफ्नो बच्चाहरूलाई हान्दियो कि ओके सरी तपाईँहरू एजुकेट भएको थिएन. माई मम एन्ड ड्याड आर अल्सो नट द्याट प्रिभिलेज, उहाँहरू एकदमै हार्डसिपबाट आयो. अनि त्यस्तो मान्छेहरूले नै नर्मली अब हुन्छ नि, आई थ्याङ्क माई फ्यामिली बिकज दे आर गुड विथ एनिथिङ इफ आई डोन्ट अर्न एनी. तर अरूकोमा चाहिँ कतिकोमा चाहिँ सिचुएसन हुन्छ नि त, मेडिकल सिचुएसन हुन्छ, बाहिर जा भन्ने चाहिँ एउटा पुस हुन्छ. तर अलिकति यहाँ बेस 1-2 वर्ष बनायो भने एनी बिजनेस विल बुम. एब्सोल्युटली. र यही बाहिर जा भन्नेमा चाहिँ विदेश यहीँ बस्नु पऱ्यो, यो त्यो जसले भन्नुहुन्छ नि यहीँ बस्नु पऱ्यो, युवाहरू विदेश गयो, उहाँलाई तपाईँको छोराछोरी कहाँ छ भने त्यो त अस्ट्रेलियामा छ भन्ने पनि छन्. घुम्नु पनि पायो. अर्को चाहिँ दोहामा हुँदाखेरि एकजना नेपालीलाई मैले तपाईँ यहाँ किन गर्नुभयो नेपालमै जाँदाखेरि उसले भन्दा एउटा कुरा भनौँ, म तपाईँलाई के लाग्छ, मलाई मेरो नेपाल आमा या जुन कोखबाट म जन्मेँ त्यो आमा तपाईँको आमा भन्दा मलाई कम माया लाग्छ होला?
तपाईँ सर्वसम्पन्न परिवारमा जन्मिनुभयो, आज पनि तपाईँले आमाको काखमा टाउको राखेर आमाले यसो कपाल मुसार दिनुभयो भने आनन्द आउँछ। मैले मेरो आमाको काखमा मेरो टाउको राखेँ भने आमाको खाली पेटको क्वार क्वार सुन्छु। त्यो खाली पेटको क्वार क्वारले गरेर म यहाँ आएको दाइ। Not because I love my mother any less than you or my mother Nepal any less than you. Realize that reality before you give ज्ञान to others कि किन विदेश गएको यो त्यो भनेर। ऊ यहीँ बसेर पेट पाल्न सक्ने, परिवार पाल्न सक्ने भाबी ऊ विदेश किन जान्थ्यो? त्यो वातावरण यहाँ नभएर ऊ विदेश गएको, रमाउनु गएको, टुर सेल्फी खिच्न गएको होइन। ऊ बिचारा होइन दिनको 14 घण्टा काम गर्छ त्यहाँ। They live with tears. Absolutely. So that their children can go to a nice school, so that their parents get good health care, so that त्यो टिनको जस्ताको छाना हाल्नु सकौँ मेरो घरमा भनेर। These are basic necessities for which they go abroad, and because they go abroad and send those dollar and dirham and pounds and euro to us, we are able to buy these fancy clothes and fancy phones and live this life that we do at this point of time in Nepal. So मलाई जति मेरो आमाको माया लाग्छ र नेपाल आमाको माया लाग्छ, उहाँहरूलाई म भन्दा बढी माया लाग्छ। त्यही भएर उहाँहरू त्यहाँ जानुभएको छ र त्यो जसरी सक्नुभयो उहाँहरूले नेपाल आमालाई पनि र त्यसमा हामी सबैजनालाई पनि र आफ्नो आमालाई पनि पालिराख्नु भएको। सो ह्याट्स अफ टु यु अल, कदर गर्छु म यहाँहरूलाई चाहिँ है। यु हेभ literally given up your lives so that the rest of us who are here can live our lives. We should never underestimate that. So what do we do, man? What, like, don't sound so sad, man. Sad and thoughtful way mero. Thoughtful. The thoughtful, like research bhayera cha mero dimagma turning pages and के हो सल्युसन तिर म सबैजनासँग सल्युसन के हो तपाईको your version of a better Nepal के छ सुनौँ न यसो. My version of a better Nepal because first of all I would want to say that I don't know if you have time to read books, but you made such good networks. Like for me to I've got the privilege कि म नेपाल इस्ट वेस्ट फनको घुमेर त्यो ग्राउन्ड लेभलदेखि ग्रासरुटदेखि एक्चुअल प्रब्लम के छ, प्रब्लम हुन नि पर्छ कुनै कुनै ठाउँमा, किनकि त्यो प्रब्लममै के कुरा चल्दैछ क्या. त्यो प्रब्लम नभयो भने त्यहाँ कतिपय ठाउँमा त घुस नखाँदाखेरि पेट के कम्प्लिकेसन छ कि यहाँ एकदम कम्प्लिकेसन छ. नेपालको स्ट्रक्चर एकदम कम्प्लिकेटेड छ. अलिअलि मात्रै घुमेछ बाहिर, तर हजुरले त लाइक वर्ल्डको त्यसरी फन्को हान्नु भएको छ. यु मेट द हुज हु, यु सिन द पोलिटिकल चेन्जेस, यु हेभ अ वेल्थ अफ एक्सपिरियन्स एन्ड नलेज. त्यो अनुसारले चाहिँ प्र्याक्टिकल पनि हुनुहुन्छ हजुर. त्यो अनुसारले चाहिँ what are the changes that you'd see? What is a better looking Nepal to you? Don't say like cleaning the thing again. Like practically, what would be the steps? हजुरको version of the solution के हो? Okay. As you know, my main strength is positive attitude. सकारात्मक एउटा सोच छ मेरो चाहिँ. So what I look at our current situation, like you said, नि मलाई पनि सतीले सरापिया देश हाम्रो यो भनेदेखि चाहिँ उ गर्न मन लाग्छ हैन, बङ्गाला झार्नु जस्तो मलाई लाग्छ. कतिजनाले मलाई म अमेरिकामा जन्मिए भए यस्तो हुन्थ्यो, अस्ट्रेलियामा जन्मिए भए नमस्कार गर्छु हैन, यही जन्मिनु भयो, जे गर्न सक्नुहुन्छ यही गर्नुस् भनेर. But because I'm a positive with a positive attitude, what I say is all the Nepalese youth that have gone abroad, we are getting them trained in someone else's expense. Whether it is in hospitality, in doctor, engineer, or in construction, they are being trained at their expense, at the best places in the world. America, Australia, ma doctor, engineer, Europe, ma san yo tyo khadi kshetra ma best construction companies ma kaam garirakheko cha, super hotels ma hamro Nepaliharu cha. Now the challenge is for people like us who say we are leaders to make that environment where the private sector will step in and build those hotels. Infrastructure चाहिएको छ, हाइवे चाहिएको छ, होटल्स के अरे ट्रान्समिसन लाइन चाहिएको छ. हाम्रो नेपाली कहाँ काम गरिरहेको छ भने अधिकांश constructionमा. Get those companies to come here and make those 6-lane highways, those transmission lines with Nepali workers, getting compensation like they were getting there. Because हेर्नुहुन्छ भने per mile cost of building a road in Nepal is as expensive because of all the layers of all sorts of things that has to be done as it is in Qatar or in Saudi. So bring those same people back here. Make those 7-star hotels here with Nepali chefs, with Nepali, heads of department, with Nepali working in the front line who have got the training over there. We have trained them. Nepal is such a position now, world is going to Ayurveda. Let us be the Ayurveda center of the world. Bring all those nurses back, so that we are providing world-class health. So how much does it cost to do? Cheapest I think is about $3,000 a night, but you get great health care. I'm going to go. Let's have airport for private planes to come in. It is a possibility. Why? May I add up before you? There was a website which did dental tourism in Nepal. Yes. So dental after बनाउनु नि अब किनकि it's bloody cheap here. Yeah. $10,000 पनि पर्न सक्छ बाहिर.
you have no idea कति पर्छ मलाई पनि थाहा छैन एकदम हाई बिल तर त्यो 10,000 नर्मल द्याट पर्सन क्यान कम हियर दाँत बनाऊ हिमाल चढ कति धेरैको चाहिँ गर्नु मिल्छ अनि डेन्टल टुरिज्म वाज अ थिङ It's not only a website. My friend runs a dental clinic here. Yeah. He has European, American, Australian customers who come once every 2 years to tour Nepal and do their teeth. Yeah. And the whole thing is still cheaper than if they went Yeah. to their local dentist over there. And it's happening. It's happening. And the other thing that, why I see positive future for Nepal is if you look at the largest source of foreign currency earning in Nepal now, it's no longer tourism. It's IT export. But it's under the radar. Nobody knows. It's young people, like Yako Bhai Baini and all, who are so good at what they do that they're sitting at home and doing it. And the world is recognizing their talent and paying them top dollar for it. To the extent where the foreign currency income of Nepal from their work is now bigger than the whole income from tourism. $550 million, I think. Absolutely. And that's the numbers of last year, I think. Yes, that's a low estimate. So look at this. Wow. भनेपछि नेपालीले त गर्नु सक्ने रहेछ बुद्धि चलाउनु सक्ने रहेछ पसिना बगाउनु सक्ने रहेछ यहाँ किन गर्नु सकेन भने त्यो वातावरण भएन यहाँ चाहिँ होइन लाइक यु डु दिस पडकास्ट नाउ द लास्ट टाइम आई डिड दिस 2 years back or something I don't know the number of people who walked up to me on the street and said दाइ बबाल त्यो है त्यो सिसन दाइकोसँग पडकास्ट not only here in Australia in America in London wherever I go look at the reach we don't say हामी नेपालमा बसेर गरिरहेछौँ खै अमेरिकामा भावी कत्रो हुन्थ्यो होला पडकास्ट the reach is global. With the technology now, the reach is global, whether it be of this podcast or of anything that we want to do. Soch thulo garnu pare. Yeah, I don't care, man. If it was in New York, it should look like this. Exactly. It would look exactly like this. The equipment would be exactly like this, and we'd be talking just like this. Swarnim Dai made me realize that. Thanks, Dai. हाम्रो New York ma apni studios this छ this is also pleasant, so better, so vibrant, so भन्दै थियो and I was like, yeah, man, that gives a push. Sometimes. Like I don't know him, man. I met him once. I know that he's intellect I was kind of intimidated उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि तर उहाँले मलाई यस्तो पोजिटिभ कुराहरू भनेर जानु पऱ्यो कि यो त सही छ यार अनि ही वाज लाइक राम्रो मैले पाएँ भने गर्थेँ टाइपको लुक हुन्छ नि त्यो पाएपछि मैले नि ओके मैले राम्रो गरिरहेको रहेछु त आई सुड हुन्छ ठिक छ हाम्रो टिमले राम्रो गरिरहेको छ भनेर त्यो बिलिफ आउनु पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ कि एन्ड टु नो द्याट जुन चाहिँ क्लासिकल इम्प्लोइमेन्ट भन्छौँ नि गभर्मेन्टमा जागिर खायो ब्याङ्कर डक्टर भन्यो त्यो मात्रै गर्ने होइन यो के गरेको यो होइन खुर्को जागिर खाउँ न भन्ने किसिमको मान्छेहरूले आएर कुरा गर्यो भनेदेखि यु नो दे इन अनदर डेकेड एन्ड अनदर लाइफ टाइम वी निड टु लुक फरवर्ड द सैडेस्ट पार्ट आई सी इन नेपाल इज वी एज अ नेसन एज अ सोसाइटी वर आर्टिजन्स peacock window brass work wood work all sorts of creations that we did right now we've lost that. The descendants of artisans don't want to be artisans anymore. I want to show you this ring. Okay, this is made by my jeweler in Kalimati. All right, he made this ring. It's Surya U and all. Now I ask him, so what's going to happen after you? He says, "Aina, chora haru ta America gaye, aba yo gardaina unerle." Yeah. And I say, wow, why? He says, "Yaha baseर यो गर्नलाई उनीहरुलाई लाज लाग्छ रे." So it's a question of if we are losing our core competency, if we're not focusing on that and then trying to be like somebody else, like they छोरीलाई छोरा जस्तो बनाए जस्तै कुरा गर्न लाग्यो भनेदेखि नेपालले सिङ्गापुर स्विजरल्यान्ड बनाउँछु भन्यो भने nothing is going to happen. This is gold, yes. It's gold and it's sun and moon. That's my Nepali. I like the Nepali one. यो फेरि इन्डियन भइदा बेसी चलक मसिन मेड हुन्छ नि मलाई चाहिँ त्यो लुक मन पर्दैन. I since I was 16 हाम्रो हस्तकला भन्ने नै छ so I used to sell a lot of handicrafts. I know how this is done. It's pretty good. Instant classic देखिन्छ कि I love how Nepali sculpture is. So एउटा illusion हो कि नेपाली आर्टिसन्सहरू अति दामी छ किनकि Indians will eat us up तर they have यस्तो बेसी डेफिनेटिभ स्टाइल द्याट मलाई चाहिँ इन्डियन मूर्ति हेर्ने बित्तिकै अलिकति त्यो मलाई आफ्नो भगवान् जस्तो लाग्दैन क्या सरी टु से तर मलाई चाहिँ मेरो नेपाली मूर्तिहरू नै मनपर्छ द प्याटर्न स्कल्पचर्स द बुङमती वुड वर्कर्स आई लभ द्याट कज देयर सम सर्ट अफ रनेस ट्राइबल भाइब आउँछ क्या इभन लुक एट दिस इज डेफिनेटिभ टोन छैन तर नेपाली काम चिन्नु एकदम राम्ररी And the other thing is, now you think, oh, you only बनाएर के हुन्छ? Why did you hide the gem inside? I have to wear you have to wear that. You don't want to show off the exactly. What is this? Emerald, no? Okay. Nice. कतिवटा औँठी लाउने भनेर त्यसैमा दुईटा टुक. You're very superstitious. You got that nag thing there. You can take that off also. It's a rudraksha. You can take that off also. Yeah. It's a rudraksha with my meditation mala. सबै good luck निकाल्ने बित्तिकै
Sorry, just bad jokes. बोलाएर कफी एकछिन राख्नु फेरि केही भइहाल्ला. What is this, bro? अब फेरि Okay, that Rudraksha. What is like? This is like a dragon snake. No, it's a nag. It's a nag. Nag? It's made by. It's got a like mohawk, bro. How is this a that's nag? how nags have that. If you Mohawk? Yeah, when it opens up, you'll always see a thing on top of the nag. Nepali nag मा चाहिँ त्यो हुन्छ हैन. Sorry about this. So त्यो कारणले गर्दाखेरि Yeah. I think the reason okay, this I wear because meditation ma garchu, so especially when I'm stuck in traffic if someone else is driving, and that Rudraksha is a family heritage. It's passed on for generations, so it's supposed to bring me peace and not. Rudraksha is Hindu thing, no? Yes, of course. It's the tear of Shiva. That is what Rudraksha What? is. Tears of Shiva. So this is baby Rudrakshas? No, that is some other bead. That is for just for meditation. Someone please take care of this. Uta garu phone little, it might be important. Or let them know that I'm doing a podcast with Anil Keshary Shah. Oh. So what is this? That looks like a kidney bean. That's the Rudraksha. This is super unique. This is like a crore type of shit. No, I don't know the pricing. It doesn't matter. The value is from the soul. It's a 24 mukhe Rudraksha. It's called a Brahma Rudraksha. So it is supposed to give you peace and keep you centered and all that sort of thing. Not for immense wealth and all that, but the value of it for me comes that it's been handed down for generations in the family. Handed down? Yeah. It's not bought, so it's one to another and all that sort of thing. Because यस्तो चाहिँ मैले देखाएको छैन ल. If you can like show your camera, यस्तो खालको चाहिँ मैले देखाएको छैन. It's really unique. Absolutely. So यो माथिको पनि पहिल्यैदेखि थियो. This is माथिको चाहिँ मैले यो चाहिँ पूजा कोठामा राखेर उ गर्थ्यो. So me being me, I'm most probably in both sides of my wife's family, me most probably most religious person. So I said let me wear it, and I will do the puja and I will also meditate on it. That top thing is made by Kayo. There's the studio. They were our. When they started out, we were partnering them for their promotion. Kayo, Kayo. Kayo. What the fuck? उनीहरूले नै Kayo भन्छ. Kayo. With sincerest apologies, Kayo. But they are amazing young people who again, they are people who are saying innovative. Keep the not only keep the heritage alive, but innovate with that heritage so that it becomes relevant. Majority of, and if you are corporates and you're looking for corporate gifts, they're the ones. कसरी ग्लू गरेछ यो रुद्राक्षमा? त्यो सबै थाहा भयो. मैले उहाँको बिजनेस पनि मैले लिन्थेँ होला. Nice touch. यो माथि शिवलिङ्ग नि एडेड हो नि. That is just to keep the mala in thing. So so यताबाट कस्तो स्मार्ट यार. यहाँबाट चाहिँ डोरी लगाइदिएछ. This is the holding point. Good job. Yeah. So this is the sort of thing that we need to focus. Yes, Prasanna. Yeah. So we need to focus on this sort of thing, and once that happens, this is beautiful. Yeah. Then good, I've got it back now. My luck is back. So this is what we need to focus on, and the core competencies of the country. यो यसैमा जाऊँ न. You got other stuff also. What's that? त्यो धागाहरू. Oh no, this is just पूजाको धागाहरू. मन्दिरले पुजारीलाई दिन्छ नि. What else do you have on you, man? No, that's के छ? and I have an Apple Watch. The other ring? That's my wedding ring. You still married, eh? Yeah. Look at that. Still married, eh? At this age, girlfriend. You don't want to go there, brother. You don't want to go there. Okay. I'll shut up, man. I'll shut up. And moving the conversation right along when you kind of. I need something because म लद्दाखमा थिएँ होइन. बाइक राइड गरेर गयो अनि यस्तो बुद्धको यत्रो ठुलो मूर्ति सबले पूजा गरिरहेछ अनि म अनुहार कस्तो अनुहारै राम्रो नबना टाइपको. आई स्टार्टेड जजिङ द थिङ के रादर देन टेकिङ इन द एनर्जी. एन्ड आई फेल्ट ला यत्रो ठुलो मूर्ति छ सबले ढोगिरहेछ, म चाहिँ मूर्तिको अनुहारै मिलेन, बुद्ध जस्तो लागेन भनेर म चाहिँ कम्प्लेन गरिरहेको छु. मलाई चाहिँ त्यो ब्युटिफुल भयो राम्रो हो कि, अनि मलाई त कनेक्सन गडसँग लस्ट भएछ मेरो. ला म त बुद्ध भगवान्सँग अलिक अट्याचमेन्ट फिल गर्थेँ कि पहिला. म यस्तो ड्रिभन भइसकेछ लाइफमा. त्यो अब कसैले स्पिरिचुअलिटी भन्ने बित्तिकै एकछिन ल म गएर आउँछु भने फेरि त नआइदिने खालको मलाई पुग्यो त्यो. अहिलेको लागि म काम गरिरहेको छु मात्रै भइदियो, त्यो ब्यालेन्स भइदिएन. अनि अभियसली आई बिलिभ इन एनर्जी, सबै कुरा छ आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो डेप्थ छाड्दिएँ मैले. तर एट दिस पोइन्ट आई फिल लाइक आई निड सम सर्ट अफ फेथ टु लुक फरवर्ड टु के मान्छेलाई सबै राम्रो भएर बेला मतलब हुँदैन. कोही आफन्त हस्पिटल पर्नुपर्छ, क्राइसिस पर्नुपर्छ, भगवान् मन्दिर कहाँ छ यार भनेर द्याट्स वाइ दे हेभ द मन्दिर इन फ्रन्ट अफ एभ्री हस्पिटल न. सो त्यो भइरहेछ. मलाई क्राइसिसमा मात्रै गड याद आइरहेछ.
मेरो त कनेक्सनै छुट्टेछ यार, इट्स गन. I don't think you ever lose connection with God. Sometimes it becomes a little thinner, sometimes it becomes deeper. As बट you आई क्यान said. कनेक्ट टु एनी गड के. लाइक यो मेरो हजुरको त शिवजी देखिरहेछ त्यहाँ. Yeah. लाइक यु लाइक मलाई चाहिँ कसैसँग कनेक्सनै भइरहेछ नि, कस्तो लस्ट भइरहेछ. इट्स नट अ गुड थिङ होला नि. It is not a good thing, I think, because मान्छेले healthy भन्नलाई जिम जान्छ होइन, but to be truly healthy you have to be physically, psychologically, emotionally healthy भन्छ. And the psychologically, emotionally healthy ma, I think religion does play a large role. I'm not saying everybody needs to wear Rudraksha and be very religious or anything of the sort, but it's up to you what you want to do and what level you want to go to. People ask me, are you super religious? Why this, that? I say, if I was in America, I would most probably have a psychologist or a psychiatrist who I'd be paying lots of money to. I'm in Nepal, so I go to God instead. I talk to God about good, bad, whatever that's happening in my life. That makes me disconnected with the, it feels like I'm disconnected with the culture also. हाम्रो कल्चर त कल्चर हो नि त. फर द्याट अलोन रिलिजन इज इम्पोर्टेन्ट इन द्याट वेज के. आई डोन्ट वान्ट टु फोर्स माइसेल्फ इन्टु इट, तर आई निड टु फाइन्ड वेज. But to get to the solution of any problem is to realize that hey, maybe there is a problem. And as you have said, maybe there is an issue that I need to deal with. That happened. It's like such a beautiful, I forgot the name of the place. कस्तो के थियो ठाउँको नामै बिर्सेँ मैले, त्यो गुम्बाको नामै बिर्सेँ. लाइक बाई द वे, सरी टु से, बट आई रियलाइज्ड लद्दाखको एरियामा गुम्बा कम्पेयर गर्नु इलिगल हो. मान्छेले गाली गर्छ, गर्दैन नि. बट त्यहाँ चाहिँ के छ है, लाइक इफ युर लाइक हुन्छ नि बुद्धिस्ट हो, तपाईँहरूलाई राम्रो मोनेस्ट्रिज हेर्नु छ आर्किटेक्चर वाइज यताउति हुन्छ. त्यहाँ त लाइक यहाँ यु क्यान गो टु लोमन्थाङ अलिअलि भेटिन्छ, तर यहाँ हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर्स बनाएको छैन कि. अनि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो सुदन किरातीजी अरू को छ, कसले बनाइरहेको छ यहाँ, अरू लाइक एनी वान. अहिले त काठमाडौँ छेउछाउमा एटलिस्ट हाम्रो स्तुपाहरूले घेराएको छ, वी आर प्रोटेक्टेड इन द्याट वेज. तर त्यहाँको आर्किटेक्चर, त्यहाँको म्यानेजमेन्ट र आई फेल्ट हुन्छ नि यस्तो राम्रो एनर्जी चाहिँ छ, एकदम राम्रो एनर्जी छ त्यहाँ. कसरी मेन्टेन गरेको छ. द क्लोजेस्ट इज probably the oldest Gumba in the world. It's in Halji, Humla. That's where I found a good Gumba. Please, you must visit. त्यहाँ चाहिँ मैले अल्टिमेट कनेक्सन पाएको थिएँ. दिस इज आफ्टर लद्दाख थिङ. आई वाज हियर, समथिङ ब्याड had happened in my life. To be frank, I lost a friend. I was going through deep shit. इन्टरनेटको केयस छँदैछ, तर त्यहाँ चाहिँ I like we prayed for him and everything, तर prayed for him and his late father होइन. अनि त्यहाँ चाहिँ दामी थियो कि खै कहाँबाट कहाँ कुरा पुऱ्यायो. तर अब मलाई त्यो मेरो रिलिज हुनलाई, त्यस्तो स्ट्रेस हुनलाई म कहाँको गुम्बामा गएर त्यो मलाई एउटा कनेक्सन पाएँ क्या भने बुझ्नुभयो नि. मेबी दिस डेज a lot of people are suffering through this depression, anxiety thing because we are not connected to the faith. किनकि human instinct हो नि. Why would every community have a god? Why do people don't even have a proper language have a god? Because there's something to it. No, spirituality भने त exist गर्दो रहेछ नि त. From thousands and thousands of this Halji Gumba is I think 1000 years भन्दा नि older. I forgot the name of the person who established all these gumbas on the Himalayas. So हजुरको उता लाइक आई टोल्ड यु अलमोस्ट लद्दाखको यतापट्टिको पोइन्टदेखि यता यो बेल्टभरि गुम्बा बनाउनु भएको रहेछ. आई डोन्ट नो लाइक 100 गुम्बाज 108वटा गुम्बा उहाँले बनाउनु भएको रहेछ जमानामा. त्यहाँदेखि चाहिँ ठुलो एस्टाब्लिस भएको रहेछ क्या. यो न बुद्धिज्म अगाडि बन्द थियो अल अफ दिस हिस्ट्री, तर बुद्धिज्म प्रपरली एस्टाब्लिस गर्न चाहिँ दिस किङ ह्याड मेड 108 गुम्बाज अल अराउन्ड द हिमालयन बेल्ट. अनि यो दिस माइट बी द ओल्डेस्ट खालको छ. इट्स स्टिल भेरी इन्ट्याक्ट, भेरी वेल. अहिलेसम्म त्यो आर्किटेक्चर हेर्दाखेरि यु गो द यु फिल द यु सी द इट्स सो गुड म्यान, इट्स सो गुड. I also believe it's all about energy, you know. In the valley itself, Shaktipeeth भन्छ, Dachin Kali. If you go to Dachin Kali, you feel a lot of energy, Swabhavati, all these sort of things. And people ask me, what is this energy, you know, do you really believe in it and all that? The example I can give is you take a piece of metal, you take two magnets and you do, and then you leave it, the metal also becomes a magnet. It's all about energy. Before that, it was just a piece of metal. We are also exactly the same. You know, in a different way, we take in energy, we give out anything. So if you're surrounded by negative people, chances are you will also slowly become negative. But if you're surrounded by positive people, about the friend that you lost also, you know, I remember him so clearly also. He was an amazing human being, and it affected all of us, and it sapped us. And when that sort of thing happens is when you need to move towards the light ones. Like it's so nicely lit over here. If someone lights a match, we won't even know someone's lit a match. But if all the lights go out and someone lights a match, that match becomes the brightest thing that there is around, you know. That's why I believe something like religion, energy, you need it when there is darkness around you.
And when there is darkness and you don't have that light, then you go to a very, very scary place. Yeah. That's my belief in religion. But then again, I also believe religion is something very personal. And this is where I have problems when people either try to tell me, don't be religious in a modern world, or try to tell someone else, you must be religious, this is what it is. No, it's your personal choice. It's like we drinking black coffee, someone likes milk tea. We cannot tell them, no, you drink black coffee because black coffee is what you need to drink. It's to each one to their own, the level that you want to go into it. Like my wife, for instance, I go to temples, I do prayers and all. For her, she believes in God, but for her, she says, I will go to say Kamladi Ganesh. She will sit outside, do darshan from outside. Then she will have taken bread and biscuits for the dogs that are outside Kamladi Ganesh, and she feeds all the dogs. And she said, that's my religion. I'm taking care of these souls who need to be taken care of, or give them a blanket or whatever it is that they need over there. So for her, that is where she finds that peace, that positive energy that comes out of there, not from Ganeshji. I'm in Ganeshji with I find it over there. It's not that I don't feed the dogs, I also feed the dogs. She also comes in as darshan. So everything is right. Religion is such a thing you cannot. The problem with religion today is when people try to say, my God is stronger than your God. And because neither can you bring your God or I bring my God to fight it out in an MMA fight, then we end up fighting each other. So this is the problem that's with religion. We must have that respect, those boundaries, and then we must move forward with that. He's thinking now of God fighting in the MMA. Yeah. एउटा भिडियो गेम लाइक पिपल माइट गेट आइडियाज एउटा भिडियो गेम बनाउनु पर्यो भनेर. Yes. Oh man. Our thoughts align very well, क्या स्मुथ हुन्छ त्यही भएर हाम्रो. Guys, ठिक छ? ठिक छ? Well, can we take a 2-minute break? I just have this call that's come on that I. Oof. Okay. हाम्रो चाहिँ कल नआउने जस्तो. Just kidding. Trying to keep you guys entertained. हाम्रो podcastमा चाहिँ I'm taking while you do that, you're gonna message back or something. Yeah, I'm just gonna message back. Yeah, network अलि राम्रो छैन. यो podcast अलिकति inconsistent हुनुको reason चाहिँ I'm like we're working on something ल. We're trying to do something. Musicमा चाहिँ we are well equipped. हाम्रो सबै कुरा हुँदैछ. तर sportsमा चाहिँ I seriously need good help and I'm struggling. For those who are listening, I'm struggling because there are a few government, like मलाई impactful गर्नु मन छ. I want to work with young athletes because I realized if I work with athletes who are already 25 or beyond, I don't have much room. So I want to work with kids 8, 10, 12, 14, 15, under 21 max. And if we could work with them, if we could share their stories, if we could give them, if we could, Paradygm Sports Network as we call it, because we want to educate Nepalese sports ma ke bhaira cha afu pani sikhday plus have athletes paid. That's our number one goal. This is a very it's a passion project. So त्यहाँ चाहिँ मलाई कसैले हेल्प गरिदिन सक्यो भने, especially politically, because we try to do something with a sport जुन चाहिँ नेपाल loves. त्यहाँ काम गर्न खोज्दाखेरि सिधै त्यो गोहीहरूले एउटा गेम भिडियो गेम खेल्दा यस्तो छ नि पैसा टाइपको भइरहेछ त्यहाँ. सो अनि आई वान्ट टु गिभ एनी वान नो शिट ब्रो. दे डोन्ट इभन डिजर्भ माई अटेन्सन जस्तो लाग्छ मलाई. बिकज आई विल डु अ प्राइभेट इभेन्ट. तर प्राइभेट इभेन्टको लिमिटेसन्स के हुँदाखेरि विल नेभर मेक इट टु द नेसनल टिम. विल नेभर हुन्छ नि. दिविज टुक रविन्द्र टु वान च्याम्पियनसिप. हि ह्याड हिज ओन वेज. ज्युड इज अ गड फादर अफ MMA. लो त्यस्तै गरेर टेक्वान्डोको लाइन छ. इफ यु गाइज डोन्ट नो, वर्ल्डकै खतरा ब्याडमिन्टन खेल्ने जुनियर इज नेपाली. वर्ल्डको खतरा अहिले छ. तर 10 वर्षपछि उसले वर्ल्डको च्याम्पियनसिप जित्छ कि जित्दैन त्यसको बारेमा कसैले हेरेको छैन. सो वी वान्ट टु वर्क अन दोज काइन्ड अफ थिङ्स. अनि त्यसले चाहिँ यो एउटा गुहार हो मेरो. प्लिज कोही छ भने प्याराडाइम स्पोर्ट्स नेटवर्क, रोशन प्लिज तल लिङ्क राखिदियो ल प्याराडाइम स्पोर्ट्स नेटवर्क. इन्स्टाग्रामको एटलिस्ट अहिले इन्स्टाग्राम चलाउने खालकै मान्छे चाहियो मलाई. अलिकति मोडर्न मान्छे नै होस्. यु माइट बी 19 year old, आई क्यान डु दिस भने नि ठिक छ. यु माइट बी 60 year old, यु वान्ट टु डु दिस भने पनि मलाई चाहिँ टिम बिल्ड गर्नु छ यसमा. अनि सेल्फलेसली स्पोर्ट्समा केही गरौँ भनेर लागौँ. अलिकति टाइमपछि यसलाई म मोनिटाइज गरेर तपाईँको टाइम एन्ड एनर्जीको वर्थ म तपाईँलाई फिर्ता दिइदिन्छु. तर अहिले के गर्न सक्यो भने चाहिँ हामीले मोर रियलाइज इज खेलाडीहरू नखान पाउँछ राम्ररी. किन खान पाउँदैन? किनकि त्यो डायट साइडमा हुन्छ. यसै पनि नकमाएर पनि खानु नपाएर टन्नु जान्छ. रेकग्निसन छैन, पैसा छैन, मोज मस्ती त गर्न पाएन, केही छुन पाएन.
अल्कोहल पनि छुन पाएन, केटीहरू पनि छुन पाएन उनीहरूले। उनीहरूको त्यस्तो आफ्नो एकदम हुन्छ नि मोज मस्ती त्यही त एट द एन्ड त केही पनि गर्न पाउँदैन उनीहरूले। तर एटलिस्ट रेकग्नेसन भयो भने एथलिट्सहरू चाहिँ नेपालमा बस्दो रहेछ। सो यति मात्रै भयो भने दिउँ न, अहिले योभन्दा बेसी हामीले केही प्रमिस गर्न सक्दैन। वी हेभ क्यामराज, वी आर बिल्डिङ इन स्टोरिज, वी डुइङ अ स्मल डकुमेन्ट्री इन विराटनगरको कराटे थिङ, वी आर डुइङ डट टेम्पलको लाइभहरू भिडियोहरू, वी आर डुइङ एनडब्ल्युसीको थिङ, वी हेभ बिगर गोल्स। तर मलाई त ब्रिज भइरहेको छैन, किनकि एभ्री टाइम आई ट्राई टु डु समथिङ विथ द नेसनल बडी दे आर लाइक के खाना देउन पाएँ अनि बल्ल गर्छु खालको भइरहेछ। मलाई चाहिँ प्रब्लम त्यो भइरहेछ। सो देश किन डुबिरहेछ तपाईँलाई एउटा दुइटा यस्तो स्पोर्ट्स अर्गनाइजेसनमा जानुभयो भने तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ, किनकि त्यहाँ बिचमा यति मिडलमा इफ आई ट्राई टु डु समथिङ मलाई चाहिँ हडल बनाइदिइरहेछ क्या धेरै कुरामा, एकदमै हडल बनाइदिइरहेछ। कसरी चाहिँ काम यसको बिगारौँ यस्तो यस्तो हुन्छ क्या। सो मलाई चाहिँ त्यहाँ सिरियस हेल्प चाहिएको छ, यहाँ नेपालमा होस् बाहिर होस्, प्लिज म्यान वी क्यान डु सो मच। वी आर द बेस्ट प्रोबेबली साउथ एसियामा, वान अफ द बेस्ट इन एमएमए भइसक्यो अहिले नै। तपाईँले ट्रस्ट गर्नुहुन्छ कि हुँदैन, तर वी आर वान अफ द बेस्ट इन एमएमए। सो न्यू स्पोर्ट, नेपालीहरू वारियर्स हो। दिविज पिया लामा वन्स अगेन लक एन्ड रोल, द जिम इज डुइङ असम। फुटसलमा आई सी सो मच अफ पोटेन्सियल, बिकज गल्ली गल्लीमा चाहिँ म नै हप्ताको दुईचोटि जान्छु। लाइक अफगानिस्तान नेसनल नेपाली फुटबल टिमसँग 3-1 हारेर रेकर्ड हो, तर दे हेभ बिन डुइङ सो वेल इन फुटसल, दे रियलाइज ओके फुटबलमा त यस्तै हो, फुटसल जम भनेर। सो अहिले जापानहरूसँग टक्कर भइसक्यो। सो दे आर आई थिङ्क 22nd कि के हो अफगानिस्तान। वी आर फार डाउन बिलो, किनकि हाम्रो कहिले पनि केही रेजिस्टर भएर हामी राम्ररी फुटसल कम्पिटिसनमा गएको छैन। मैले नै चिन्छु राम्रो राम्रो खेलाडीहरू। सो त्यहाँ स्कोप छ। अघि भने ब्याडमिन्टनको कुराहरू छ। सो देयर सो मेनी स्पोर्ट्स द्याट वे लाइक फुटबलै चाहिँ म भन्दिनँ, किनकि फुटबलैमा चाहिँ अब हामी त इपिएल स्पेनिस प्रिमियर लिगहरू हेरेको मान्छेहरू, हामीलाई त्यो अलिकति सक्दैन, थाहा छ। इभन द रिसेन्ट मेजर टुर्नामेन्ट एट अफ्रिकन प्लेयर अफ द टुर्नामेन्ट पनि उही, गोलकिपर पनि अफ्रिकन। हाम्रो अलिक गाह्रै छ फुटबलमा, अलिक बिस्तारै जम्ला त्यतातिर, तर प्र्याक्टिकल स्पोर्ट्स। अनि कुरोस टु पारस दाई हुज एक्चुली डुइङ वाट ही ह्याड अलवेज ड्रिम्ड अफ। ही बिकेम अ प्लेयर, खेल्न सक्ने हुँदा हुँदै पनि एकदमै अर्ली एजमै, क्रिकेटको लागि चाहिँ अर्ली एज नै हो त। ही टुक रिटायरमेन्ट, ही जोइन्ड क्यान, ही हेज एन अकाडेमी वेयर क्रिकेट प्लेयर्स आर बिङ ट्रेन। ग्रासरुट लेभलमा पारस दाइ र म गाउँ गाउँ गएर हेरेर चाहिँ कति पोटेन्सियल छ फुच्चेहरूसँग भनेर अति नै बवाल हुनेवाला छ क्रिकेटमा। इट्स अ डाइङ स्पोर्ट द्याट हेल्प्स नेपाल, बिकज लेस कन्ट्रिज हुन्छ, तर वर्ल्ड कप खेल्न जाने पाउने भयो क्या। सो म त्यो अलिकति प्र्याक्टिकलिटीको बारेमा चाहिँ हो। तर अब यसमै स्पोर्टलाई कमर्सियलाइज गर्न खोजिरहेको अहिले त स्पोन्सर्सहरू सबै अन्धो छ, उनीहरूलाई के थाहा छैन, डम भयो सबै स्पोन्सर्सहरू। यस्तोमा पैसा हाल भन्दाखेरि कसैले मलाई बाल दिइरहेको छैन। तर आई रियली निड हेल्प, आई डोन्ट निड च्यारिटी, आई निड सम सर्ट अफ अलायन्स। किनकि कसैको लाइक पैसा गो फन्ड मी चाहिएन मलाई, किनकि एउटा एथलिट सुड नट बी अन गो फन्ड मी अर एनी सर्ट अफ च्यारिटी। एउटा एथलिट सुड डिजर्भ वाट दे गेट। अनि पोर्चुगल भन्ने कन्ट्री हामीले रोनाल्डोले गर्दा सुने हो। 99% मान्छे नेपालीहरूले अर्जेन्टिना भने थाहा हुँदैन थियो, म्याराडोना अर मेसी नभइदिए। सो एनी स्पोर्ट इज रियली इम्पोर्टेन्ट, एनी स्पोर्ट इज रियली इम्पोर्टेन्ट, एनी। सो कन्ट्रीलाई चिनाउन, ब्रान्डिङ गर्न, टुरिज्मबाट सबै कुरा कनेक्टेड छ। स्पोर्ट इज द मोडर्न भर्जन अफ वार। पहिला वार हुन्थ्यो, स्पोर्ट्स हुन थालेपछि ग्लोबली वर्ल्डको सिभिलाइजेसनमा चाहिँ वार बन्द भयो क्या, बिकज नाउ कन्ट्रिज क्यान फाइट थ्रु स्पोर्ट्स। सो साइकोलोजिकल सेट हो त्यो। अनि अहिले हाम्रो देखिरहेको छौँ क्रिकेटमा यति धेरै माया छ, 1.5-2 लाखजनाले लाइभ हेरेर हुन्छ। वी हेभ गुड अडियन्स। वाट वी आर ट्राइङ टु डु इज त्यो गुड अडियन्सले केही न केहीबाट चाहिँ एथलिट्सलाई पे गरोस् न त भनेर वी आर ट्राइङ टु एस्टाब्लिस स्टफ। इट्स अलिकति बेसी नै ओभर एम्बिसियस, तर फर अ स्मल टिम लाइक प्याराडाइम टु सी सच अ बिग भिजन, इट्स नट गन ह्यापन। वी विल नट बी एबल टु डु इट फ्रेङ्कली स्पिकिङ। यो ड्रिम मात्रै हुन्छ, ड्रिम मात्रै नहोस्। सो सम सर्ट अफ अलायन्स चाहिरहेको कि मलाई स्पोर्ट्सको स्पेसलिस्टहरू चाहिरहेको क्या, हु क्यान हेल्प गाइड अस। लाइक वी आर ओके टु एनिथिङ के, तपाईँले भने नि मान्छु होला, तर स्पोर्टमा के गर्ने बे पिएसएन, द्याट्स द न्यू थिङ द्याट वी आर डुइङ। या द्याट्स अबाउट इट। तपाईँको 2 मिनटभन्दा बेसी नै भने मैले। No, I think आई पुट द वर्ड आउट। मलाई चान्स पाइरहेको थिएन कि भ्लग भइरहेको छैन आजकल, इट्स टु मच अन मी। आजकल मैले बनाउन सकिरहेको छैन, अनि पिपल युज टु लिसनिङ टु मी वाट आइ एम डुइङ के भनेर। सो त्यसमा चाहिँ म काम गर्न खोजिरहेको छु। या द्याट्स इट। No, I think that's the uniqueness about you also, and the team that you have here is when you have a passion, no matter how big that passion is, that dream is, that aspiration is,
त्यो आँट छ के गरौँ भनेर चाहिँ. And what you just said is it's about tree planting. It's not about अरूले प्लान्ट गरेको ट्रीको चाहिँ सुन्तला खाउँ या आँप खाउँ भन्ने होइन. I want to plant trees भनेर. अब क्रिकेटमा there is that traction happening, but in other sports also. And as you rightfully said, you know, lot of the families who love their children or the their ishtamitra say, they will say, no, why you want to play cricket, football or MMA or anything else? You study and become whatever it is. They could have become exceptional in what they're doing. But at the end of the day, it comes to two things. One is recognition and one is the economics of it. You know? And if we can balance those two, and economics will come after recognition. Yeah. Today, you look at Indian cricketers, my God, I mean, they must be some amongst the richest people. They have recognition and they have economic wherewithal as well. And in any sport that there is, Kenya is known for its marathon runners. Nobody knew. One Kenyan won the marathon. Every Kenyan child said, I will run marathon. And everyone started running marathon. Now, any marathon, there are most probably Kenyans or Ethiopians that come in front. In Nepal also, there has to be. Whether it's in MMA, it's in Taekwondo, in Karate. That's what it is. Yeah, the door case of in football, we are saying it. Every month, we see 1 or 2 footballers going to Australia to do, not play football. If it was to play football, that'd be great. To do something else, because economically they become infeasible in Nepal. They go off to another country. An initiative like this, you know, I also appeal to anybody out there who wants to network. At the end of the day, it's all about networking. No. Amul alone sponsors so many athletes, no? Yes. Like I see some dude with his boxing gloves, India bhari घुम्दाखेरि होर्डिङ बोर्डमा यत्रो ठुल्ठुलोमा ले कति पैसा पाएला यो मेरो फाइटरलाई यस्तो मात्र दिन पाए त हामीले Exactly. फेरि यिनीहरूको दुःख यति छ लाइक लास्ट इयर आई क्राइड लाइक अ डजन टाइम्स म्यान आई क्राइड लाइक अ डजन टाइम्स आउँछ कता सुनाउँछ फक म्यान आई ह्याड टियर जर्किङ स्टोरिज अति धेरै लाइक सबभन्दा बेसी नै रेस्पेक्ट मेरो एथलिट्सको लागि छ एभ्री वान एल्स कम सेकेन्डरी नेपालको एथलिट्सहरूलाई चाहिँ लाइक मेरो सबसे बेसी नै फिल्म मेकर्स भन्दा नि बेसी मलाई एक्टर्सहरू लाइक एक्टर्स सरी एथलिट्सहरू चाहिँ म अति नै रेस्पेक्ट गर्छु. Because also the other thing is, Anil Shah jati ramro banker jesuke bhai pani, I don't see the whole of Nepal ever standing around saying, you know, na bill or whatever. Exactly. They wear their flag, no? But they wear their flag. It's a jersey is the flag, no? Everybody out there. Kati choti hamle Nepal bhaner karako chhau. Football ma hoस्, cricket ma hoस्, taekwondo ko match ma hoस्. If they give us so much adulation for being Nepali, how do we give something back to them? You're saying, it's about time. Very, it's very, about very time. noble it's about initiative. Time. Right? No, and I'm just the face, I'm the link, I'm the network, because like I'm in a position where a lot of people trust me, respect me, and I get to be the face. I don't fucking deserve it, because Esma Moile once again, when lock and roll, now they are training, like 100 fighters? Free ma? For a tournament, because we're short of fighters. We only have Rabindra. That's the problem. Only let's say he wants to train on the next 5 years. Mo, a fighter nikalsa. Selflessly, he sold his bike and sent Rabindra to Thailand. Wow. This to khalke manse he is something else, man. Like I like itti influence garach. I started to talk like him, walk like him. So mero lagi one of the most influential bros. I love you, man. So this the boy raja scene ma. And there's certain toxicity to these athletes, like there's some sort of negative villain type of vibe fighters, but at the same time they're humble as well, right? It's so complex. Like we're doing this documentary for Rabindra since the last year, and it's like, oh my god, man, it's been amazing. It's been amazing. And they can't like a filmmaker lazy on us, or a banker mood off hola, but athlete cannot, because it'll show in their body six pack khoi ta haina देखिन्छ नि त result ढ्याक्कै देखिन्छ नि त. So तिनीहरुले आफ्नो there's a scene, man, there's a scene. We're so lucky that we are part of all of these things that are happening. अनि चाहे त डर्ट बाइक राइड हो, स्याटरडे हुँदैछ डर्ट टेम्पलमा, बाइकरहरू पनि उस्तै छ कि फेरि साइक्लिस्ट त हाम्रो चेन चुट्यान मात्रै इन्डियासँग हार्छ नि, यु नो डाउनहिल साइक्लिङ हाम्रो चेन चुट्यान मात्रै, हामी टेक्निकल भयो भने मात्रै हामी इन्डियासँग हार्छौँ, चान्सै छैन इन्डियासँग डाउनहिल साइकलमा. म्यान इमेजिन आरजे रेपर, क्रिस, निरव, सक्यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड, पोडियम हाम्रै हो, जहाँसुकै अर्गनाइज गर भाइ आएर स्विच ब्याक. त्यस्तो बवाल छ कि हाम्रो, अब थाहै छैन. सो दिस मैले भने नि समथिङ गोइङ अन क्या, समथिङ गोइङ अन म्यान. लाइक फिल्म मेकर्सहरू, म्युजिक भिडियोजहरू एभ्रिवेयर आई सी, लाइक म त खै यस्तो बवाल भइरहेको छ जस्तो देखिरहेको छु. It's again what you said, no, about the associations and all. It's about leadership. Okay, what are you in it for? If you're in it for the athletes, then it's
the athlete is going to do well, the game is going to do well. Yeah. If you're in it for foreign trips and TADA and all that, it's not going to Yeah, happen. man, that's what I mean, the that's what's coach who happening. sold his motorcycle to send his fighter to fight, that is the sort of passion we're looking for. Not Yeah. someone who thinks, एकचोटि दुईचोटि बाहिर गएर आयो भनेदेखि चाहिँ I can buy a motorcycle भनेर चाहिँ हैन. So at the end of the day, you know, the initiative that you're taking, it will take off because, again, Nepalis are youth. Youth love this country and they say, okay, let's see how we can help. But it has to be sustainable. My only thing is that it has to be sustainable. So not only for one fighter or 10 fighters, but as an ecosystem itself, people are... Do you think in India, if the school calls up some parent and says, your child is doing very well in cricket, has a ability to go statewide, I think you should put him in a cricket academy, the parents will be elated. Yeah. They will say, yes. In Nepal, the same thing happens, and the school teacher calls No, up there's and no says, there's no security in the like. There's Let's all build examples. No, let's start small. Let's first build examples and then go. No. Absolutely. And building examples is from aspiration. Like you said, oh, the dream. I don't think so. When someone like you and the team gets behind it and then slowly the traction starts to happen, it's already happening. I mean, even me, I didn't know about MMA, about our abilities there. Yeah. Badminton, I knew when this person, moved to this thing. Someone do something about it, man. Badminton कसैलाई मन पर्छ भने the world champion junior is the Nepali dude. Nepali, exactly. He should go to Olympics, Asian Championship, World Championship, whatever, man. That guy, if that guy brings a medal, you know, that's gonna be a big fucking revolution. Yeah, that's what it's got to all be about. Yeah. But you seem to be dabbling your fingers in many things now, huh? Many verticals. Yeah, why not? Give it a shot, man. Just give it a shot. Yeah. My guy, Roshan, Yeah. he's my main guy for camera. यसो हात देऊ न दाइलाई यसो तिनो. Ah. So अलिकति खतरै टिम छ क्या अहिले हामीसँग. Like no one is after money. It's like अब चाहिँ finally even see when I used to hire people back in 2012 उनीहरूको आपत्ति अर्कै थियो के. धेरैजना गजडी थियो टु बी फ्र्याङ्क यो फिल्डमा अर्कै थियो. आफ्टर अर्थक्वेक अर्कै खालको भाइब आयो. देन वेन युट्युब ह्यापन अर्कै जोस आयो. अहिले चाहिँ मलाई छान्नुपर्छ कि 5 जना भयो कसलाई राखौँ सबैजना दामी छ. सो द्याट्स एन एभोल्युसन द्याट आई हेभ एज एज अ मिडिया हाउस वी अल्सो आर लाइक. अनि उनीहरूलाई पनि थाहा छ कि उनीहरूले काम गरेन उनीहरूको पछाडि 100 जना छ कि अप्लाई गर्न बसिरहेको. सो दे आर अल्सो अन द टोज. Works both ways. Yeah. So हामीले कुनै टाइममा हायरिङ गर्दाखेरि चाहिँ there's a lot of people and it's really tough to choose, especially in my team. And I get the guys who are like बाहिर जाने सोचिरहेको थिएँ तर एकचोटि प्याराडाइममा हेरौँ न भन्ने छ. अनि now they know कि just छ अब डिटेलमा नजाउँ तर छ कि सबैको लागि के छ यहाँ. Everyone's gonna get a good piece if you stick around for long. You're gonna get a good piece. Make the pie larger. Yeah. That's the whole idea. अनि अहिले like I'm super confident like यो अटेम्प्ट गर्नु त मलाई टिम चाहियो नि. Yes. I do the meetings but these guys are there day and night shooting. Yeah. 14 घण्टा सुट गर्यो अस्ति डान्सको थिङ. We sponsored the डान्सको फेस्ट नेपालको सन्दर्भमा. The winner goes to Switzerland के. Oh wow. So what we're doing is we're sponsoring our live capability, our camera person, our editors. That's on me. So we're running on loss अहिले just to make the scene happen. My goal is at the end of the year we'll get break even and next year we'll start to make already money on it. Everyone's agreed on it, so we're working our asses off for that. That's again that's where the passion is and Yeah. the aspiration like सपना त ठुलो सबैजनाको छ के त्यसलाई साकार गर्नलाई Team चाहियो, team. Yeah, you have to have the team. You have to have the team and you have to have the team with the right ability. राम्रो के हाम्रो भने टिम भने चाहिँ हाम्रो मात्रै राखेर पनि हुँदैन. राम्रो टिम चाहिन्छ. त्यसपछि anything is possible के. When I talk to these people who summit Everest, whether it's people like Nims or Appa or anybody, they say the same thing. It's the team. If it's without the team, गर्न सकिँदैन. माथि पुगेला तर जिउँदै तल आउनु चाहिँ. No, I need like मलाई कस्तो भइरहेछ त्यसो अनिल दाइ like I यिनीहरूसँग बोल्दाखेरि उनीहरू सुनेर नड मात्रै गर्छ किनकि अब obviously these guys are too young के. मलाई चाहिँ like मलाई गाली नखा कति भयो. Nikita, my friend from Viratnagar was like तपाईँले कति धेरै गरिरहेछ ऊ लास्ट टाइम गाली कसले गर्यो अरू मेन्टरसिप कसले दियो. मलाई चाहिँ एकदम चाहिरहेछ कि द्याट इन दोज रिगार्ड्स लाइक हाम्रो माइन्ड सेट मिल्ने भएर एन्ड यु हेभ द्याट एक्सपिरियन्स. आई सिरियस निड हेल्प टु ग्रो एज अ पर्सन. आई डोन्ट फिल लाइक आइम ग्रोइङ. आइम जस्ट गिभिङ टु द टिम. तर आई निड सम वान अल्सो. अनि कति धेरै ठाउँमा गएँ म. अब बिचरा यस्तो नि हो हामी जतिको सङ्गत र घुम्न पाएन नि त कतिले. अनि त्यो चाहिँ अल्टिमेट रहेछ. मलाई चाहिँ अहिले थाहा भयो विजडमको भ्याल्यु.
take it all away from, take this table, take everything away, bring me in the streets, मेरो अन्डरवेयरमा मात्रै म बनाइहाल्छु 1 वर्षमा. त्यो विजडम भन्ने कुरा त्यस्तो दामी कुरा रहेछ. सो मलाई यो तिखार्नु छ क्या. So I need someone like you. No, we both need someone like each other, you know. I need someone like you. We need, and the main thing is, as you rightfully said, we need to learn, evolve, grow all the time. When you think, man, I know everything, then you finished. You've submitted, then the only way is to go down. You know? But with you, I see now, where you are, where you stand now is, in this domain, you've come to a pinnacle. And as you're saying, you're looking for mentors. You're not looking for mentors in this domain. Because in this domain, for you to find a mentor, not only in this country, it's tough because you are at the pinnacle. You're doing. Also, if I have a mentor from New York, he'll never understand what Nepali culture is. Nepali culture is all about. But you are now looking for mentors to evolve, because you're evolving not only in this domain. You talked about it's another paradigm shift. Exactly. We talked about gardens and that whole melting pot that you're doing there in entrepreneurship development. So you are evolving in different angles, and that's where it's not a thing of the group you hang out with is giving you that energy in this thing. You need to find other groups to hang out with which gives you energy and ideas and innovative. Bigger vision, basically. Exactly. Bigger vision. Bigger vision. China helped me. Going to China and seeing the entrepreneurs, damn bro, the fucking amount of progress with हाम्रो नेपालमा चाहिँ 5% मार्केट छ, हाम्रो जर्मनीमा चाहिँ we have this company, फ्रान्समा we have this, like fucking what? You guys are doing this. अनि like चाइनामा भएको नेपालीहरू जो चाहिँ 15-20 वर्ष अगाडि गएर स्ट्रगल गर्नु सन खान सुत्नु गाह्रो भन्ने गरेर जसले स्ट्रगल गरेर भ्याइयो उनीहरूले त सबसे वर्ल्डमा अहिलेसम्म इकोनोमिकली यति धेरै प्रस्पेरिटी भएको छैन जुन चाहिँ चाइनामा लास्ट 15 इयर्स अगाडिदेखि त्यो ट्रान्सफर्मेसन भएको. नाउ इट्स गोइङ डाउन अगेन, द्याट्स अ डिफ्रेन्ट थिङ. तर तिनीहरूले त्यो प्रस्पेरिटी खान पायो र तिनीहरूको दिमाग यस्तो ठुलो स्केलमा चल्यो. अनि चाइना ट्रिप चेन्ज माई लाइफ. थ्याङ्क्स BYD, वी वेन्ट विथ यु. तर त्यो ट्रिप सकिसकेपछि आई मेड सो मच अफ नेटवर्क एन्ड पिपल. ओ माई गड म्यान, लाइक उता सुती यहाँ सुती एउटा अपार्टमेन्ट हुन्छ नि, एउटा अपार्टमेन्ट हाम्रो बन्द जस्तोहरूको वाट द फक, द्याट्स योर्स ड्युड, युर यङ्गर देन मी, युर डुइङ दिस. अनि उनीहरूको कुरै ठुल्ठुलो, तर अब नपस्ला तर अति नै ठुलो सपनाहरू क्या. चाइनाको अन्टरप्रेन्योर्स चाहिँ आई थिङ्क छ, अस्ट्रेलियामा आफ्नो ठाउँ छ, युएसमा आफ्नो ठाउँ छ, तर चाइनाको अन्टरप्रेन्योर्स चाहिँ डनहरू नै रहेछ म्या, रिगार्डिङ द vision they have and the wealth they have. Oh my god, man. And inspired me. Came here, opened up a couple of more restaurants, on empowering the chefs. So what we are doing from NFF is हामीले के खोल्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म पार्टनर होस् भनेर चाहिँ सोचायो. सो वी अलरेडी हेभ हैदराबाद दम बिरयानी, चियामाया, गार्डन्सको भित्र पनि अरू ब्रान्ड छ. वी डोन्ट डिस्क्लोज द राइट नाउ. तर क्याफेजहरू, दिस इज अ लट ह्यापनिङ. सरी सुभाष, मैले भनिदिइहालेँ खर्र, तर दिस अ लट ह्यापनिङ. बट एट दिस टाइम वी अलरेडी हेभ, जस्तो बिरयानीमा देयर इज 30 इयर्स अगाडि 30 इयर्स एक्सपिरियन्स भएको एउटा रोल पाएको हिज हेज इज ओन स्टोरी क्या. एउटा दाइ हुनुहुन्छ, बुटलमै बस्नुहुन्छ, यहाँ प्रब्लम परेको बेला त हिज अ पार्टनर देयर, हिज अ राम्रै पार्टनरसिपमा दिएको छ हामीले. द्याट बिरयानी विल फर एभर, इट्स गन बी. मान्छेले भन्छ यताउति फुडमा चाहिँ बेसी कम्प्लेन गरेर, त्यो मलाई बुझाएको थिएन कि फुड कसरी चल्छ भनेर. सो कम्प्लेन गर्ने मात्रै बेसी बोल्दो रहेछ. 100जनामा 10वटा कम्प्लेन, 10वटा कम्प्लेन जहाँ पनि मिठो भयो. टेस्टी सब्जेक्ट त. तर हाम्रो बिरयानीको दाइको स्टोरी, हिज हसल, हिज गट अ बिरयानी इन हैदराबाद इट सेल्फ. बुटलमा 2टा छ, काठमाडौँको 4th. उसको एनर्जी, उसको अरा, फ्रम वेयर इट कम्स फ्रम, वी नो द्याट बिरयानी इज गोन डु असम. बिकज दाइ पनि छ हामीसँग अट्याच. अनि बाई द टाइम वी डु 50 रेस्टुरेन्ट्स, वी माइट हेभ 500 पार्टनर्स. सो वी आर नट द ओन्ली वान इटिङ अफ द प्लेट के. सो एभ्री वान गेट्स अ पिस, everyone gets ownership. So that idea slowly evolved. Like 5 years ago, मसँग पैसा थिएन. अब अहिले बल्ल I am this sufficient for me to survive. But now we're creating something जहाँ चाहिँ it's like हुन्छ नि, मान्छेले पब्लिकमा जान्थ्यो होला कम्पनी किन. सो द्याट मोडलै भइदियो क्या लास्टमा गएर. तर सिन्स नेपालमा क्यापिटल छैन, बाहिर विदेश जाने भनेको क्यापिटलको लागि हो दाइ, क्यापिटल मात्रै हो. पैसा त यहाँ पनि छ, तर क्यापिटल कहिले सेभ हुँदैन यहाँ. सो पुँजीलाई कलेक्ट गर्नलाई चाहिँ मान्छेहरू बाहिर गइरहेछ. अनि यहाँ वाट वी क्यान डु, वी कुड डु लट. जुन चाहिँ अघि मैले भने नि इकोसिस्टम सोचमा अलिकति फरक चाहिन्छ भनेर, वाट यु जस्ट सेड, it's not that other people haven't opened restaurants or done businesses, but what you said, we'll have 500 partners, we'll have this. It's a thing of, there is a pie, I'm going to make it bigger, and then we're going to share it with more people. Nepal, हामी यहाँ पुगेको चाहिँ
कुनै पनि देश धनी हुनलाई धनीलाई गरिब बनाएर देश धनी हुँदैन तर हाम्रो देशमा चाहिँ सिर्फ सीमित मान्छे मात्रै धनी भयो इन द मोडल द्याट यु आर सेइङ ओके हि इज अ ग्रेट सेफ यु आर माई पार्टनर this is what it is, let's do it together. Two things, he will not leave you go anywhere else, he will also not think of going abroad because he's growing with you. Arko kholyo bhane he also grows with you, you know, if there's more he grows with you. That is what the ecosystem is about. त्यो देश बनाउने हो भनेदेखि चाहिँ सीमित मान्छेलाई सुपर धनी बनाएर मात्रै हुँदैन कि सबैको स्ट्यान्डर्ड अप गर्नु पर्यो and this business model that we talked about this morning while having brunch and all, I'm floored by it. It's the unique thing that we've got to do, and the hope is that once this business model rolls off and becomes successful, in other areas also people will look at the same model. It's not mine, it's ours. Ours economically, not भन्नलाई मात्रै भिजनमा हाम्रो कम्पनी यो थियो तर सबै पैसा कमाएको चाहिँ मैले मात्रै उलिने तलब खाएर बस भन्ने चाहिँ हैन. Then people will say म पनि 12 घण्टा काम गर्छु नि 14 घण्टा किनभने जति बन्यो त्यसमा मेरो पनि एउटा अंग छ भनेर भाग छ. And the energy I felt today at Gardens and at Chia Maya, it's inspiring, man. It's different. It's inspiring. I love going there, man. Yeah. I love going there. My Subham is like 23, 24. Is an owner of 2 restaurants. Chia Maya र उसको चिया हल होटलमा यस्तो खुसी हुन्छ नि. मेरो लास्ट मन्थको खर्च 14,500 रहेछ. लाइक इफ आई हेभ गुड कम्पनी सबै कुरा छ भने मेरो खर्च नहुँदो रहेछ. मलाई त धेरै चाहिँदैन रहेछ सबै हुन. आई डोन्ट वान्ट अ बुगाटी, लाइक मलाई त्यस्तो ड्रिम्स पनि छैन. मेरो बाइक छ 10 वर्ष अगाडि किनिसकेँ मैले त बाइक, त्यतिखेर पुगिसक्यो. अब खासै चाहिँदैन कि नेपालमा ह्याप्पी हुन. द लिभिङ एक्सपेन्स मान्छेले भन्छ नि काठमाडौँ त्यस्तो के होइन. काठमाडौँ इज वाइल्ड चिप हेर्ने नै हो भने. अब फ्यान्सी रेस्टुरेन्टमा जाने त्यही छ तर यहाँ रेन्टेर बसेर टाकटुक टाकटुक गर्नलाई कन्सिडरिङ द बिग सिटिज अरू क्यापिटल्सहरू त यहाँ त ठिकै हो. त्यति धेरै पैसा जाँदैन कि एकजना मान्छेले मैले हिसाब गर्दाखेरि 1-1.5 लाख चाहिँ अर्निङ हुनु पर्यो. त्यसपछि उसको सबै प्रब्लम सल्भ हुन्छ, फ्यामिली हेर्न सक्छ, सबै कुरा हुन्छ. द्याट इज नट अ भेरी बिग नम्बर. इफ यु ग्राइन्ड फर इनिसियल 2-4 वर्ष ग्राइन्ड गर्नु पऱ्यो त्यति त मजाले अर्निङ गर्छ. इनिसियल इयर्सको ग्राइन्ड लाइक एम टेलिङ नि, विदेश जानु बेला के हो सर्टकट त हो. यु रिच अ सर्टन प्लेस, तपाईँको एक्सपर्टिज अनुसार यु अभियसली के अरे गो अस्ट्रेलियामा त अब मर्टगेज सर्टगेज गरेर दुनियाँ गरेर मान्छेले पैसा कमाउने लुप हो ल्याबसहरू भेटेर आई थिङ्क टप 10मा 2-3 जना नेपाली परिसक्यो होइन. तर यहाँ ब्रान्ड बिल्ड गर्दाखेरि चाहिँ यहाँको ह्याप्पिनेस अलिक बेसी छ, फ्यामिली छ, धेरै कुरा छ. म त्यही भन्छु नि विदेशमा गएको नेपाली त्यति सन्तुष्ट ह्याप्पी भएको भएदेखि त्यो अरू एनआरएन सरानी यो त्यो भने जहिले पनि नेपालमा आएर दाम कमाइयो होला नाम कमाउन सकिँदैन होइन. त्यो एउटा कुरा थियो. अर्को चाहिँ आई हेभ सेड दिस इन यर प्रोग्राम अल्सो, आई बिलिभ ह्याप्पिनेस इज द अब्जेक्टिभ एट द एन्ड अफ द डे. कोहीलाई पैसा बुगाटी चाहियो त्यसपछि रोल्स रोयस चाहियो त्यो भएर त्यतैतिर दौडिनु लेट देम बी. तर my happiness is somewhere else भनेर भन्यो भनेदेखि चाहिँ लाइक इफ यु से ओके आई एम गोइङ टु मोनेटाइज माइसेल्फ नाउ कम्प्लिटली, ओके एनिथिङ it doesn't matter, I don't have to believe in it, I'm going to monetize. That's the phase I'm going through. Then if it happens to a thing that you do it with a balance, then you move forward in a right way. Otherwise again 3 years you'll be like, what the hell have I done with myself? You know, so that your balance gonna, like you talked about mentors and you talked about people who are going to keep you and in managers, track, good managers who are going to different skill sets. Ajo Gardensma हुँदाखेरि what did I say? I think this will be successful because you have a team of people with completely different skill sets. If we had all sat and there were people with great brands like yours and said we're doing this business, I'd have taken you aside and said get out of this. It's not going to work. But you have someone who's run restaurants in Australia who's coming back here. You have chefs who have mastered their skill in we went pan Nepal, like we did east west. Oh my god. And you've made them all partners. You've not come in and said "Ma talab dinchu timi aare yahan kaam garo." This is a model that's let's not do me or us. Yes, we so did. that is the sustainable model bhanchu ni ma chai of growth. So I'm looking at seeing something like this, 10 of them in Nepal. You know, where if you go and start in Pokhara, you give Pokhara people who are in the food industry chance to be entrepreneurs. So this is the sort of model that is required not only in the food industry, in every industry for us to grow. Food industry mani अझै आऊ सबैजना आऊ न. Yes. Because the world is so big, man. There's so much to do, and like you said, no, it will feel like sanepa ma हामी compete गरिरहेछौँ भने bro, don't do business. We together are trying to make Sanepa the new thumbnail. Exactly. Your restaurant should earn. मेरो रेस्टुरेन्ट चल्ने अनि सानेपाको अर्को रेस्टुरेन्ट चलेन भने त this is a disaster. Every restaurant in Sanepa should be doing good. The area should be doing good. नेपालीमा कम्पिट गरिरहेछ. ल्याउनु बाहिरको मान्छेहरू कहाँ हो द खाउसान रोड इन थाइल्यान्ड, whoever been there हिँड्ने ठाउँ हुँदैन हो.
त्यो ठाउँ पो डेभलप भयो त, नट अ रेस्टुरेन्ट. Exactly. सो त्यो दिमाग चाहिँ हाम्रो अगाडिको मान्छेलाई भइदिएन बिचरा. तर हामी अब यस्तो इन्स्टाग्रामै रिल्सै खोल्यो नि पुरा अन्टरप्रेनरसिप नलेज राम्रो आइसक्यो हाम्रो हातमा. एकअर्काको खुट्टा तान्ने त कुरै छाडिदिउँ, एकअर्कालाई प्रमोट गर्दाखेरि यु विल अलवेज लुक बिगर, यु विल अलवेज बी ग्रेटर. Yes. एनर्जी नै राम्रो आउँछ क्या. Absolutely. Yeah. And economically also it will benefit you एकदम the बेनिफिट most. हो नि. Yeah, लाइक that's- एज झम्सिखे लेट्स रिप्रेजेन्ट म्यान, लेट्स क्लिन द स्ट्रिट्स टाइपको हुनु पऱ्यो क्या. Oh. त्यो खालको चाहिँ मेन्टालिटी भयो भने, नत्र त अब हुन्छ नि झम्सिखेलमा मेरो अरू नचलोस् म मात्रै चलोस् सेन्सेसनमा भनेर कहाँ हुन्छ त्यो. त्यो सानो मेन्टालिटी भयो. वी गट द वर्ल्ड, यत्रो छ हामी, यत्रो छ, वी गट द वर्ल्ड टु बिट. सो देयर इज अ भिजन बुझ्नेले बुझ्छ र एकदम राम्रो इभल्भ पनि भइरहेछ है बस. लाइक आइम सेङ एकदम राम्रो इभल्भ भइरहेछ. लाइक आई युज टु हेभ प्रब्लम्स विथ सो मेनी पिपल, नाउ पिपल आर स्टार्टिङ टु गेट द ग्लोबल एस्पिरेसन त छँदैछ. तर नाउ दे हेभ अ प्लान, नाउ दे नो द्याट ओके हामी मिलेर गर्नुपर्छ. चेन्ज भइरहेछ, एकदम पोजिटिभ छ. लाइक आई डोन्ट नो मसँग मात्रै मान्छे राम्रो बोलेर त्यस्तो भइरहेको के हो, आई डोन्ट नो. तर एभ्रिवेयर आई गो आई सी लाइक मेरो यस्तो गर्नु लाग्छ, कस्तो युनिक आइडियाज छ. आई क्यान डिस्क्लोज एनिथिङ, तर जस केटाहरूले गर्नु खोजिरहेको कुराहरू चाहिँ खालको छ क्या. there's a lot happening. So मलाई त जहाँसम्म लाग्छ अब हाम्रो भ्लगहरू फुच्चाफुच्चीहरू अस्ट्रेलिया गएर इन्भेस्टर्स बन्नु खोजिरहेको छ कि हामीलाई आएर. सो द्याट्स आवर फ्युचर अल्सो. अस्ट्रेलियामा कोही छ भने किप टाइट माइन्ड, वी गट शिट गोइङ अन अब बिस्तारै. No, I think also the question is the environment has evolved, but you have also evolved. From the last time I was here 2 years ago to now, your aspirations, your dreams, and you garnu paryo bhanne is completely different from what it was 2 years back. You know, 6 months back, China changed me kind of. That trip changed me. Yeah. Because I used to say even at that point of time, great aspirations, great dreams, great passion, but economics is what matters, right? And you say, "Hey, banker le jailun paisa khura garcha bhanera." It's not. It should not be the only objective. This is. I want to make it clear, right? Paiso is the only objective. Bhane pani problem huncha, but it has to be an objective, right? It has to be a very important objective. Dai ab office ma if you pay everyone like chahe jati, everyone's happy, no? Exactly. Yes. No, that's the basic. Paisa bhayena ni ta staff to gahalcha ni. मलाई मतलबै छैन नि. पैसा भयो सबै गाली साली गऱ्यो भने पनि बस्छ न, जागिर पाउने बित्तिकै जान्छ. त्यो इन्भाइरोमेन्ट पनि राम्रो हुनु पर्यो. सबै चिज राम्रो छ, एकदम गजबको इन्भाइरोमेन्ट छ, बस इज ग्रेट, यो त्यो, तर पैसै छैन भनेदेखि पिपल आर गोइङ टु स्टिक अराउन्ड. दाइ अब के गर्ने, पेट पाल्नु पर्यो, जानु पर्यो है भनेर हिँडिदिन्छ होइन. सो मनी हेज टु बी एन अब्जेक्टिभ. नेपालको विकास मैले अघि भने नि आर्थिक रूपान्तरण होइन, यसले अर्थको कुरा छ. जबसम्म आर्थिक रूपान्तरण हुँदैन त दोज युथ इन अस्ट्रेलिया, अमेरिका, भएर खाडी क्षेत्र, मलेसिया, कोरिया डोन्ट सी द्याट आई क्यान कम ब्याक टु नेपाल एन्ड मेक मनी टु सस्टेन माइसेल्फ एन्ड माई फ्यामिली. जति राम्रो कुरा गरे पनि, जति राम्रो अरू परिवर्तन भए पनि नेपालको जुन चाहिँ विकास हामीले चाहिन्छ त्यो चाहिँ हुनु, आई डोन्ट थिङ्क इट्स गोना ह्यापन. यो द बिजनेस साइड अफ मी चाहिँ मैले लाइक नर्मली निकाल्दिनँ कि, बिकज लाइक हुन्छ नि लाइक लेट इट बी, म बिना चलोस् भनेर. वी like I love doing business. It's I love it. I love the challenges that come with it, because nothing is entertaining as a business man's movie or journey हुन्छ नि. तपाईँले हेर्नु भयो नि म्याक्सिमम चाहिँ बिजनेसम्यानहरूकै मुभिजहरू हुन्छ नि, हामीले स्टडी गरेर हुन्छ कि, लाइक बुक पढिरहेको हुन्छ. विनोद चौधरीको अल्सो आई स्टडी द होल थिङ. द बुक इज फिनोमिनल. इट्स रियली गुड. इज दामी छ, इन्सपिरेसनल छ. सो त्यो साइड चाहिँ मैले गरेको छु नि. तर आई वाज वर्किङ सिन्स आई वाज एसएलसी सकिने बित्तिकै अरूहरू त्यो बेला काउन्टर स्ट्राइक भन्ने गेम चलेर साइबर क्याफेजहरू बेसी चलिरहेको थियो. सो आई डिडन्ट गेट टु डु द्याट. आई वाज मतलब ड्याडले लाइक दस चोर खान थालेछस् बिग्रिस भनेर राखिदिइहाल्यो. अनि द्याट हेल्प मी रहेछ क्या. ब्याचलर्स पढ्दै आई वाज अलरेडी पेइङ माई ओन फिज आफ्नै पसलबाट. घरको खर्च लाने सानी अलिकति त्यो हुन्छ नि जिम्मेवार बनाइदियो मलाई. अनि आई स्टार्टेड लाइकिङ इट. अनि इभन इन this media field, जब wedding was not even a thing. Imagine what over 10 years ago, wedding को scene 12 years ago, wedding को scene थिएन. त्यतिखेर I earned shitload of money. अनि I was done. धेरैजना आउनु थाल्यो, मलाई च्याउ लाग्यो. And then I moved to travel video बाट पैसा कमाउने, unheard of. What? मेरो टिमले त छाड्यो, वेडिङको टिम सबैले छाड्यो. लाइक ठिकै छ, अर्थक्वेक सक्दै भयो, तिमीहरू आफ्नो काम गऱ्यो. उनीहरू वेडिङै गरिरहेको थियो. एन्ड 1-2 वर्षमा द्याट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पिरियड अफ माई टाइम, बट आई डिड नट गिभ अप. 70-80वटा भिडियो बनायो 2 वर्षभित्र. अलिअलि साइड हसल गरेँ, तर युट्युबमै फोकस गरेँ. नाउ देयर इज अ सिन फर ट्राभल भ्लगिङ. त्यहाँ नि च्याउ हुन थाल्यो. आई सो ओके, आई गट सो मेनी इन्फ्लुएन्सर फ्रेन्ड्स, लेट्स स्टार्ट प्याराडाइम. सो द्याट ह्यापन्ड. सो
जहाँ चाहिँ केही छैन म कुदिहालेर नयाँ सिन बनाउँदै बनाउँदै गइसकेपछि अब के गर्छ टाइपको सिट भइरहेछ क्या एन्ड इभन फर द मुभी थिङ लाइक नाउ आई फाइनली रियलाइज इट विल मेक सेन्स वेन आई डु द मुभी ओके यसले किन यति ढिला गरेर चाहिँ बुझ्छ क्या किनकि 2-4 वर्ष अगाडि मैले फिल्म बनाएँ आई डु इट्स इन सम गाउँ सेम ओल्ड तैँले गरेको त मैले गर्दैन त तिमीले मात्रै त्यही गर्थ्यो होला मैले किनकि बजेट हुँदैन नि त आई कान्ट ह्यान्डल फकिङ 10 crores म्यान आई डोन्ट नो हाउ टु आई स्टिल डोन्ट नो हाउ टु ह्यान्डल 10 crores इभन अनुराग कश्यप माई वान अफ माई इन्सपिरेसन्स हि रुइन्ड हिज मुभी ब्लू के भेलभेट बम्बे भेलभेट हि रुइन्ड इट किनकि उसले एकदम बेसी पैसा पायो क्या त्यो पैसा ह्यान्डल गर्ने औकात रहन्छ क्या उसको त्यति बेला सो मलाई नि त्यो 2-4 करोडको मुभी बनाउने ह्यान्डल गर्ने औकात छैन क्या टु बी भेरी फ्रेङ्क आई निड टु बी एबल टु ह्यान्डल crores के because I have a big vision for my movie also. It's not a small movie. I'll probably make a commercial movie or something. Or cinematic भए पनि खर्च वाइल्ड लाग्छ मलाई त्यति म्यान पावर ह्यान्डल गर्नेलाई चाहियो Directly, indirectly, we have 350 plus people working around Paradygm. 350 plus. We just did the calculation yesterday. Directly, indirectly, through that's a big through many companies. We no, I take nothing out of it. Just reinvest. That's my model. If you want to know, take nothing. मलाई त 20-30 हजार महिनामा वालसाल पुग्दो रहेछ जहाँ गयो नि फकटा लुगा दिन्छ फकटा खानिदिन्छ मलाई त खर्चै छैन हुन्छ खाइदिन्छु एउटा स्टोरीलाई हालिदिन्छु खर्च छैन मेरो ठिक छ आई जस्ट रिइन्भेस्ट इट्स वर्किङ वेल आई थट के भने ठिकै छ तर आई लाइक टु बी लाइक हुन्छ नि भनिदिउँ न के भइरहेछ सिकाउन आऊ न 10 जना अझै मैले त भ्लगिङ छाड्नलाई डिफिकल्टी भएर नै लाइक मैले भ्लगिङ छाडेँ नि यस्तै एमएमएहरूलाई कोही छैन क्या खास गरी कसैले सुन्दैन मेरो कुरा अपेरेन्टली सुनिदिँदो रहेछ लकी टु बी हियर नि what do I make money तर let's make money together I promote people तर I'll make sure that the athlete once he makes it I'll milk it I'll also milk it straight up man I'll create athletes I'll learn from him मेरो long term goal हो म किन घाटा खाएर बस्नु तर त्यसले नि पाउँछ straight up एन्ड गोल त छ म धनी हुन्छु पछि तर लाइक अहिले चाहिँ मेरो यस्तो चल्दैछ टाइपको थट हो ठिकै हो भन्नु ठिकै हो हैन भन्नु त ठिकै हो र त्यो एन्ड गोलमा पुगिन्छ पनि त्यो एन्ड गोल तर एन्ड गोलको मतलबै छैन कि लाइक एभ्री टाइम वी मेक समथिङ आइम लाइक बडाङबुङ क्यामेरा किनिदिउँ अनि मलाई चाहिँ पर्सनली चाहिँ खासै धेरै खर्च लाग्दैन कि लाइक आई रिइन्भेस्ट इन्स्टिङ्क्टमै रहेछ विच इज गुड फर मी द्याट आई हेभ बिन ब्रट अप in a beautiful way that I'm humble enough that हुन्छ नि my childhood was scarce नै that I think build up विष्णुपतिको छेउतिर हुर्केको मान्छे हो म like it has humbled me looking at the river has humbled me my god but then while त्यही भन्छु नि त्यो एउटा गड सिन्ड्रोम भन्ने हुन्छ कि जब चाहिँ someone like you or me even brand हामी नै हौँ भन्ने त्यो भयो भने बर्बाद हुन्छ कि you need to keep your feet on the ground you need to be humble एकदम I need people if these guys aren't there and what the fuck do I do once you start to believe in your greatness you're fucking done bro go home man 100%. that's the problem with mostly artists who perform in front of thousands of people that is inevitable that will come in their life once it will fuck their minds thank god म डिजिटली मात्रै छु अनि बाहिर दाई के छ भनेर चिन्छ मलाई चाहिँ लाइक गडली त्यस्तो पनि छैन कि मलाई त सिसन दाई यो होप टाइपको मात्रै छ कि यो एउटा गुड गाई है टाइपले चिन्छ नट लाइक आइम अ फ्यान भनेर आउनु हुँदा नि किस दाई भने कलेजतिर हिँडे जस्तो टाइपको फिल हुन्छ आफ्नो गाउँ फर्के जस्तो फिल हुन्छ स्ट्रिट्समा सो आई गट अ गुड ब्यालेन्स होइन नआत्तिनु नमात्तिनु द थ्योरी something I stick to. नआत्तिनु नमात्तिनु नडराउनु आफ्नो सपनासँग के Sisan, your dreams have become very diverse and very much bigger than where they were before. You are evolving to be a person म भ्लगिङ छाड्ने कुरै छैन भ्लगिङबाट धेरै चिज अरू पनि गर्ने द रेस्टुरेन्ट द्याट यु टकिङ अबाउट यु नो द एथलिट म्यानेजमेन्ट द्याट यु टकिङ अबाउट देयर आर मेनी थिङ्स यु क्यान डु त्यो भ्लगिङबाट जुन ब्रान्ड बनायो नि आज अनिल शाह यो किन गरिरहेछ राजनीतिमा लगाएको छ लिडरसिप म्यानेजमेन्ट गरिरहेको किन जुन चाहिँ होइन त्यो एउटा लिडरसिप सिकिया छ एउटा ब्रान्ड बनाएको छ त्यसको सदुपयोग गरौँ भनेर फर यु अल्सो इट्स एक्ज्याक्टली द सेम द्याट भ्लगिङ इज द रूट इज द फाउन्डेसन अफ एभ्रिथिङ बट वाट आई एम रियली स्पेक्टाकुलरली ह्याप्पी अबाउट is a lot of us get just stuck on that and say this is me, you know, yahi pugihalyo ni aru kine गर्ने र but if you look at it in a negative way what is Sisan doing vlogger le kama yo restaurant garira chho athlete bhanira chho yo no
You're saying that now I'm going to use that jog to build the building. You haven't even seen. I've seen today with this interaction, I haven't even seen the building you're going to build. It's only the foundation. अब बल्ल जमिनबाट माथि आउन लाग्छ. अब त्यो building बन्छ, which will actually show that wow, यस्तो पो त हो मान्छे भनेर चाहिँ. So that's the journey you're starting off on now. त्यही भएर मलाई jog चाहिदैन. We are starting off now. Yes, that is true. That is true. No, alone, nothing will happen. I've been there. So, मैले vlogging, like at one point I need to breaks नि त. हैन त्यो ब्रेक हुँदाखेरि अब 3 महिना 4 महिना आछ न, there's so much like promotions, money that could be in. त्यसको लागि चाहिँ I'm channeling it to like okay, रविन्द्र जस्तो मान्छेलाई हामी Paradygm Sports बाट गरौँ. I should not be required. Even if I am not, if I'm gone, I want to create a system. That's the end goal. So that's why Paradygm बाट sports गरिरहेछ. किनकि मैले त अब भ्लग गरेर गर्नुभन्दा लाइक समवन एल्स कुड डु इट नो. आइभ डन इट. मलाई त घरि गरेर अर्को फाइटको गाउँ त मलाई जानु मन लाग्दैन. एकचोटि दुईचोटि गरेपछि झ्याउ लाग्छ नि त म्युजिकको लागि. द्याट्स वाइ दिस Paradygm म्युजिक. एन्ड थ्रु Paradygm म्युजिक वी आर थिङ्किङ अफ गिभिङ पर्पेचुअल रोयल्टी, विच मिन्स विल प्रड्युस लाइक अहिले सक्ने भनेको स्टुडियो भन्दैछ प्रड्युस पनि गरिदिउँला, म्युजिक भिडियो पनि बनाइदिउँला, तेरो रोयल्टी चाहिँ जिन्दगीभर. सङ पछि 10 वर्षपछि हिट भयो भने अरू इफ यु सेल इट समवेयर, जस्ट ट्राई हुन्छ नि जस्टिफाई गरिदिनु टुगेदर. यो विन विन मेन्टालिटी सबसे राम्रो हो. अहिले झन् अर्गनाइजेसन्सहरू झन् फ्ल्याट भएर चाहिँ पोस्ट कोभिड लाइक दे आर नो बसेस एनी मोर. यु आर योर ओन बस खालको मेन्टालिटी छ नि. तर यसले बिगार्छ पनि केटाकेटी हो, किनकि फ्रिलान्सिङ बेसी बढ्छ. फ्रिलान्सिङ बेसी बढ्यो भने एकजना बिरामी पऱ्यो भने कम्पनी डुब्यो हो नि. सो त्यो अब फ्रिलान्सिङको पनि जमाना बिस्तारै जान्छ, हेर्दै जानु छ. डिजिटल कन्टेन्ट क्रिएटर्सहरूले गर्ला, तर कम्पनीजको बालो आउँदैछ. लाइक दिस इज the era when Nepalese will see a lot of companies. Where what is Foodmandu? It's a Nepali company. Yes. Food delivery. And thank God they are there. अब कुनै नयाँ ठुलो इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनहरू डुबाउनु भन्दा दे हेभ टु गेट द ग्रिप. एभ्री वान हेज टु हेल्प देम. के टुटल डुब्यो नि त. मलाई चित्त दुख्यो. टुटल शिक्षित भट्ट दाइ जिनियस. हि एस्टाब्लिस्ड, हि डिड अल द के यस्तो भन्छ कि यो ब्रान्ड सर्भिसलाई एजुकेट गर्दा गर्दै उसको सबै एनर्जी गयो. एट द एन्ड अफ द डे सम को कम्पनीहरू खाइदियो. नाउ वी आर पेइङ रेभेन्यू टु अ फरेन कम्पनी, विच इज स्याड. सो त्यस्तो कुरा हुन्छ. त्यसलाई चाहिँ एन्ड बिगर गोलमा चाहिँ हामी सबैजना टुटललाई अरू नेपालीहरूले साथ दिएर अगाडि बढाए वी वुड बी मेकिङ अ नेपाली अ मिलियनियर बिलियनियर के भइरहेको हुन्थ्यो. नाउ आर अल अफ आवर मनी गोज टु बङ्गलादेश स्याडली, बिकज द्याट्स वाट वी युज राइट. टुटल मऱ्यो. मलाई लास्टै चित्त दुख्यो. वी वर वान अफ द इनिसियल प्रमोटर्स फर देम. सो त्यस्तै हो. देयर इज सो मच. बाइकै बनाइसक्यो, यात्री बाइक बनाएर. सो द्याट असीमा देयर समथिङ. सो त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी प्रमोट गर्नुपर्छ. फ्रम आवर साइड वी वन्ट टेक 1 penny फ्रम यात्री एभर. विल अलवेज डु. वी अलवेज बिन फ्री अफ कस्ट फर देम. लटिडो लेदर ज्याकेट्स विल अलवेज बी फ्री फर यु. किनकि यस्तो ब्रान्डहरू मर्नु हुँदैन यार. यस्तो ब्रान्डहरू जसरी भयो नि हामीले हुन्छ नि, वी हेभ टु फोर्स आवर पिपल टु बाई इट समटाइम्स. सो द्याट्स वाट्स अप. No, that's very true. But then it's, the concept of having the Nepali brands, Tutal is a wonderful example for you also to say that, okay, learn from Tutal. Tutal kina ubhaya tha. It wasn't that the product suddenly became defunct or so on and so forth. Someone else came in to our market, to our house, the market. and reshape the market. Because we did not evolve, because the person or people were focused on something else, which is educating the market. Right time ma hani ni Tutal was making a different software. त्यो 4-5 हजार फोनमा चल्न थालेन. 15-20 हजारको मनमा त फोन चल्यो. त्यतिखेर आइदियो के. कस्तो ब्याड लकको. त्यतिखेर आइदियो बाहिरको एप. I think came with 50-60 crores of burning cash. Yes. They just burned 50-60 crores. No one in Nepal can afford to do that. मार्केटै खाइदियो. नाउ लुक एट द रिवार्ड. सो यो बाहिर कम्पनीले बिगर गेम खेल्छ, हामीले बुझ्न सकिरहेको हुँदैन क्या. सो त्यस्तो छ सिचुएसन. But the market is there नि. That is market त दिग. उनीहरू आएर नेपालीलाई ट्रान्सपोर्ट गर्छु भनेर आएको होइन, पैसा बनाउँछु भनेर आएको. पैसा बनाइरहेछ, पैसा बनाएर लिएर पनि गइरहेको छ. And Tutal on the other hand, the first thing that they did is give good service to the blind people. Yeah. They had good intentions. Yes. Very good intentions. I loved them. That's why I worked with them. I don't know what would happen, man. It's fucked up, man.
And at the end of the day, right now, bichara 6, they also got into a lot of problem and all that sort of thing. In total, as I said, we need to recognize each other and प्रोत्साहन गर्नु पर्यो के म यो भन्दा राम्रो गरिदिन्छु भन्ने उ गर्न गर्छु हैन कि कसरी गर्ने सिकौँ सबैजना राम्रो गरौँ न. Yes, please. And I'm here for all. Please understand, if it's some fighting promotion, the other promotions, it's not like I don't give I want 0 enemies in my life. At least Nepali. I want no enemies. Dude, there's हुन्छ तर हुन्छ धैर्यता राखौँ हुँदैछ. We're doing it. If you look at where you were or I was, say 5 years back, where we are today, धेरै भइसकेको छ के. त्यसबाट धेरै नराम्रो भयो होला त धेरै राम्रो पनि भएको छ. त्यसबाट धैर्यता राखेर चाहिँ विश्वास राख्नुपर्छ कि कमिङ डेजमा पनि विल डु इट. युवाहरूले my biggest fear is that our youth really, I've never seen them as hopeless as they are right now for Nepal. They're not hopeless for themselves. They know, म त जिन्दगी बनाउँछु दाइ, म दामी बनाउँछु, तर यो देशमा हुँदैन. And it is not people like me, but people like you who are going to have to change that. You know, whether, and you एउटा उ सेटअप गरेर हुन्छ त हुन्छ. You know, whether it's MMA fighting, whether it's this kid in Biratnagar in karate, whether it's your setup in, the garden. This is what happens because you are an inspiration. People say, hey, Sisan I'll garden, म पनि गर्छु नि केही. So, एक कान दुई कान मैदान भन्छ. That's for all, I'm a mediocre talent-wise. That I accept. More on the talented filmmakers while there is and I just was consistent with my YouTube, with my stuff, and if a regular average looking guy like me can do so much with a camera or a computer ko bharma, there's serious potential. Because I this comes out of pure honesty that I'm in like हुन्छ नि एकदम मिडियोकरमा छु म सुपर ट्यालेन्टेड मान्छेहरू बब्बाल धेरै छ, सुपर राम्रो म्यानेजर्सहरू बब्बाल धेरै छ, त्यो यस्तो भइरहेको छैन कि कनेक्सन भइरहेको छैन. अनि स्टिल यु गाइज रिमेम्बर आई वाज लाइक क्राइङ पडकास्ट टाइपको थियो म, वेयर आई स्पोक अलोन, वेयर आई वाज प्लिज बेगिङ फर स्पोन्सर्स टु प्लिज इन्भेस्ट इन युट्युब. लुक एट द मार्केट नाउ ब्रोस, एभ्री वान इज डुइङ इट राइट. आई वाज बेगिङ फर इट. नाउ I beg again in front of you, please invest on athletes. It's going to be good for you किनकि you get cheap advertisement, cheap marketing. हाम्रो रविन्द्रलाई सबैले मालासाला लगाइदियो, वेलकम गरिदियो, थ्याङ्क यू टिम, ट्याप आउट, पम्प, थ्याङ्क यू गाइज. तर एक्चुअल स्पोन्सर्स कसैले गर्दैन. स्टिल वी आर स्ट्रगलिङ. सो इट्स हाई टाइम ब्रान्ड्स रियलाइज द्याट भ्युज मात्र होइन, टिकटकमा बुब्स उफ्रिने केटीलाई मात्र पैसा नहाल ब्रोज. व्हाट द फक, कम हियर म्यान, कम टु द रियल डिल, कम टु ट्यालेन्ट. Sorry for boobs वाला केटीहरू, तर that's a fact and I don't like it. Thank God TikTok is banned for some time. फिर त आओस्, तर we need it as well. तर अहिलेको लागि चाहिँ यो टिकटक ब्यान्ड हुनु पनि धेरै राम्रो, बिकज मनी वाज फ्लोइङ इन्टु डिफ्रेन्ट डिरेक्सन नि. अलिकति राम्रो केटी हुने बित्तिकै पाउनु भएन क्या त्यो प्रिभिलेज, त्यही अटेन्सन जान्छ. तर हाम्रो हुन्छ नि टिकटक वाज करप्ट, टिकटक वाज हुन्छ नि फिल्थी, न कमेन्ट्सको रेगुलेसन छ के छ, त्यो अलिकति राम्रो भएर आओस्. तर त्यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि फोनमा अलिकति इङ्ग्लिस बोलेर माई डे वेन्ट लाइक दिसहरू मात्रै एडभान्टेज हुन थाल्यो क्या. त्यहाँ चाहिँ लाइक प्रपर ट्यालेन्टेड मान्छेहरू चाहिँ खासै साइन भइरहेको थिएन कि, अलिअलि हुनु खोजिरहेको थियो, ठ्याक्कै बन्द भयो त्यो. तर मनी चाहिँ रङ ठाउँमा गइरहेको थियो है, फ्रम वाट आई सट. अनेस्टी को अब त्यस्तै क्या, अब सम ऱ्यान्डम इन्फ्लुएन्सर भरेभर त्यहाँ गइरहेको थियो. मलाई त एथलिट्सहरूमा पैसा नगएर फ्रस्ट्रेसन भइरहेको थियो कि, अनि उनीहरूलाई दियो भने देशको नाम कहाँ पुऱ्याइरहेछ अब. त्यस्तो थियो. It's a question of prioritizing as well. अब TikTok banning, not banning is in its own place. I think everybody has their own space, right? Whether it's you're giving your lifestyle or whether you're an athlete and all that. But again, there has to be those who look at it from a greater good point of view. And once that sort of thing happens, अनि त्यसपछि जसरी जसले चाहिँ पैसै हाल्नु खोज्दैन MMA एक्टरको लागि होइन, त्यो MMA एक्टरले अब लास्ट टाइम इन द फाइनल गएर he didn't do, if he won, when he will win, not if, when he wins, and नेपालको झन्डा भनेर सबैजना फेरि ओइरिन्छन्. Everybody will, oh yes, this is the so and so and so. It's a long game. Exactly. But the question is to get not 1 but 10, maybe 100 athletes out there who are winning for Nepal. We need investment now, okay?
म जहिले पनि भन्छु नि म पनि जान्छु होइन माथि मल्लाज माथि जान्छु सुन्तला टिपेर खान्छु ओहो यो अलिक तितो रहेछ यो त्यो किसान भाइ हाँसिरहेको हुन्छ अनि मैले किन हाँसेको भन्दाखेरि दाइ एउटा कुरा सोधौँ है तपाईँले कतिवटा सुन्तलाको रुख रोप्नु भएको छ कि मैले रोपेको रुखको चाहिँ विश्लेषण गरिराख्नु भएको छ भनेर हामी पनि त्यहीमा छौँ कि विथ द एथलिट वी आर नट विलिङ टु इन्भेस्ट इन द ट्री एन्ड मेक द एथलिट बट वी विलिङ टु से खै त फेरि जितेन फेरि यो भएन फेरि त्यो किन भएन त इट्स नट प्रयास नभएर होइन नट बिकज वी डोन्ट हेभ द क्वालिटी बट बिकज वी डोन्ट हेभ that again that it comes to the ecosystem, that investment, that environment whereby the best will say I want to be a fighter. Yeah, like, what do we do about, tell me man, I had this idea, do you want to hear it out? I want to hear it out. I want to hear any idea you have. Because यस्तो भइरहेछ कि पडकास्टहरू आयो होइन पडकास्ट सबै आइरहेछ के भइरहेछ त what you listen to it, get motivated for fucking 5 minutes and nothing happens. So यो डकुमेन्ट्रीबाट like once again employability, skill gap यस्तो बारेमा कुरा आयो अनि कतिवटा कलेजेसहरूले अनिल दाइ त आइदिनुहुन्छ उहाँ बोलिदिनुहुन्छ त्यसले साह्रै राम्रो इम्प्याक्ट पर्छ नि भन्यो अनि मलाई त जहिले कलेजमा बोलाएर त मलाई लास्ट च्याउ लाग्छ किनकि आई डोन्ट नट अ मोटिभेसनल स्पिकर बिकज आई डोन्ट नो सिट गाइज जस्ट वकिङ इन द डार्क आई डोन्ट नो सिट मेरो म्यानेजमेन्ट खत्तम छ ब्यान्डेड नभए तापनि म डुब्थेँ मेरो केही पनि राम्रो छैन कि इन्टेन्सन्स राम्रो छ आम अ नाइस गाई द्याट्स इट तर मलाई थाहा छैन के गर्ने यु बी गुड सो हजुरले यो आइसियु तपाईँ भौतारिराख्नु भएको छ क्या धेरै वर्षदेखि लाइक हेडलेस चिकन लाइक रनिङ हेरेर मोटिभेसन बेसी भइरहेछ बट एन्ड गोल आइरहेछ नि यु स्टार्टेड समथिङ ब्युटिफुल लाइक मब मुभमेन्ट नो वान अन्डरस्टुड बिकज इट्स नट लुक्रेटिभ के म तपाईँकोमा आएर ल एकचोटि गएको 50,000 दिन्छ म जान्छु भने स्टेजमा बोल्छु होला नि त यु गेट अ पोइन्ट यु बिन रनिङ फर दिस नेपाल अगाडि बढ्नुपर्छ नेपाली अगाडि जानुपर्छ since as long as I remember, man. You spent your life there. Like, fucking good job, man. Fucking good job. So, it's like conclusion then like let's sit down and plan, no? Like मलाई चाहिँ actually not every college in Nepal. Let's start from one college. त्यहाँको मिडियामा कसैले काम गर्नु छ भने I can hire them. मर्निङ स्टुडेन्टको 1 to 7 खेर गइरहेछ क्या के गर्छ त्यसले तोप्तानी त अरू यताउति चाहिँ नि हल्लासल्ला गर्ने त यो गरौँ त्यो गरौँ भन्ने आइडिया छ भने त्यससँग केही छ न क्यामेरा छ न केही छ त्यो मिडियावाला मान्छेले म तानेर मेरो लागि चिप इम्प्लोइमेन्ट पाएँ मैले त्यसरी काम गर्दा हो आई थिङ्क सो है बिकज मलाई पनि लाग्छ कि नेपालमा चाहिँ वी हेभ अ लट अफ एडुकेटेड पिपल बट नट इम्प्लोएबल किनभने त्यो स्किल ग्यापले गरेर अनि डिग्री त छ कागज त छ यो छ मास्टर्स यो जस्तो तर वाट क्यान यु डु भन्दाखेरि त्यो छैन सो आई थिङ्क दिस इज अ ह्युज ग्याप एन्ड हामीले सुरु गऱ्यौँ भनेदेखि अरूले पनि फलो गर्ला अरूले पनि एक्ज्याक्टली गर एन्ड देन यु नो स्लोली वी विल गेट पिपल हु आर नट ओन्ली एडुकेटेड बट हेभ द स्किल्स टु बी इम्प्लोएबल बाई द एन्ड अफ देयर ब्याचलर्स म त ब्याचलर्समा चाहिँ काम गर्नै पर्छ नो म्याटर हाउ रिच यु आर पुवर यु आर यु हेभ टु वर्क अनि बाई द एन्ड दे फिनिस द ब्याचलर्स दे हेभ अलरेडी वर्क इन लाइक 2-4 अफिसेस अर वाट एभर अनि दे नो ओके मेरो त यो पो रहेछ नाउ आई इन्टरभ्युड पिपल हु जस्ट कम्प्लिट द ब्याचलर्स नेपालमा त केही छैन आमा बोले त्यही भन्छ यहाँ त मलाई केटीहरूको स्पेसली प्रब्लम मलाई त फ्रिडम छैन यताउति अन्टिल अनलेस यु जस्ट छ त्यो छाडिदिउँ फ्यामिली कम्प्लेक्सिटी छाडिदिउँ त्यो कुरै नजाउँ त्यहाँ त जाँदै नजाउँ द्याट समथिङ द्याट वी कान्ट कन्ट्रोल बट एट लिस्ट कार्ड निकाल्ला होइन कति मोटो पर्छ पर्स मात्रै दुख्ने गरेर पर्छ निकाल्दा पर्स मात्रै मोटो छ है त्यहाँ पैसो चाहिँ छैन फेरि के गर्नु सो या सम सर्ट अफ थिङ लाइक आई टक टु अस्ति हाम्रो अमृताजी पनि अनि लाइक ओके लाइक हो एभर यु कम्फर्टेबल विथ तर त्यहाँ पनि एउटा डोमेनको आफ्नो एक्सपर्टिज चाहियो लाइक आई क्यान टेक अफ द मिडिया थिङ यु टेक केयर अफ लाइक आई डोन्ट नो म्यान युआर लाइक जेनरली नै युआर अब एज अ लिडर नै यु क्यान एक्चुली यु कुड गाइड अस अल यु क्यान बी द सेन्ट्रल हब वी कुड मेबी डु के भन्छ नि त्यसलाई मिडिएटर हजुर बनेर अनि यु टक टु द साझा सवाल सिट हुन्छ नि त द्याट वाज रियली नाइस है साझा सवालको ड्युड केम एन्ड च्यालेन्ज वाट अ स्टोरी लाइन के अरे हाम्रो देउवा एक्ज्याक्टली च्यालेन्ज समथिङ इज ह्यापनिङ है समथिङ इज ह्यापनिङ सो त्यस्तो खालको केही गर्न मिल्छ कि भन्ने आई थिङ्क सो वाइ नट बिकज इट्स अ क्वेसन अफ मेरो विश्वास त होइन नेपालिज पिपल इज फिनोमिनल इफ यु गिभ देम अ प्लेइङ फिल्ड दे विल विन द गेम यहाँ त प्लेइङ फिल्डै नदिएर हो वाट यु टकिङ अबाउट इज गिभिङ देम अ प्लेइङ फिल्ड how do we give them the skills that they require and not saying everybody come into media or come into banking what is your skill what is it you want to do mere happiness formula sani what will make you happy let's do it together let's get it to a start off with some pilot how do we do it
we choose some pilot institutions, we go to there, we do whatever it is we do, you start to evolve into a new role. You know what तर त्यो फेरि मलाई त्यस्तो नि गर्न मन छैन क्या. We've talked about this before. Like my podcast is kind of dying. Paradigm podcast is kind of dying because I have no fucking time. Never. It's because I don't have time. Yes. So someone like you could probably. तर I don't want you to talk about motivation. कि तपाईँको कति धेरै छ कि भिडियो motivation को के. Like you know how I vision you. Look at you right now. Absolutely. I know. If we could do a talk show. If we could do a talk show or like there's a different personality that you have that people have not seen. Okay? Like you know what happens in the Azurko, like totally away from motivation la. Motivation ko time ma we've shook hands on the let's motivate the country. Esma ta we can we can always like I have like you documentary ko through, but I made some really nice connections. एकदम राम्रो गर्न खोजेर नेपालमा यसै विषयमा काम गरिरहेको डेप्थमा छ. हाम्रो डकुमेन्ट्री आउँदैछ, हेर्नु होला. त्यो बाहेक आई सी यु एज सम वान हुज डन इनफ ल. मोटिभेसन साइडमा राखौँ. आजकल त्यो बेसी भएर मान्छेलाई रमाइलो चाहिएको छ क्या. सो वाट इफ वी कुड क्रिएट अ सो, हजुर होस्ट गरिराख्नु भएको छ, अनि इट्स अलिकति गसिपी खालको छ होइन. द्याट्स समथिङ आई लाइक एन्ड वी एन्ड द्याट्स समथिङ you'd enjoy also. Like what coffee is current happened, no? Yes. So like you have good PR also. You just talk about fun. You show people the different side of you. Like you can get into like whenever I go through bad shit, Anil Shah is like family friends back, the first person I meet, because this guy knows kahan ke bhairach. He knows everything. Absolutely. The gossips come to him. He doesn't even have to work for it. So what about we have a show where there is entertainment only? So that what does makes you relevant. I'm being very wise. Motivation छाड्दिनु. तपाईको मोटिभेसन भिडियो छ, भ्यू आउँदैन. हामीले कुरा गरे नि ठीक छ, तर तपाईको मोटिभेसन भिडियो भ्यू मान्छेलाई चाहिएकै छैन. मोटिभेसन गर्नेले गरिरहेछ, नगर्ने गरिरहेछ. बरु what about we create an entertainment paradigm podcast मै. I'll make the set for you. I'll design everything for you. You work as an employee for Paradigm. You are the host. I love it. Okay. You're the boss. I am your boss now. I love it. Your name will be in our salary sheet. and plus and you will have interesting guests, all right. And just there's a lot of channels that have been trying to do this with film release on the आउँछ नि, but उनीहरुको production level or उनीहरुको questions are too not up to par. The standards are अलिकति low नै छ. Too vanilla. Yes. You have the spice, brother. All right. Yes. You have the spice. So maybe we could do that. That show would do wonders, I think, in a proper set. I love it. And तपाईको बिचमा I'll give you certain projects, paid projects, where you will have to go out with my filmmaker, with your camera. You are my cameraman also now. Absolutely. And not throughout, like you are a very busy person, but I will give you projects such as हजुरले गएर impactful changes. Wait. Yeah. तपाईले गएर हजुर किन नै? तपाईँ दाइ नि, not uncle. Uncle, this whole conversation is over. घरमा यसरी बोल्न सिकाएको छ ल, तपाईले गरेर. No. You can go there. You can like हुन्छ नि wildlife को thing that we were trying to shoot. So you can replace somehow. I've got tons of projects that people want me to cover. Sisan Baniya ले आएर गरिदियो. I can give you a filmmaker, and then you could also cover those issues. Maybe talk about it. No, I think this is amazing. You know, we talked about evolution. I talked about your evolution. You know, Yeah. this is something that I would like to do also. Kina भनेर भन्दाखेरि चाहिँ, one, of course, to work with amazing team and all, but the other is again to get a good impact. And fun is people हेऱ्यो भनेदेखि, people imbibe गर्यो भने, they will, you know,
get new ideas, and it has to be entertainment. It cannot be gyan badne, haina, to the yoga. Those have its own space, but the large mass audience wants that entertainment. It's you know. It'll help us. In order for you to say something important, number one kura मान्छेले के बुझ्नु पर्यो, you have to be relevant. Exactly. Yes. People, why they listen to me? Because I am the meme material. Absolutely. Yes. That's how psychology works. That's true. Done deal? Done deal. Okay, Anil Keshary Shah, you're right. hired. Done deal. Brand new staff. Yes. Absolutely. You just hired. There we go. We caught the big fish. Yeah. But This is a will deal. I say, no. I always say, because I hired a lot of people, I know. You made an offer. Yeah. We've shaken on the offer. But Yeah. you've got to still see if I'm able to deliver. Because you when you hire it through No. podcast, we're gonna like. No, So that- I'm going to take this off. Uh-huh. You're going to take that off. Okay. I'm going to sit there. You're going to sit there. Wow. And right now, I'm going to do All a right. podcast with you. All right. All right. Brother. Okay, this is history, man. This is Here we history. go. Here we go. Bring your coffee cup also, please. It's empty, bro. Let's pretend there's coffee. There is a little bit left in mine. Oh, wow. Okay. Oh, here we go now. La. All right. First time boss. Ah. Producers को लागि बसेर हुन्छ. Yeah. La. Okay, something iconic happened. But like, don't steal this thing, la. Like, I'll have to be back some like time and again. त्यो त हेरौँला अब के हुन्छ भनेर भ्युअर्सले नै गर्ने हो त्यो चाहिँ त हैन So this is what this seat is about. My God, I feel powerful all of a sudden. यो त्यो पिङ्कु निकालेर यो कालो लगाएपछि त I have the power now. Okay. But for my deal, I would want you to like wait up for. Give me a month. I'll give you a different podcast setup. I don't want it to be like this because there'll be multiple people. We need lapel mics. It's also very fun. This is intimate match. You'll stay still. The chair is also not comfortable. This is also wobbly. Jugad, I mean, Jugad, we are so fucking Jugad, bro. You have no idea. For a lot of production companies, you might have better equipment than us. Hamiro Jugad is zindagi. It's all say. Just you have to have that personality and you have to be confident enough in what you have. Tapeko त्यो सानो रूममा पनि Paradigm ran in a small room for ages. You would never believe what kind of office we work in because we have very humble office. People just sleep. We have such humble workstation so that I get the most hardworking people. I don't want a corporate office ever. So त्यो चाहिँ एउटा भनिदिइहाल्यो information. Wonderful. Now moving on to your role as a guest. About all that as the producer is different. Great to have you there. यो चाहिँ त म second time उता आएको चाहिँ त अब यो त यतातिर टेबलको बस्नु पाउँदाखेरि चाहिँ I feel really good. I feel really good. Well, it's not everybody at this point of time who can have brother like this as your guest. Everybody wants to know things about him right now. त्यही भएर सुरुवातै म एउटा यो कोठाभित्र एउटा हात्ती छ. There's a big elephant in this room. And we got to talk about that elephant, man. We cannot leave the elephant. Oh my God. So what's happening with love, Sisan? What's happening with love? The whole nation has been taken up and down with your love life, with the ups, the downs, the breakups, the heartbreaks. I want to hear from you. के भयो कसो भयो and where are you right now? As well, if it's okay, like so. I've like since when I was like 15 or something, त्यहाँदेखि girlfriend भइराख्ने long term. फेरि के हुने भइराख्थ्यो मेरो. What sort of girls did you like when you were 15? Pretty. Pretty. Yeah. We all like pretty girls. Yeah, that's very frank. मेरो लागि चाहिँ number one attraction चाहिँ अब आँखा राम्रो लाग्नु पर्यो. पहिला physically राम्रो लाग्नु पर्छ then I connect. That's what it is. Like I don't know. That's the truth. Did pretty girls like you? Was it the long hair? Rarely. Rarely. I wouldn't give much attention. Rarely. That's okay. So see, I'm telling you, Anil Shah ji ko yo chahiyo ke bhai. Mujhe na he will. Don't divert, please. Come back to the prashnama. Ani esto hazur. उत्तरतिर लागौँ अब यो अरु विषय. Okay, right now I'm in such a good state ki I'm in such a driven state. See, motivation I feel is very temporary. Life is a marathon, and so at some times you have the energy, everything aligns so well that you can run एकछिन फेरि थाक्छ. कहिलेकाहीँ थाकेर बस्नै मन लाग्ला. मेरो दौडिने टाइम छ राइट नाउ. एक त I don't have
the environment to meet anyone. Arko, I really don't want anyone in my life because at this moment I want to focus on what I'm building, at least for a couple of years. This situation, if someone comes, something happens, God knows that I don't want it. Kinaki, if त्यो चाहिँ what would be my मेरो half-ass commitment हुन्छ होला क्या त्यो रिलेसनसिपमा. So I don't, if I'm there, I want to commit. So आजको 2026 तिर my plan is I'll be more free. त्यसपछि हेर्दै जाउँ, like seeing people, whatever, I don't know. But the relationship, which you know went, relationships happen, break up, everything like you said. I want to know. I want to know. आफ्नै घरमा आएर त्यो पनि फेरि. So let us hear. What? How did that end? You know, have you moved on? What's happening with that? What happened? I have no idea. I'm asking you. No, you know, people evolve ni. अहिलेको जमानामा नि what happened? God knows what we turned into different people. With all due respect, man, like I just feel bad that now someone is married, man. I don't want to be dragged onto the same shit again. Like I have some respect for a married woman. She is Mrs. someone, Nita. So that's why I am always afraid to talk about that thing. You brought it up. Please, I'm so far beyond that thing. It's a small thing that happened in the internet. It looks like I'm suffering. I might be the happiest person alive. Because I've got so much around. And अब त्यो बदर भएको बेला मैले निकालिदिइहाल्छु कि फेरि मिडियामा प्याच पुज चुरोट तान्दै दिइरहेको थिएँ. सरी अबाउट द्याट. इट वाज अ फेज. चुरोट तान्दै पडकास्टहरूमा गएर फक द्याट भइरहेको थियो. मलाई जे फिल भयो मैले गरेँ. अब अहिले त लाइक तपाईँले कुरा निकाल्नु भयो मेरो दिमागमा महिनौदेखि छैन कि मलाई फक द्याटमा कहाँ पुगिसक्यो मान्छे. नट फक द्याट पर्सन होइन, लाइक त्यो पर्सन प्लिज कन्टिन्युज अ पर्सन लाइक द्याट. अति राम्रो मान्छे हो. अनि just like dive deeper. No, ask direct questions. No, you ask direct questions. Like what do I say? No, like, it's just a religion. Are we still gonna talk about it? Are we gonna make this entire podcast go bite about that person who's married to someone? फेरि that disrespect आउँछ होला. I want Sisan Baniya भन्ने नाम to be in places where you make careers, not destroy one. Don't use my fucking name. Keep me out of that shit. That is what every one of us who loves him needs to hear. Yeah, because man, we see the trolling. Man, like someone is married, man. What the fuck, bro? Like get over it, man. I'm over it. And यस्तो भयो कि सबैजना अलिकति पीडित मान्छेहरू could relate to me. I'm past that shit, man. I'm like super strong. What the fuck, man? त्यो अब यत्रो पडकास्ट गरे लास्टमा यो बाइट जानेवाला छ इन्टरनेटमा. अनि I hate this because that's what she's gonna be someone's mother now. अनि like what? बिहा भइसकेपछि पनि like my joke is gonna come there. What the fuck, man? It's not cool with me. You have no respect. Someone comes drunk and says shit about that person on once again try to impress me. Dude, get away from me. Get away from me. तिमीहरुको माइन्डसेट एकदम सानो भयो. लाइक मलाई त्यो पेरिफेरलमा हुनु नै छैन. Maturity भनेको to accept नै, right? अब nothing bad happened. Maybe it was my fault. Guys take things for granted, right? Maybe I was the bad one. Maybe I was a toxic motherfucker. Who knows, man? I talk so much. I keep yapping. Maybe it's my fault, man. Why is the rich guy always a villain? I am aiming to be rich. So, fuck that all, man. Cut the noise, man. त्यो चाहिएन कि के चाहिरहेछ मलाई यहाँ. आउनु बरु स्पोर्ट्समा हेल्प गर न. कि त्यही कुरा त्यो भनेको अब बिचरा सबैजनालाई जोक मन परिरहेछ यताउति भइरहेछ. तर द्याट्स डन विथ मन. लाइक हामीले यस्तो ब्युटिफुल कुरा गऱ्यो अन्त 2 घण्टा. Now we're going again go to that shit and like no, because we have to put a full stop on that, because I also I know both of you very well. Yeah. And as you rightfully said, I have great aspirations for that person as well. She's going to do amazing things for this country. We need to put a full stop to this. You know, you have a life. We talked about it for so long, about the lives, the vision, the aspirations that you have, and so does the other person. Let us all put a full stop on this now. Both of them are individuals, and let both of them live on. So having said that, no, the thing is, you want to put a full stop and you talk about it, but there's one full stop नलगाऊ भने जस्तो भइरहेछ कि सिनमा बुझ्नुभयो नि. So that's why I just stay away from that. म त यति फ्रस्ट्रेट भएको थिएँ. I went live TikTokमा because once again someone close to me had passed away. Yeah. Ani that happened because the people never realized what is
his value, what he is. And it was alikati, it's here, okay? That's what fucks you up. So अनि मेरो नाम लिएर एउटा राम्रो मान्छेलाई ठिक छ, थिङ्स डिडन्ट वर्क आउट, ड्युड व्हाट द फक, तिमीहरू चाहिँ के हो, जन्मेदेखि एउटै लिएर हिँडेछ, फकिङ हिपोक्रिट्स. शी गोज डुज हर थिङ, आई एम ओके विथ इट, आई हेभ नेभर कम्प्लेन. लाइक अफकोर्स रिस उठ्छ, यताउति हुन्छ, लाइक नेचुरल, आइम अ ह्युमन म्यान. तर वाट एभर ह्यापन फर द बेस्ट रिजन्स, बिकज नो वान इज बेटर. द्याट पर्सन, मी, द्याट, दुड, फक द्याट, एभ्रिथिङ. आफ्नो वेमा सबैजना, यो पडकास्ट सुन्ने सबैजना आफ्नो वेमा स्पेसल छ. अनि वी नो द्याट. त्यो थ्याङ्क गड आई हेभ बिन रेज्ड, वी हेभ बिन रेज्ड इन वेज वे वी क्यान थिङ्क ब्रदर, वी क्यान थिङ्क पास्ट दिस क्र्याप. सो जसले सकेन, आई फिल पिटी फर देम. अहिलेसम्म त्यही गाली आउनु भनेको, त्यो भनेको ब्रेन ड्रेन भएर आफूसँग पैसा नभएको फ्रस्ट्रेसनमा त्योले पायो भन्ने खालको फ्रस्ट्रेसन निस्क्यो. इट्स अ रिप्रेजेन्टेसन अफ वाट आवर सोसाइटी बिलिभ्स इन. And it's sad. I want to hug them. Especially मलाई गाली गर्ने मान्छेहरूलाई, I just want to give them a good hug. ल के भएको छ त, यस्तो सोच आउनु पनि त दामी कुरा होला नि त. यस्तो सोच, अनेस्टली यस्तो सोच दिमागमा आउनु पनि त राम्रो कुरा हो नि त. सो लेट्स डाइभ देयर. नो, लाइक यस्तो भएर चाहिँ आई वान्ट टु रेजिस्टर द फ्याक्ट द्याट आई एम ओके विथ इट. एट द सेम टाइम इफ आई टक अबाउट इट, आई डोन्ट वान्ट बी इन द्याट. उसको अब त उसको ज्वाइँ होला, उसको साल हो, के हुन्छ नि त, म्यारिड भएपछि अब उसको फ्यामिली, उसको सन्तानले मलाई नराम्ररी हेर्नु भयो नि त. त्यो केटाको फलोवर्सहरूले यहाँ जे पोस्ट, अब बिहाको फोटो पोस्ट गरेर यहाँ चेपाइदै लेख्दैछ. अनि लाइक मलाई कसैको भिलेन, मलाई चाहिएकै छैन यो ड्रामा. मलाई कसैको लाइफको भिलेन, लाइक आई वान्ट जिरो एनिमिज, आई डोन्ट गिभ अ सेट. भइसक्यो, सकिसक्यो. विश यु अल द बेस्ट, राम सबैको सक्यो. Whatever happened is, why would I share? It's personal stuff. So, moving on to that, family is much more than that. I want to talk about bua and moa. And when you think of your mother and father, like when I think of my bua and moa, I think of them in a certain way because of profession, whatever it is. What do you think of bua and moa, Kabiram? Because I see so many lovely videos that you post about, and they seem to be such an integral part of your life. To anyone's life, I was brought up in a space जहाँ चाहिँ मेरो ठ्याक्कै मम ड्याडको अल्टिमेट, लाइक हुन्छ नि, मम हेज टु गो 15 मिनट टाढा गाग्रीबाट पानी लिएर आउनु पर्ने लगन टोलमा. ड्याड यस्तो हो कि एजुकेसन त्यति साह्रो छैन कि, अनि एकदमै हम्बल बिगिनिङ छ कि, लाइक 4 जना एउटा थालमा खान्थ्यो. उस ड्याडको स्टोरी इज माई इन्सपिरेसनल हुन्छ नि, सबभन्दा बेसी इन्सपिरेसन हुने स्टोरी ड्याडको. अब के पढाइरहेको छ, के गर्छ, त्यो हेर्न नसक्ने भइसकेपछि पनि त्यो बट अस टु द बेस्ट स्कुल, यताउति सबै गऱ्यो. My dad is the only one who made it. अलिअलि घर बढ्नु सक्यो. मेरो रिलेटिभ्सहरू त अझसम्म ड्राइभर, यताउति मेरो रिलेटिभहरू अलिकति कस्तो भन्ने, अब अलिकति वियर्डै छ. कतिजना इकोनोमिकली अब किराना पसल मात्रै गरिराख्नु भएको छ, एउटा काका काकी त्यस्तो टाइपको छ कि. मेरोमा चाहिँ मेरो ड्याडले मात्रै गर्नुभयो. अनि माई मम एन्ड ड्याड दे नेभर गेट टायर्ड. मम पनि किचनमा काम गरे. सी नोज नथिङ. सी इज लाइक वान अफ द सोज आमा एभ्री वान क्यान रिलेट टु. आई थिङ्क द्याट्स वाइ इभन पिपल लभ द भिडियोज. अनि माई ड्याड इज लाइक, ड्याडको नि लिमिटेसन्स छ. इफ यु हेड स्टडिड यताउति हस्तकला सङ्घको यताउति गरेर के इम्प्याक्ट गर्न सक्थ्यो होला, बिकज हि डजन्ट ह्याभ द क्वालिफिकेसन. इज देयर राइट नाउ. दे आर चिल्ड्रेन टु मी बिकज आई गट टु सी द वर्ल्ड. मैले हजुरलाई साथी बनाउनु पाइरहेको छु कि, यु गेट द्याट थिङ. सो अहिलेको लागि चाहिँ आई सजेस्ट देम, आई लभ देम, दे आर माई किड्स जस्तो लाग्छ. टाइम चाहिँ दिन पाइरहेको हुँदैन बिकज आई एम कमिटेड टु सो मेनी अदर थिङ्स. बट एउटा नर्मल सबैले रिलेट गर्न सक्ने नेपालीको आमा बाउ जस्तो देख्यो होला सबैले. अनि अब भगवान् त त्यहाँ पो होला नि त. एक्ज्याक्टली. अनि त्यो चाहिँ म जहिले पनि भन्छु कि मुवा बुवा मेरो पढेको छैन यो त्यो होइन कि, फ्रम योर इक्जाम्पल नि, दि मेन थिङ पेरेन्ट्स क्यान गिभ इज लभ एन्ड guidance and advice to make you who you are today. And like me also, my mother is 93, she's not well and all. जुन आमाले चाहिँ काखमा यसरी हुर्कायो, आज उहाँलाई नै त्यसरी हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ it's a different sort of thing. The other thing, I'm a dog lover also, and I see that you're a dog lover. What dogs do you have? What are their names? What part of life do they have for you? This is key. That's like I had 2 German shepherds and a Japanese Spitz. Japanese Spitz 17-18 वर्ष भएको थियो. स्याड भयो तपाईँले क्वेसन सोधिहाल्नुभयो. एउटा बिरामी भएर बित्यो, अर्को यहाँ लिड खाएर या ब्लड जम्मा भएर किडनीमा, द्याट अल्सो वेन्ट. सो मेरो डग्स 2टा जर्मन शेपर्ड गयो. एन्ड देयर वाज अ टाइनी जापानिज स्पिच द्याट वी ह्याड.
उसको हात खुट्टा काम गर्न छाडेर आई had to like everyone was like अब घरमा तिमी हेरेर गर मलाई पो प्रेसर आयो लास्टमा तास्यो इन्जेक्सन लियो डक्टरले तपाईँ नभन्नु आई वाज लाइक हेजिडेन्ट 2-3 दिनदेखि हेजिडेन्ट अनि त्यो भेटले नै तपाईँको होइन यो मेरो कल सम्झिनुहोस् भनेर सुई हालिसक्यो निकाल्न लाग्यो के गर्ने सबैलाई सोध्यो आधी घन्टा 1 घन्टा त भेजा अब सुई हालिदियो द्याट्स द फर्स्ट टाइम आई ह्याड टु डु द्याट कज त्यो एकदम बुढाबुढी भएपछि यहाँको मसल चल्दैन रहेछ कि अनि इट्स लाइक त्यो हल्नै सक्दैन कराकरै गर्छ त्यो त्यही आँची गरेर झिङ्गा आउने भयो अनि वी हेभ टु पुट द इन्जेक्सन खने दाइ र म मिलेर त्यही आफै पुर्ने त्यो नुनसुन यति किलो अनुसार 3 को रेसियो के हाल्नुपर्छ सबै हालिदियो अनि नाउ फर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ डग छैन अनि अल्सो देयर इज माई एल्डर ब्रदर हेज अ केट के सो डग हुँदाखेरि त्यो अब लाग्ने सक्ने पनि हुन्छ नि त त्यो भएर अहिले फ्यामिली डज नट वान्ट अ डग So that's really sad. But I believe you wanted a happy. No. We want reality. Reality. Life भनेको जहिले पनि happy हुँदैन के. Sad पनि हुन्छ, happy पनि हुन्छ. सबैसँग deal गरेर अगाडि जानुपर्छ. तर if you really love him, I think, and if you have a puppy, maybe you contact him. Maybe this is the right time because I think kids growing up with puppies is a wonderful thing. I remember when I was kid. I'm barely at my house and I can't take the liability of a dog. So I travel mostly. So all the family like dog चाहिएको छैन. So please don't. That at one point in my own house with my own family, obviously I'm a huge dog lover. Huge. It's like my therapy. अनि अरू कसैले म हो कि घरमा जाने बित्तिकै 3 कुकुर किचनमा नि म नहुँदा किचनमा छिर्दैन आई गिभ देम अल्टिमेट फ्रिडम मेरो बेडमै सुत जे गरे नि गर अनि लाइक त्यो जर्मन शेपर्ड विस्परर टाइपको हो म जुन जर्मन शेपर्ड पनि आफ्नै कुकुर जस्तो लाग्छ मलाई आई ह्याड सो मेनी अफ देम सो या अलिक मिस चाहिँ भइरहेछ लाइक नत्र त सीता पहिला एरियामा एभ्री वान नोज इभन इफ आई वाज नट फेमस एभ्री वान नोज देयर इज अ लङ हेयर ड्युड हु फ्लाइज ड्रोन एन्ड हेज 2 जर्मन शेपर्ड्स अलङ हिज साइड अनि लिसियस कहिल्यै छैन कहिले अर्काको कुखुरा इङ्का लिएर आएर मलाई खुसी बनाउनुलाई कुखुरा मारेर मेरो अडे गरेर हुन्थ्यो कहिले के होइन लेट देम डु द्याट कहिले लिस्ट लाउँदैन अनि हामी पुरै टोल गाउँ नै घुम्थ्यो क्या वी युज्ड टु गो हाइकिङ या वी सॉ दैट आई मिस दैट या ओ माय गॉड well we hope that they're resting in peace I'm sure and waiting and some of these things that I see in Insta is there's one that's really thing is wouldn't this be the ideal way for you to be greeted in heaven and they show 2-3 dogs running towards you and your dogs are all waiting for you and when that time comes for us so yeah I'm a dog lover so I know the pain but yeah that's you what life me up is. with Pranav no? Yeah exactly he helped thank you Pranav bhai yeah he's next level as well in this thing. What I've seen in the talk that we had before is this evolution of Sisan from you're an extremely well respected, loved vlogger to now someone and as I said, you're a person who builds bosses. You're not just a boss who builds bosses, but now your canvas has become bigger. And now you're trying to build entrepreneurs. And we spent the morning together in gardens and with Chia Maya. It's not you've opened a business. What I loved about that is you are now building entrepreneurs. Your chef is a partner. Everyone's a partner. We're going to grow in this together. You're doing the music whereby the royalty is there. Right now, the musician friends I have, they have no idea as to the old music they made. They say it's doing so well, but they're not getting economically any benefit out of it. In this new evolution of yours, as you said, one thing is you're looking for mentors, who are going to be able to guide you and so on and so forth. How do you see this path taking you forward now? I am very clear about this, that I know nothing. I have to be clear about being spontaneous. I am right now walking into complete darkness. I don't have a torchlight. I have nothing. I'm यसरी हिँडिरहेको छु कि literally. Thankfully, अहिलेसम्म मैले जे गरेँ and the energy that I put out in this world, there are people who I don't want to change entire Nepal. What do we have? Like I guess we have 100,000 loyal followers होला 200,000 like यसको भ्युज नै हेरौँ कतिजना आउँछ थाहा हुन्छ हाम्रो कतिजना मान्छेले चाहिँ एक्चुअल कुरा सुनिरहेको छ कतिजना मान्छे यहाँसम्म पुग्यो इफ यु आर हियर प्लिज तल लिभ स्माइली फेस ओके लाइक ओके द्याट्स वाट अनिल शाह वान्स पोजिटिभ गाई सो लिभ द्याट अनि विल नो कतिजनाले चाहिँ सुनिरहेछ इट माइट बी 1,000जना भयो नि द्याट्स अ लट इफ यु क्यान मेक एन इम्प्याक्ट अन 1,000 लाइफ्स द्याट इज गड लेभल अहिलेको संसारमा सो मलाई थाहा छैन क्या म
मलाई के पनि थाहा छैन, म मेरो म्यानेजमेन्ट स्किल्स पनि धेरै उ छ, मलाई टिम मात्रै बनाएर फुल फेथ अन माई टिम दिएर म यत्तिको अन्धाधुनमा यसरी गरिरहेको छु. अनि यो जर्नीमा म फेस हो के गाइज, यु सुड अन्डरस्ट्यान्ड द्याट मेरो कन्ट्रिब्युसन त्यति छैन. एमएमएमा दिवेज इज 99.9% कमिटेड, or lock and road, or everyone there, I am 0.1%. I get the privilege to be the face. I get the privilege to be the face because सबैलाई कनेक्ट गर्न ट्रस्टवाला मान्छे म. सो आइएम जस्ट गोइङ ब्लाइन्डली. यस्तो छ है मेरो, यस्तो छैन, म ब्लाइन्डली गएर आई वान्ट टु गिभ दिस वान सट. बिकज आई रिमेम्बर द यङ Sisan Baniya, who was in his early 20s, who was frustrated. I used to carry chart papers, camera documents. मैले एउटा युथलाई एम्पावर गर्ने एउटा प्लान बनाएको थिएँ, मास्टर प्लान. इकोनोमी रन्स लाइक दिस. सबैजना फुटबल हेर्नु गएर, सबैजना क्रिकेटरहरू फुटबल हेर्नु गए पो जे पाए त वायात कुरा थियो कि त्यो मेरो आफ्नै लजिक थियो, द्याट वी क्यान हेल्प इच अदर भन्ने. सो द्याट इज रिइग्नाइटेड एन्ड नाउ आई एम मच मोर वेल इक्विप्ड. आई नो द एनर्जी अफ द यङ चिया पसलमा बस्ने केटाहरू क्या, तिमीहरूको एनर्जी दामी छ तर द डिरेक्सन एकदमै छैन. अन्त जहिले पनि हाम्रो चिया पसलमै गफमै सीमित हुने भयो. अनि अदर थिङ, नेपाल इज टु लेजी. हामीलाई उठेर काम गर्न, हामीलाई बसेर काम सिकाउन आउँछ, काम गर्न आउँदैन. नम्बर 3, वी डोन्ट नो हाउ टु मेक मनी. वी आर भेरी न्यू टु दिस. वी डोन्ट नो सिट. प्लिज एक्सेप्ट इट. यस्तो यस्तो कुराहरूलाई लिएर जे हो त्यही मान्छेको मुख प्याच्च भनिदिइरहेको छु मैले. मलाई यो चाहिएको छ. आउट अफ दिस आई एम एक्सपेक्टिङ समथिङ एट द एन्ड अफ द डे. whoever I am working with, त्यति इन्स्टेन्समा मैले फाइदा नगरेर मैले आफूलाई फाइदा गर्छु. ब्रान्डिङ वाइज होस्, बाई हेल्पिङ समन आई लुक ग्रेटर. नि त म आफ्नो तरिकामा वाइजर छु क्या. तर अहिले म जसरी अगाडि जान खोजेछु नि, त्यसमा केही भिजन छैन, खालि यो गर्नु छ थाहा छ. त्यहाँ पुग्नलाई एभ्री डे आइएम लर्निङ स्टफ. कहिले ढुकुमा फुटसलको दाइले मलाई के सिकाउँछ, कहिले के सिकाउँछ, कहिले एउटा बच्चाले सिकाउँछ. त्यो सबै लर्न गर्दै म केही न केही रूपमा अगाडि बढ्न खोजिरहेको. वन्स अगेन माई इन्टेन्सन इज नट टु बी पोलिटिकल, दो वी हेभ अ लट अफ पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स, पोलिटिकल डिसिजनमा इन्फ्लुएन्स भनौँ. वी हेभ द्याट. वी आर भेरी डिप्लोमेटिक. यो पार्टीको मान्छे मन पऱ्यो, त्यो पार्टीको त्यो मन पऱ्यो, के गर्छस् बाल छैन. मलाई मन पऱ्यो त मन पऱ्यो. त्यो ठाकुरको एटिट्युडमा बस्न मन छ मलाई. वाट इज राइट, वाट इज त्यो राइट हो, वाट इज रङ, द्याट इज रङ. जेसुकै भयो नि लास्टमा मान्छेले थाहा पाउँदो रहेछ. अडियन्स विल फाइन्ड आउट द ट्रुथ सुनर द लेटर. द एनर्जी यु पुट आउट राम्रो हो कि होइन, त्यसै अनुसारले इट विल हर्ट यु. नो घुसखोर हेज बिन ह्याप्पी के. सो इफ नो घुसखोर इज सेफ. आई ह्याड टु आयुष्मानले मलाई सिकाएको थियो, आयुष्मान देशराज. सो आई ह्याड some grudges with some person who I thought did bad to my close one. But naramro garecha cha ani, that person will never be free. Yeah. I had to make peace with that. That person will never be free. Yeah. Usko ta career dekhi sabai kura jन्छ नि त. नराम्रो गरेछ. राम्रो गरेछ अनि world will find out. Yes. I would love to stick to on billing. कसैको लाइफमा नहोला यस्तो. तर मोस्टली चाहिँ what I've seen is जस्तो एनर्जी त त्यस्तो. हाम्रो इन्टेन्सन्स राम्रो छ. We have people's trust. ठुलो मिडिया भन्दा नि we have people's trust. Whatever we say, people follow blindly. People come to our restaurants, eat. भर गरेर कि यो दाइले राम्रै गर्यो होला. So त्यसको लागि thank you. That's how we are doing good. So अन्धाधुनमा चलेछु म. There's nothing केही अगाडि कसैले गरे पो त्यसको गाइडेन्समा चल्नु. And this is what I like also. I love in life also. I love to take my bike, go to places in this journey called life. त्यहाँ पनि I'm in my motorbike. I'm riding. It's just a good intention wala bro is riding along trying to find new things. That's it, man. No, that's what you need to also understand, I think, is you did exactly the same thing when you got into this industry, or this line of work. Except at that time you didn't have motorcycle, you didn't have chappals even. खाली खुट्टा थियो, त्यही पनि आँट थियो कि मलाई थाहा छैन म कहाँ गइरहेको छु, तर म सिक्दैछु, अगाडि बढ्दैछु र मलाई थाहा छ कि जहाँ जाने हो म त्यहाँ चाहिँ पुग्छु भनेर. Now you have much more, including this huge amount of people who believe and have faith in you, and then you have the courage to say exactly this. Because someone who has done an MBA or thing would have been told never say this. Say I have a plan, I have a strategy, I have a this, I have a that. Plans exactly. barely work. Yeah, plans barely work. But you have this one thing which I have totally believed is, and I always say, is you have this willingness to learn.
that And I'm learning. Jugadu also Jugadu, is yeah. very underrated. Being Jugadu Yes. is the most underrated thing. Yeah. We build this, like I told you, we build this, Yes. we build that, we build all of this. Yeah. We are the most Jugadu people. Yeah. So that helps. And also, अघि मैले भने PSN मेरो उसको लागि सपोर्टहरू चाहिरहेछ. I'm taking no investments, no finances, because if I get 5 crores from someone right now, which I can do, मेरो टिमले हुन्छ नि, मलाई मेरो टिमलाई नि बताउनु छैन त, मलाई नि हेर्नु छ को चाहिँ रहेछ त, त साँच्चीकै हार्डवर्क गर्न आयो कि लाइक मैले 5 करोडको दामी दामी सामान पाएँ भने त माई लाइफ वर्क विल बी इजियर, बट माई टिम सुड डिजर्भ इट. आई डोन्ट डिजर्भ इट. Me along with the team does not deserve that money, does not deserve any fund. At some point, okay, maybe बिस्तारै गर्नु, तर I like the hustle way, because I realized at the end of the day, अब सानो रुमदेखि सुरु गरेको भिडियोजहरू कहाँ कहिले युरोप घुमाएछ, कहिले माउन्टेन्सबाट त्यो प्रोग्रेसन देख्दाखेरि पनि people have their own attachment to the story. के I've seen you since you are nothing है भनेर भन्छ कि मलाई. I've been there since I was 2015 है. So PSN and Paradygm Music has been established एकैचोटि at 2024 मा झ्यामझुम आएर खोल्दै क्या मैले, किनकि म भ्लगिङ गर्न छाडेँ भने वन्स अगेन एथलिट्सलाई हेर्न र म्युजिसियनलाई हेर्न केही भयो. एन्टरटेनमेन्टको लागि वी हेभ Paradygm. फर मी टु कम्युनिकेट आई युज टु डु ब्लग्स, नाउ आई क्यान डु इट थ्रु माई पडकास्ट. सो डिफ्रेन्ट च्यानल. सबै ठाउँबाट म हट्नु पऱ्यो कि, यस्तो सिन हुनु पऱ्यो जहाँ चाहिँ इभन अन बिजनेस, इभन नेक्स्ट फास्ट फुड NFFमा पनि म नहुनु पऱ्यो, सबै ठाउँमा म नहुनु पऱ्यो, ताकि एउटा चेन होस्, एउटा कल्चर बनोस्. Paradygmको कल्चर, आई स्वेयर, I'll take you to the place, hundreds of careers have been. I know. Like that is a holy place for us. And if you watch it in a drone shot, we are nothing. It's like a normal random ass building. You'll never guess Paradygm looks like that. I want it to be that way. I want my guys to, हुन्छ नि, सफा गरिङ their own भाँडा, fucking hustle, man. हुन्छ नि, adjust. Fucking sleep in a sleeping bag somewhere, lie around, man. Adjust yourself. Only the strongest will make it. अनि मेरो बिजनेस गर्ने स्टाइल सबै सिक्छ. इफ यु वान्ट टु ओपन यर ओन सिट, ड्युड, अल द बेस्ट. यु आर नाउ माई पोर्टफोलियो. इफ यु बिकम अ बिलियनियर, प्याराडाइमबाट निस्केको थियो है भन्ने टाइपको हुन्छ कि. सो इट्स अ भेरी ब्युटिफुल प्लेस फ्रम वेयर आई डोन्ट वान्ट टु मुभ. पिपल हेभ, हुन्छ नि, ट्राई टु से द्याट यस्तो बिजनेसमा छेउमा, यस्तो अफिसमा, यस्तो ठाउँमा तिमी बसिरहेको छ, त्यस्तो चाँडो ठाउँमा बसेर अलिक देखाउने ठाउँ. मलाई भन्ने मान्छेहरू आछ लाइफमा, तिमी यस्तो गर न, यस्तो गर न भन्ने. तर लाइक ड्युड, नो, यु हेभ नो आइडिया, दिस इज हाउ यु वर्क इन. तिम्रो जाऊ न्युयोर्कमा काम गर्ने कि बोस्टनमा काम गर्ने कि एम्स्टरड्याममा, तिम्रो स्टाइल होला. यो नेपाल हो, यो मलाई थाहा छ केटाहरूलाई कसरी सम्हाल्ने, केटाहरूलाई कसरी राख्ने मलाई थाहा छ, मलाई नसिकाऊ. सो द्याट्स माई वे अफ वर्किङ. No, as you said, it's the hustle, it's the knowledge. Okay. बढी जोसमा आएछ. होइन जोसमा आउनै पर्छ नि. त्यही कारणले त मलाई यो कुर्सीमा राख्नु भएको छ यहाँले. No, if someone walks in here with a gun and tells us, take off all your clothes, everything you have, give it to me, we'll give everything. The one thing they cannot take unless they put a bullet in our head is the knowledge we have and the person. As you said, नि म भोलि कट्टुमा बाटोमा छु भने म फेरि बनाउँछु, त्यो आँट छ नि. कोहीले सबै 5 करोड रुपियाँ दिएर स्टुडियो बनायो, यो सबै चिज गर्यो होइन, अनि ल आएर गर्नुहोस् भन्यो भनेदेखि 1-2वटा त गरिहाल्ला फ्याटफुट गरेर, तर त्यो कहीँ पनि जानेवाला छैन. बिकज द्याट हसल हेजन्ट ह्यापन, द्याट हार्ड वर्क हेजन्ट ह्यापन, द्याट नलेज गेन हेजन्ट ह्यापन, विच आई थिङ्क विथ यु एन्ड your team. Because wherever I'd go to do podcasts or anything, the people from you. Dude, can I tell you something? Sure. Why don't you ever conflict with your guests? You're always agreeing and elaborating and saying that you are the best. You say this to everyone. I've realized. Tapai jasto koi chaina. You know, I've seen your interview and now you make it feel look like ma jasto koi chaina. There's no conflict in interviews. I want it. When you're doing our show or else, you see, that contract can slip away from my hand. Because there's no conflict ever. How did we start this when you sat there? The question I asked you was not one that was pleasant for you. Okay, you get that. Yeah? But it wasn't. But then, because there was a reason I asked that. Not because I wanted you to spill venom or, janta janna chansa and all that sort of thing. No, nothing like that. It was because exactly what you said. You said, how are you talking? Will it move on? People, not you. You have moved on. I know that. We've been talking so many times. We need everybody else to move on. We need everybody else to have time. Now forget that. Let's come back to this topic of you and all. What you said, of the business model you have, the thing, युवाहरूले पनि यो सिक्नुपर्छ के, किनभने अहिले चाहिँ म के पाउँछु भनेदेखि म पनि पडकास्ट गर्ने, यो इक्विपमेन्ट चाहियो, यो माइक चाहियो, कुनै के फनी माइकहरू छ, क्यामेरा यो चाहियो, यो गर्यो, यो सबै भन्दै म पनि पडकास्ट गर्छु. You started with a computer and a very small camera, and many start with a phone also and all that, and then they start to build and then they get to wherever they are. It's like MBA को स्टुडेन्टलाई तपाईँ के गर्ने, ब्याङ्किङ के हुनु, अनिल शाह कहिले पर्सि होइन, अनिल शाह 31 वर्ष काम गरेर त्यहाँ पुगेको, त्यो पुट इन द हार्ड वर्क के,
You need to put in that hard work to get to where you are. I think that's a lesson that you literally millions of youth look up to you. They have to realize that, okay? It wasn't 100,000 subscribers, 1 million views, and instantly. It was a lot of hard work, man. It's a lot. And then I saw one of the things, I love wildlife, that Far West, that video that you took, which said I took, with the over the deer and all that, whatever it was. It was phenomenal, okay? Yeah. But it didn't just happen. They drone liera Anil Shah, they approval liera tyaha gayo bhanedekhi, most probably, I'll kill a deer or something, like crashing the drone into it or something. It's, what do you think about the hard work and the youth today? Are they willing to put in that hard work? Definitely. Nepalese people are one of the most hardworking people that you will see. Tai fuka चिउरा र चना हुन्छ नि चिउरा र चौचौलेले मिसाइदिएर खाएर काम गरिदिन्छ हो कहाँ पाउँछ यस्तो चाहिएन वर्ल्ड कप बनाउन अफ कोर्स नि दिस इज सिम्पल कुरा हो के यस्तो गर मात्र भन्नु पर्यो बिकज आई डोन्ट नो यार आई हैव नट इभन काउन्टेड वी प्रोबेबली हैभ ह्याड easily over 100 people in Paradygm, yet now अहिले नै 40-50 जना छ हामी, maybe even more people coming in and going, I mean several hundred maybe. खै म त अलिकति डिरेक्सन देखाउनु बित्तिकै कस्तो राम्रो पोटेन्सियल देख्छु त्यो अब मैले मात्रै देखायो हो कि मेरो अगाडि मात्रै काम गरे हो कि गड नोस् तर आई सी सिरियस पोटेन्सियल गाइडेन्स मात्रै चाहियो अब मैले आफूलाई हालेन म गुवास थिएँ ल इफ इट ह्याडन्ट बिन फर माई फादर हु पुस्ड मी टु डु बिजनेस I'd probably be smoking up मात्रै खाली कामै नगरिकन नट द्याट स्मोकिङ अप ब्याड लाग्ने हो मलाई तर आई वुड जस्ट डु नथिङ आई वुड गाइडेन्स छैन राम्रो छैन आई विश आई कुड लाइक हायर टन्स एन्ड टन्स अफ पिपल इन प्याराडाइम त्यो म पोसिबली इट्स नट पोसिबल बिकज लाइक फाइन हुँदैन नि त त्यो भयो नि तर जतिजना छ यहाँ जस्ट गर्छ नि यहाँ यो हाम्रो रोशन भाइ वन्स अगेन रोशन भाइको टिममा नयाँ केटा आयो नि 2 दिन ज्वरो थला पर्छ सबै नयाँ अनि बल्ल एडजस्ट हुन्छ त्यो 2 दिन ज्वरो थला परेर ब्याकआउट हुने त्यही फिल्टर भइसक्यो क्या हामीसँग हिँड्ने मान्छेलाई गाह्रै छ खाने ठेगान छैन के गर्नु छैन इट्स अल्टिमेट नि अनि वन्स अगेन इट्स टिम म जस्तो नै बनाएको छु कि मैले भोक पनि लाग्नु भएन निन्द्रा लाग्नु भएन थकै लाग्नु भएन अब हाम्रो पारै वाइ एल्स वुड बी स्टेइङ एट वेयर वी आर एउटा युट्युब गरेर त बस्यो भने के छ र हामी के छ हाम्रो युट्युबर त हो नि के ठुलो कुरा तर यस्तो रिस्पेक्ट किन पाइरहेछ पिपल सी आवर वर्क नि त हार्ड वर्क टन्नै छ नि आई सो यु अगेन विल गो टु आवर अफिस नो लाइक आई डोन्ट कोही पनि नआउँदैन प्रायः क्या वी डोन्ट वान्ट एनी डिस्ट्र्याक्सन देयर त्यहाँ चाहिँ काम भइरहेको हुन्छ राम्रै काम भइरहेको हुन्छ I think it's hard work and it's also transparency, dedication and that biswas, okay? As you said, ni influencers I see, in different usma saying now corporate sector has also recognized, so as you said, whether it's TikTok ma garne mancheru or YouTube ma garne are being used more and more to sell phones and other things. But we've also got our mayor, current mayor of Kathmandu. One of the primary reasons he was able to reach out was through a social media channel that supported him throughout, and then there were so many people who came for the national elections. We had been talking about it since a lot. Populist आउँछ के अब populist आउँछ एउटा फेज आउँछ त्यो पनि जान्छ अनि त्यसपछि इन्टेलेक्ट पपुलिस्ट आउँछ यो अब नेक्स्ट इलेक्सनमा जे पाए त्यही हुनेवाला छ चाहिने नचाहिने मान्छेले पाउँछ हेर्नु अब बालेन इज आई थिङ्क he is the perfect candidate there. People might hate him, love him, I don't care तर मेरो सपोर्ट छ मैले भोट दिएको मान्छे हो इट डजन्ट मिट पिपल बेस्ट नयाँ कल्चर सेट गरे ब्रो कङ्ग्रेट्स बिकज इफ ही स्टार्ट्स मिटिङ एभ्री वान फ्रम काठमाडौँको मेयर दिनभर मान्छे भेट्ने हो त आई फकिङ हेट मिटिङ्स हि इज नट मिटिङ एनी वान हि इज गट समथिङ अप हेरौँ न 5 वर्ष म त मेरो चाहिँ सपोर्ट हो मेरो एकदम सपोर्ट हो कम्प्लिकेसन यति वाइल्ड छ कि अब त्यस्तै गरेर अब आउने बेला चाहिँ नेक्स्ट इलेक्सनमा चाहिँ हाम्रो पपुलिस्टहरू धेरैजना आउनेवाला छ अनि नेपालीहरूको आँखा खोल्छ नेक्स्ट 5-10 वर्षमा त्यसपछि बल्ल अलिकति इन्टेलेक्ट क्राउड चाहिँ बल्ल छिर्छ जस्तो लाग्छ मलाई किनकि सोसियल मिडियाको पावर यति धेरै छ कि सोसियल क्यापिटल भन्छ नि हाम्रो फलोवर्सलाई त्यसले नेक्स्ट इलेक्सनमा नि तहल्का मचाउनेवाला छ एन्ड द्याट्स वेयर आई थिङ्क इन्डिभिजुअल्स लाइक योर सेल्फ have a big responsibility हैन अब एउटा फोन गर्नलाई पनि छ भन्देखि देशको भविष्य इज politicians at the end of the day like you said नि populist उहरू आउँछ भन्देखि when you say and you say it so proudly with Balan I support him I voted for him I think he's doing the right thing so and so it's not because someone came and said you kham cha भन्दिनुस् भन्ने हैन I know that we've had that also I'm sure you've had that but you've also had the courage to say no
होइन होइन मैले त्यो लाइभ पडकास्ट गरेको त्यो रिस उठेर हामीलाई उठाएर लग्दै थियो नि त मलाई विनायकलाई अनि राष्ट्रलाई उठाएर लग्दै थियो नि त लगेर अब यस्तो सँगै काम गर्नु पर्यो डरलाग्दो सेडी बिल्डिङमा लगेर गर्नु पर्यो यताउति अब के कसरी गर्न सकिन्छ भन्दै थियो अनि भोलिपल्ट ल सबै यसको एन्टीको हो सबै निकाल को राम्रो छ भनेर विनायक इज द पर्फेक्ट रिसर्चर इज लाइक यो मान्छेको इन्टेन्सन राम्रो छ त एउटा अनि वी बट देम पडकास्ट गऱ्यो अ लट अफ पिपल वान Yeah. No, that's what we require also, I think, going forward. Last time I didn't call anyone. I didn't call KPOD. I didn't call हुन्छ नि पुष्प कमल दाल I can call anyone I want आजकल यो पडकास्टमा तर I don't with all due respect अनि still म भन्छु कि पोलिटिकली हामीमा कसैमा तिनीहरूको जति इन्टेलिजेन्स छैन के हो त नेपाली यङ्स्टरको होप यो बुढाहरू मरेर गएपछि बल्ल हामी गर्ने रे सेम अन यु गाइज बिकज द्याट कोही मरेर गएपछि मात्रै इट्स नट अ फकिङ थ्रोन म्यान you have not found ways to crack the code. They are still smarter. At what age? 80, 70? They are still smarter than you. Means your modern education parent, you are expecting the old netas to die and then chance पाउँछ यिनीहरू हुनु जेल हुँदैन भनेको कोही चलाखै रहन्छ नि त उनीहरू जति चलाख रहन्छ भनेपछि तिम्रो त कसरी देश चलाउँछ त उनी चलाक छैन भने Exactly. You're not capable. If you were capable, you would be in their seat. Wow, that's a unique point of view to take. Yeah, that's really expectation नै उनीहरू मरेर गएपछि हामी नेता हुने टाइपको के what the fuck bro भनेपछि तिमीले त दिमाग लागेन छ नि त 100%. अब now you see this populist and the Swatanta party thing, they are cracking the code. No, politics is a long journey. One thing to happen, it will take 10-15 years. If you aren't patient in politics, dude, get the fuck out. 5 वर्षमा यस्तो गर्छु 6 घण्टा. So I love this new role. I'm looking forward to it. I'm looking forward to working with you and with the team to make this thing happen. And I love the idea. Let's bring fun. Let's make lots of fun. Need your guidance, the Guruji, as I've always said. And I think together we're going to make. I'd be honored. I'd be privileged. And thank you for the offer. And I hope very soon we're going to make it happen, and you're going to all be able to see it and hear it. I think we broke last time's record. We are almost 2.5 hours. I think that's more than enough of guff between two people. But I want to end with just one thing. जे आफूसँग छैन त्यो अरूसँग देख्दाखेरि अलिकति मसँग पनि भइदिएदेखि हुन्थ्यो भन्दै हुन्थ्यो. What's the deal with this hair, man? I mean, आफ्नो त गइसक्यो सबै होइन. कहिलेदेखि यस्तो लामो कपाल थियो and how the hell have you managed to, One of my exes was like, तँलाई कपाल मार्न मन छ ब्रो, अहिले पालिहाले, तैँले पछि पाउँदैन रहेछ पाल्यो. अलिकति लामो भएपछि मम्मीले आहा कस्तो राम्रो तेल छ ल पुगिहाल्यो नि त्यसपछि त मम्मीले भनेपछि त मम्मीले कपाल चाहिँ नकाट है किनकि मम्मीको पनि कपाल पातलो हुँदा यस्तो राम्रो चाहिँ भनेर अनि हो सबैले स्वाहा छ अनि अब अग्लै अनुहार धेरै ढाकिन्छ पनि सो पिपल हेभ टु सी लेस अफ ब्याड लेस अफ मी सो एन्ड लङ हेयर एक्चुली हेल्प्स के सो हजुरको सानो कपाल छोटो कपाल छ भने यु हेभ टु स्टाइल इट एन्ड एभ्रिथिङ राइट सो लामो कपाल जस्ट यस्तो एक गरिदियो अनि लाइक लेस एक्चुली लङ हेयरमा लेस स्टाइलिङ एफोर्ट लाग्छ सो बाँधिदियो भने नयाँ स्टाइल खोलिदियो भने अर्को हाफ बाँधेन अर्को सो त्यो इट्स इजियर एन्ड इट जस्ट लाइक मेरो क्यारेक्टरसँगै गयो नि त अनि द्याट्स वाइ So I commit that I will learn and I will try to do as well as you in all aspects. People are going to have fun. एउटा कुरा चाहिँ यो कपाल चाहिँ मेरो त्यस्तो होला भनेर कहिले पनि हैन नसोच्नु होला. That one thing I give up right in the beginning. Challenge accepted. Absolutely. Other than that, we're going to have fun together. I'm looking forward to it, brother. All right. And before I go, okay, I've got something for you, not because I knew this was going to happen, but because I thought you deserve something. Hey, wow. So we got a cap. Okay, wow, this is the sun and moon. So nice. This has got Nepal, and this has got the big man's name on it. Wow. And it's in the colors of Nepal. Wow. So that's for you, just a gift to say thank you. Round cap. Yeah, of course. We all do that. Always. Yeah. तर मलाई फ्ल्याट क्याप अलिकति सुट हुँदैन. And this is made by a Nepali company called Thread Arts. So they do any logo that you want, anything that they want. They make all my caps for me as well and all. So it's here somewhere in Tamil. It's just embroidered right here. And I think, everybody knows you. Yeah. They've got a big machine. Yeah.
Okay, this is not the old machine, this is the new machine. Yeah, I think from Mitra Rashtra, Chimeki Rashtra बाट ल्याउनु भएको जस्तो छ नयाँ software and machines and all that. Nepali embroidery is just hand but manually. Oh no, this is not hand. I think this is computer. This is fine art, which seems like it's all computer thing. And again, it comes to Nepalese doing new things. Nepalese doing wonderful things that make us all wow about it. So I hope you enjoy the hat. I'm going to enjoy this being here with all of you. And I'm going to enjoy bringing you. Wait, you get something also now. What? Hey. You come to Paradygm and do a gifting. What? Yeah, I mean, oh man, you're looking better than me with this hat. Hey, you're saying Alifiri problem. This is from Babal Wares. Ah. Yusko factory in Noziketir Sambrama. So they've been supporting us. Okay. I love the name Babal. Yeah. Yeah. Looking like a wow. Thank you so much. All right. Oh, it's got Babal Wares right here. Similar I'm gonna like love this. it. Oh. If size talamati ke bhayo, or if you need another styling, you're gonna double XL gardinu bhacha, so I think it's going to be all right for me as well. Thank you so much. Right. Thank you so much. Thank you, boss. Thank you. Ani, the way to end this thing is, so yeah, Hazurko audio is 1. Yes. Mero audio is 2. Yeah. And we can take phone calls, etc., etc. It's a very interesting device, but यहाँ चाहिँ मैले सेटहरु लगाएको छ के. So once you press this, बिस्तारै, like listen to this, once you press this, यस्तो गर्यो अनि you do the outro, you do this अनि अलिकति सुनिन्छ पर्छ. Okay. ठ्याक्कै यसलाई प्रेस गर्नको लागि यति यतिसम्म होस् अनि you do the okay guys, we're doing this भनेर अनि यसको चाहिँ भोल्युम माथि जानु पर्यो. हामीले चाहिँ बिस्तारै we fade out. Okay, you ready? Okay, all right. Ready. Okay, look at the camera and say okay, thanks for listening. All right. 1, 2, 3, go. Thank you for listening. I hope you enjoyed it. I hope you enjoyed the switchover. I look forward to seeing you on the podcast going forward as well. Be there. Let's have some fun. That's too long, no? So Okay. timing मिलाउनु पर्यो. Okay. फेरि गर्नु पर्यो. All right. Training यही हुँदैछ ल. 1, 2, 3 त भन्न सुरु गर्नु. ल. All right, guys. I hope you enjoyed the switchover, and I look forward to seeing all of you going forward. I'm going to be sitting in this hot chair and bringing you some fun. See you soon.